O te whatalo whātu i lea tunu o le nei tai au fau wha mā lor folau. Wa am tili fol tau tua si fonga le lau mua i le aso whareile le nei. O le aso fitu o le masino ke topa tau sanga i lua whelus furumane lua. Ai alo maia, usi maia le whaafonga o tātou sa dunga lotu te ia lea. E le sunga i le tausi mata ngā ruenga Reverend Talafausa Yuli. Mai le kāle sia me to tisi Samoa i nai lo hat. Usi maia le whaafonga. Angi matafi nei tai au, ma lor soifua, ma lor fitai fe au ni vai aso. E o mai tātou sula le lofo o tātou tapa au le lang. Ne atu ai, e whai e fua nei whai ngā lotu pe au no marua nganga. Fio mai o e nganga po ia e moni ai lumatou ola tāpua. Ono Yesu Keriso le li ma le whaola. Amen. Nā tātou vi, e le vi inga e lua se lau ma le lua. Lua se lau ma le lua le vi inga o le atua. O mai le tu se le perfetto yo elu ta upu mo mo fai ta wina mai fai upu e valu e fa ngata i sfuma fa pa fonga mai ia fionga po ia le tua ia e tangia we e pe o se tau po o fusia i le ia tala ona o lana tane sa fai o teine muli o ia o le aini to e tau langa i me ai ma tau langa i
I mea inu I le fale o le li. Ua whaanoa le au whaitaulanga o e au nei le li. Ua whano le whanua, ua whaanoa le lau ele ele. Ua whano le saito, ua vela sia le waina. O le a uma le suau. Le au ngā lurua whanua ai, ia o tou mama ia. O tou o e teu vine, ia o tou I o. Ona o le saito ma le karite. Ua manu le saito o le whanua. Ua mango le vine, o mamae le mati. O le rimoni, ma le pama, ma le tāpua, ma la au umo le vau ua mango ia. Ua mawai atu le fia o tangata. Le au whaitau la ngai. Ia o tou fufusi ante o tou ma whaanonoa. Ia o tou o e au nei whata whaitau langa. O maia. Ia o ina o tou o ofu le ia tala. O tou o e au nei lo o tua. Ua le ai ni toi taulanga I me ai ma taulanga I me inu le fale o tātou tua. Ia o tou a tofaina ni aso e ana pongi ai. Ia o tou tala ina e whaapotopotonga. Ia o tou whaapotopotoina le auto ina. A toa mai lātou uma o e no nofo I le nu. I le fale o le ali I lo o tou tua. Ma ia o tou alalanga I le ali. A manu ia mai le tua ma whaamal malama. Le wingo o ana fionga whaita wina le ni tai au. Ma ia tu mau ia te ia lona vi inga e o e whaavavau. O le manatu au tu o le aso. Ma le tus whaita waso le ka le sia. O le ana pongi ma le talo e le liu ai le toa sa o le tua. O le ana pongi ma le talo e le liu ai le toa sa o le tua. Tasi alfa moe o le perfecto I o elu mo le nu o yuta. Ia sala mo ma fo'i le tua. Wa lata mai whaingatā ma pupunga. Tatala avalo anga I uta I mala whal natura. Fa mai o e. Mea na tu ua e le se ka sama. Wa aina ia e le se a kerise. O mea na tu ua e le se a kerise. Wa aina ia e le se a leka. O na whaapea I lava lea se ia wha umatia mea uma. Ata manino le tafi e sea o mea o le whanua. A o le poutu leo le tamau a ingo yuta. Whatoanga. Leo le a wha umatia. Ina ua o ese ma le atua. A o se whaatusa leo papelunia. Leo sa uni mai wha umatia mariai mea uma. O le wha maa losia I o elu. Ia salamo ma fo'i le tua. Na o le atua e lawe ai o na pupunga. E salamo wha pefea. Fa mai o elu. Ia e tangi au e. Peo se tau pou o fusi le ia tala. Ona o lana tane sa whaia o teine muri o ia. Lale winga. La ngona mawhatia ona o wha moenga le tau nu. Le ata wha tuso le tau pou e oti lana tane e le tau nu le wha poipoka. O le mana o le perfeta. Ia wha pe nā la ngona o tangata uma. La ngona mawhatia ona o le alofa o le atua. Ona o manuia sa ia tapena mo lato peitai o lato mo motu lato whengaina. Ina ua vanga o lato loto I leangsala. On whapele o yoelu. Ia fua mai taitai salamo. O whaita ulanga. Ia o ina o ofu I taltala. Wha maule ana pongi. Wha poto le nu e a fua mai to ina. Aisea. E fua mai maunga manuia o le nu. O le whamalosi lea le tala le lei. O le anapongi ma le tatalo e li wai le toa saa o le tua. Lei se isi ala e la ngona e le tua le moni o tātou loto. Wa nā o le tatalo ma le anapongi. O au penga ia le tangata whatua tua. E sa ili ailo na malosi. Na whamalolo e Yesu le isi tama mai maliu. Ina ua le mawhai e le auso. Pesiri le auso. Sea na le mwhai ai o na mātou tūlia te moni. Mai Yesu. Ono lo o tau le whatua tua. Ai whaai upo le li. Wa nā o te talo male ana pongi o ese ai mea whapena. O le whamanatu le al tala le. O le whatua tua e o whatasi male te talo male ana pongi. E o ai mala. E vavao e le tua. Pea whai e loa e tangata salamo.
e ala i te talo male ana po. Ono Yesu. Amen. Tātou whai uli talo. Le tua po ia, le tua mamano. Le tua e lea ngai au ai ale tu lawa oe. Le tua e whata lise roa lofa, ai te le ngese lo to sa I lau whanau. Paftai wau lia nei tai au fau. Wa mato I oe, ana le se no oe. Ai o ala whai in whawhita uli. Ai whaftai o manuia whi au mga luenga o nei vai aso. Manuia whanau I whai ngā malolonga. Malu tapo inga ta mama tina mātua. Paftai manuia o nei atunu. While mu malona ta mau a inga whasoa. Walo mātou wola I tino nei. Manuia le kale sia kerisiano malana mori mau. E sanga wha malo sia pea lo mātou wola whatutua. Mātou te le wha meo I whainga tae te tupu. To oi o le ola mātou te mauti no ai. O loso I fua oi lo mātou tua. Whaftai le tusi po ia. Whapea le nganga po ia malantu mosu. Whaftai tere Yesu ke riso moritongi ora. Wawa no ai o manuia il tangata e salamo ma fo iatu I ate ora. Ai le nā tia o mātou leanga. Se wha nau to I lalo I mātou. Maria lo fina ngalo wha maa ngalo lo mātou o e so o ma oe. Wha maa ngalo lo mātou le wha maa oni fe au. Wa e tofi ai lo mātou ora. Wha maa ngalo e kale sia kerisiano pia whai o le antangia le tala le leia mātou a mio. Te lalo langi o taua. Ia maa ngalo I lo alofa. O mātou whātou tua I lo toto Yesu Kiriso. Lava matotoe ma maa ai o mātou ele elea. Ai mātou te whāno no manu. Whaamole mole tātou au ma oe. Wae ngā lulu e fua e matala fua I mātou. Pe au noa I mātou ma oe. Tau sia mātou whanau. I ola o ina ma ola mātatau I anto oe. E manu ia ai o lātou rumanai. Sau nia I lātou molo lātou aso sā o rumanai. A wā se la unga e vi I ai oe. Tau sia ta māma tina mātutua. I malolo ina o lātou whaiwa tāpua. Hanga lelei e ka le sia kerisiano malana mori mau. Maua au penga whaale nganga e tā lai ai lo fina ngalo. O ai fo o tā se pea I le lalolang. Ia o I ai la mātou mori mau. Talo mō maota ngase. O ai fo o whata o tolia I maota malawa. O au wha lava fo I malolo ai mātou. E o wha no wha maise loa nganga. Wha manuia le nei atunu. Wha manuia le ala leo ma leo nanga. Tātou au ma oe, mātou te saunga le muai. O te talo le alatu ia Yesu Keriso le li mo le mātou whaola. Tu mau yo mātou lunga uma le loftu no oe le tua ta mā le alo ma le ngang po ia. Mau mafuta mai mātou nei o e whaavau lava. Amene. Amene. O le nā ua whaafonga le tunu I le tātou sauni ngā lotu. I le ngata o le nei tai au, o le nei fwoi vai aso atoa na taita ia le sunga le tausimata ngā luenga. Reverend Talafausa Yuli mai le kālesia me tutisi Samoa I nai lo hat. Ia e momori atu alfa afsai tele wha mālo tā pena mole. Tātou sauni ngā lotu, whai ngā lotu le nei vai aso. Ia wha aftai tele fwoi mo te talo wha murianga mālo tā pena, wha aftai mo le ufolofola le tua. Ni tai au, ia wha manuia le tua le sunga. Mai se fwoi le tua, no whaalo. Ta po inga fwoi le kālesia, ia manuia fwoi le tāpena atu I le lotu o tamaiti I le aso sā o mua. Manuia fwoi fwanga le iaso wha aftai tele lava. O le taimi le ua sifuru ono minuti o te elfitu o le vi inga o le tua. Mai le kālesia me tutisi sā moi nai lo hat. Ia o na whanga solo I le tātou polokalami. Afa le fitu o polokalami le ata o le tai au. Le vi inga o le tua o utou o e o ngā lurue. E usi mai al whaafonga.
Ole alao le au tau pai atu. O te pese atu e pese le ni na uloa. O le ni tu
Yonder wild and starry sky, the brave and feeder, glad need I need and glad eater, and I let me down with our Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the bamboo, so fongalo mua, atau le tayao. Ia tātou porkala mele ata o tai au, mā lore fo lau, mā lore tau atai. E le fo tātou tau nu mai le aso muri o ngā luenga whai at siu whonga le no mua, tātou nu whape fo le tō tele o tātou umalama, o le aso whareili o tātou ria o le aso fito o le māsina o topa. Tātou whātua i sunga i whawhengainga mawhalitua, ia o tamam tina mātutua, tupu mai o le tunu e tu vai o tina, i whalitua matausi sa o hama le uluma. Le mālo se le tunu mana i whanau, fa malofo ina i failele ma pepe fou. Ia, fatalo fatu ile, pa ia maurungu fo yo. Leo fa fonga so se vaenga lolangi, ia fia i Amerika, Australia, Hawaii, i o tutuila, mamanua, fa pefo i tatou i Samoa, i le ngata ilea so se vaenga New Zealand, momere tautua. Lunga le tatou ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi fa mo, fa pefo le tatou Facebook o le YouTube. Ia, ma le tatou app, Samoa Capital Radio app.
Ia malo le fola munia o amale nai tu o le tātou tunu. O me fola nai tu o le tātou ainga ia lelei. Ia o le tautua amata le siufonga le laumua ia le foa a matalia le nei taimi. Ia se pa ia fola lima na le fiafi. Ia o langona la foi tātou Wellington ia le malulu o le tau. E ui o le wanga ili fai tūlangi nei le tau mawhanwhana. Ia o le fai tūlangi mātū manu ula i le isi tū o le laulangi. Le langa ila tau le tau malulu. Ia ona lanu ena ile pe lan mea mata le Krismasi a tātou. Ia lan pa le Krismasi al vanga lai o la foi tū o le laulangi. Ia lo tai au ia vatu alfa malo mal fa tai na tu mo fio i lungo la wala fe malanga i ni aso e fa pe foi ia o lo wa matalia nga luenga o le nei tai au lo i pe ta maiti la tu malo longa ia o ta pena tu mo lo tu ta maiti le aso sa nei e ni se ka le sia fa fa ia tu lo ta maiti i le taimi le o malo longa o le Labor weekend ia por fa un gol va ia sole un va sole on tua. Ia, tau le ia wai umale salo ta maiti alato. Malo lo le le son fua. Ia le tele kalesia ia lo fa wo pele sai lo ke topa. Ia tasi lo no le wo malo lo fu ia on al fa na u vai te mine le ia fe tau le. Ta malo fu nei fa ia on sai lato tuti lo fai. Ia awale o winda o fa na u ia lato tau loto pe senga o tala. Ia te lo fu nei matua la fu moli ta maiti. Ia malo ole sa vinga le ese le ta ua le kalenda fa ke wisiano tatou Samoa sa vinga le lo tamaiti ia ese foi le ta ua wai pe o le tamaiti pe o paulo le sa e o ai tu mai luma ia fai mai la tau lo to fa lo no matua ia le tele o kalesi ia pe le fa nga tamaiti le tau sanga to ia pe o te ai la le fefe ia te me tu ia so yo tatou light ia e tanga te fiu ta mo fai tau lo tua fefea. O vole fto atua le lumo tangata. Ia e tele au tamaiti ia upe ua. Pe to toa tamaiti le vai taimi nei lo tamaiti o vai taimi la o tatou laiti. Ia le o fa fianga o le tai au o le taimi o le ua luas fulima. Toi luas fulima minuti o le tale o le valu. Ia fa fonga le tatou telefone tale. Valu taimi nei o le fa fianga mai na pepese le heavy tama. Amai alea. A fonga le tatu talo le tau whamilianga wa soifua ia matala mena tupu laulangi lea. So good morning talo hani, malo lava le soifua to e luas for 5 minuti o le talo le valo. Alrighty now, every time a production, are you ready? Here we go, let's go. No
ko ila kala le wa ko e po i kama matu i le maya lunga mai o lima pa o ngā le musika kama o le maa kau kua kako uma Vai foi wingo le tau Wellington e manu tua o il fa wingo le nei vai aso le so le foi valo il official vai tau I matele ina pe a o le nei aso vai foi le matele line isi o taimi o le aso atai a o matua ilangi le leia le tau I valo anga le official vai tau le ise a o fa le lave tua langi le leia le tau o le aso sama le aso fua fa mal ele a o ina ia o ia matele foi le vai le matele la le solulu stofi ma le sfridi le vaso fo le valo I l'official vai tau ia o le aina I timu fa malu fo ia tele o taimi ia o le o asona e tolu asona e fa pio no ta ua fa mele official tupe fiso ingo le tupe le aso le nei o le tupe Australia valu sfuru fitu sene pe atasi tala New Zealand o le tupe fiti tasi tala New Zealand ma o le tupe fiti tala lu sfuru valu sene o le tupe Samoa le utala lima sfuru ma le ono sene I le aso le nei. O le paanga tonga le utala lua sfuru iwa, tala lua iwa le paanga tonga. O le tupe Amerika lima sfuru ma le ono sene I le so tasi tala New Zealand ma o le tupe Amerika lima sfuru ma le ono sene. O le tupe Samoa tasi tala New Zealand ma o le tupe Samoa e tala lima sfuru ma le ono sene I le aso le nei. Ya o le tulanga na I le talo le tupe le nei aso. Ya malo la vale ang lei stato tiro. O le avano fa manuanga wa soifua mo e le soifua ni aso fa tala fa tul tato por kalame. O le tato email level na pe afia mai ni as fa now. O le aso fa now at samoacapitalradio.co.nz. Ya maluia tele la wa soifua. O le tus fai tau o lo mo le tusi le a mua sa moelu sfuru fitu fe pe tolu sfuru mone lua. Ua fai mai tā vita ia saulo. Ua ne I le loto se tasi tangata ona oia. E halu lava la ua auna e tau male na Filistia. Ma nei a te lea, io tato ilo umale tala au stai te le tama o tā vita. Tuli atu elon ta malu asio na uso lai le tau alua tua a fefea isala e. Ia ma nei e ole iai o stangata whapea e ola lanta utinonga I tonu o sport putonga o tangata whawai. Ai tu la mai stangata pe o tā vita pea. Au anei vai se loto se tas stangata o no ia. Se lai whatau ia te a Filistia vule o kuriata. Ma nei tau utinonga, ia. Oe so I fua le yaso, ia o fiau tā ua na mo e. Ia tu la mai il taimi te tau te whamalosi e tangata o loto vai. Manuia lo wa soifua ya mo to was fana o pesel nei mo oe.
Lola pa soi funa tunu ia taimi nei o tātou tala me na tupu na langi nei aso tātou lia le aso fitu o ke topa. O le aso nei tausanga e tasi fitu ono iwa. Ia o le tangata folau o kapiteni James Cook na ia maua le soma faa tusi le faa fanua o ni usila. E il tangata na ilu mato April Testament na ia tusia le tala fata i sifo ni usila le vai tau tasiona whalua na tele iloa e tele atu lau lele. Ia o Captain James Cook lava ia o le sol tau sanga tasi fitu no iwa na ia maua ini usila matusi lo malfa fanua. O le sol tau sanga tasi iwa tolu ia na maua ile kompani tau le Air France ina watu fatasi ia le kompani iwa alele se lima i tono falani ma fausia ilo kompani tau le Air France. O le sol ile tau sanga e tasi iwa lima sfulu na whaaveina ia Mother Teresa ia le mission na tau le Missionary of Charity ngā lofa mo istangata pe ama le whaafe lima se lau ma le tasi ia sisters po to mai tai ngā lulu e tonu se lau tolu atu no ola pe ngā lulu le ia Mother Teresa o me le so o le aso le tau sanga tasi iwa o tolu o le whamalosi ia tonu o le whae tau Hurricane Flora tonu Haiti ma Dominican Republic na angi le so o vatu mo le fitu afe so ifua na fiai o le so tau sanga tasi iwa iwa ono na wha avai ai le ala ata le ta o le Fox News Channel le o so me Australia o le so le tau sanga ilu afe mo le tasi na amata tutua ia tunu o laulangi wha sanga tau atu i whainga wha terrorisi le na amata ia se tema na su tasi ilu afe mo le tasi o le sola na amata fausia iloa le whaasanga tau atu i whainga wha tumwhalo lave ia le lawa o mai le sola o whea ngai pia malalangi atoa mesi atu no malosi tama o hainga ia malosi ala tu au tau ia o le aso nei Samoa tau sanga tasi iwa whalima o tangata sua whaia El Lolotai whampea whamamonga o lua i Samoa len ta alo le NFL po le lakpi wha Amerika ia sa ta alola lea i awa Washington ne po Washington Redskins. Ia o tātou tala nā toi mō whapoponga te masani whaafutai la wau. Toi se funu male 2 minute o na tālea o le valu tālo le valu whaafonga i tātou telefou o le nei tāia o matala mai Samoa ia ma lore ma huta mai whaafifianga o le tāia o ia me sunga ia sefo OCR. Olo ua ato
te valu minuti o na tā lea o le valu whafonga I tātu telefon whapoponga mo mua le tātu no le valu ia vivinga le fionga le whanga o le I se vai ia tu usuina le sunga ia tama o eringo tama lea sefo au sia iona tai e whamanatu atu le tātu tunu u pia mai a telefon le tāu nei o na whafonga le tātu whasilisilanga Whasilisilanga nei lo ia wano whai ngā luenga le ia I tutonu whasilisilanga nei. Mo mua o wanoa whawhaia onga wa onga mata lua. O le wanoa o le ofisa o le komisina mawalunga tūlanga tau tupe ma ngā luenga whapena. Ia whamau ane telefoni ma e ngā mwhaina mawai whamitalanga au ili o ia ngā luenga. Tonu fo yo tātou whasilisilanga le te au le valu o le a whailoa toi fo ia whono tanga ie whaia le moto I saute. Tasi o nanga fo ia le malo. Ia mana e fo le tātou iai o lo o iai tama whanau o Samoa le ia wamnanga. Ia mwhai lewa na whaongare ngana Samoa e. Sidi ai. Nei whamenatu nae. Whasawa I fo ia lo taimi le toi tau vili mai po lea fo I le numela vili ai ngā luenga lea. Ia le uwa velongo atu e tāpena I lau peni ma lau pepa. E tusi le I lalo whamule mole. O le wau mai valo anga le awata ma mai fo le wa aima mao le tūlango le tau le pensini. E ona toi alu ilunga le tau le penisini na nei masina o iluma. Ma fuanga lava ia o le tau o lo whanga solo nei. Ia mesi o tapu o lo tuu le o lusia. Ona no inga fia pele nei taimi fia wa I tātou ta avale o le ma feo lolo le tau le penisini. E iei lava le taimi e toi sau o le tau le penisini. Ia tā pena mamau I tātou. Ia toi ono minute. Ia o le tā lea o le valu. Nei whawhiwhianga le tai au, ia, tasi nei pese el punia lava.
Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Toi whātana whātua tātou telefonu whai, ungol neva yasolo tātou utunuu, o se mai al whāwhonga. Wa tari mai lea whiongol te mai tai pāle mia fia me Naomi mata awha, e le reporting tāpene na le komiti e whaso swani le kāpeneta, na sila le toi teu te wina, o awa no e wha le lea tili ele polo kalame o ngā luenga wha vai teimi, e anga ia tuai o tātou tangate New Zealand ma Australia. Peita ina wha manino le tamai tai pāle mia, e te le vaenga na maua le kāpeneta i le reporti, e au o na toi wha le lea tili. Ia, on me mua, ele i te ena ele kāpeneta le li poti. Au le li poti. E i mea na mwhaina tali mai ai. Au le tele o isi mea, whai mai. E tele isi ngā luenga taunto e whai. O le mea la. O le la ua umana whai le lato ngā luenga. Le la ua lafo mai, le ua whai le whina ngā lua le kāpeneta. E whai loa subcommittee ar kāpeneta. E wa aila i mea ia whai mai e mwhaina whai. Ia, ai vai polale au wala e whai e isi mea ia whai mai e tauan whai. Ia pe oni mea fo e tauan whai. O le no unga lala o whamtaranga, o le au toi ilo e le kāpeneta le ripoti le au mai. O le mea moni la, ele i uma le ilo longa. Na whamanino fwoi le whiongol te mai tai pāle mia, nisu whamtalanga i whapea, o awa no e tōru wawhi wofo mai e le malo New Zealand mō tangata sā mui ngā luenga whaavai teimi, wa yeise fuafuanga o le a vai atu i tū malo, e tawa atu i komiti o whonu whaavai, e manuia e fo i tū malo te tasi, i a wanoa whai ngā luenga. O le mea fwoi le te whapea mai ai e tū atu i komiti ma me whapea na, fwoi le. E le o se mea fwoi na awa a whapea ua tonu le whainga whaavai, o i nā lai so solo atu ai le toi ngā whainga tonu na. I le taimi la le nei, o la e whaile ngā luenga a le mata ngā luenga ia. Se i toi taatia le lei lava ia le whainga whaavai, ia o na whaata oto le o le ata. O le mea la le nei, o le na whai ele fisiri, o la le whaavai le whai ele mea le. O le whaavai la le haluai, o le whaamatalanga foi le utu mai, tu sa foi le the merit, o le pepa le au mai, ma le tala whea ngai, ma le mawhai o na whai. Mo le nei taimi, o na e lei foi se anganga o le malo, foi le whape tau whimau. O na e foi le titawan whaawau, ai e fia turi loa lava le toi whataatia le lei, o le porkalame le nei. Ana e le a wale ani mai, e tele lava o pu o le mitau. Mai tawana ta pena le ia. Le whiongol te mai tai pāle mia fia me Naomi mata awha. E le fisiligia i o le whiongol te mai tai pāle mia le whaatala noanga ma le autu stala le neva yaso. E le whaangaso longa ma le whaatinonga o ngā luenga le kāpeneta i ana whoontanga. E le au whae o numero whaata ati o sui o le kāpeneta. E mawhai ei o no lātou whaatino whaai unga whai. E na wamai tau le to telo minister. O whai mamalanga ia tunu o i whafo. E whainga whaavai fwole o se me whaangaru iai. A le tū la whono ai i lalo le constitution. O le tūlanga lava e le whai unga alparmia ma le kāpeneta. O le whainga ana whai unga. O le tūlanga lalna o le asa whaanga solo i le ngaluenga le kāpeneta ia. Awa o le whainga whaavai
ale kena malole sa yai o le fitu le koro ia al matou la fuafuaga lea na fai le vaai le tulafono foi le pole ale tulaga o le faigafaavae ma le tulafono i le constitution o tulafono o lava ia o le ale faaiʻuga a le palemia ma le kapeneta e fai i le faatinoga i taimi ia o lē iai malaga ia o le mea lenā e fai o le matou la faaiʻuga na fai o i latou lava o loo iai le faamuli ia ma u faigofia nei aso e mawhai ana mātou taulongolongo foi lea i mataupu e ono tatau ona whai e le whai unga foi lea ase numera tele. I o le tele au meo, foi lea o mai o. Le tai o le atunu o le tamai tai pārimia fia me Naomi mata afa. Ua whaamanino mai e le peresitene o le asosi basketi polo a Samoa paunga tala lei paunga. E le i mautu ma whaia fiso o ta inga, ma se tasio suite o ta ua le basketi polo Shaq Olunio. Le ua sala lau solo whaamtalanga i lunga o penga ta wha i langi, o le malo a ami lea filifilia, a le asosi basketi polo a Samoa i lana ta amilu sanga i a me o le tausanga fau. Whae loe paunga, e le o iai ma se mea ua wha mautu le teimile nei, o lo tau ma whai una whai se fiso o ta inga, pe ma whai ona tau nuu lea wha moe moe pele ai. Maule tūlanga na wha mautu mai e paunga, o se teimi wha matu mai swafo i lanto le au filifilia Samoa, leo le ata penatu mo le ta amilu sanga le Pasifika, le e whaia e ni usila le tausanga fau. O a tātou telefo ia mo le wha ai unga le vaiaso, manuia le lo tamaiti lo tātou watunu, whasoi foia. Tala flava o tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai ao o le asofito o ke topa lua whelua lua. I se suenga fōna whaasala lawina le asoana na le University o Tako na whaeloi le tūlanga o afianga o loo whaava aima a fia i tamaiti o na o avano o loo whaingo fia o na lātou mawai whaalauloanga o taalonga whaitupe ava mālosi ma tau mafa e lea o ngā mole o la māloloina. E toa se laulua sifululua leo whainga o tamaiti e ta isifululua tau sanga le mātutua na whaapipi ini masini pu e atai o lātou ofu. Masafa ngā solo moa soe whaa i te whanganui atara, masa iele fiso ta inga o ata na maua ia masini po e ata, ma isi wha mau maunga e tau sa ili ai, po le ale lau tele lo i eile tufutufanga o le wha alau loanga o pisinisi nei e a afia ai whana weti. E o atu le 5% leo whainga o tamaiti Maori Pasifika. Sa a waile saililinga mai lata ile afo i lātou e mai ai ngai pito sili lele lava o tupe maua po o lele lava o le whaasoa o whaasala launga ma whaalauloanga po o whaato sina ia e pito taatele e a afiele o la maloloina o lo whaingo fio na wa ai tamaiti. E numera mo muatau mawhaile mawaile o la maloloina lo na lua iei ta alonga whaitupe a e pito iai ma whaalauloanga o ava malosi sa ta uel polesili o le hapai te hauora wa whailo mai fo ile nei saililinga o tamaiti Maori Pasifika i e pa ufo i ele mamafa o a afianga e mafua mai i ngā yo i ngā pisinesi o loo wha mua mua ia i lātou a lātou polo fiti. Sa whaalia nisi o awhai ngā luenga University i na solo tite ele a soana nafi, sa o lātou ngā lulu e malo sef so soani a lātou University tau sanga e lua mua ia na pepesi ele koviti, ai langona lo lātou whaanoa noa, o no lo te ena e lātou whalawhai ngā luenga le tālu sanga e whaiasisi itanga, i o lātou tutongi e 8% ina i o tutusa ma le māua lunga o le tau o le soifuanga. E tasi i le lua i tūlana mālo loa i ngā luenga au whai ngā luenga i Lincoln Mamasi. I le tae au ana nafi, e ta i awha aso na mālo loa i au whai ngā luenga i Isi University, mua lātou solo te e 5% le si itanga na ofo ina atu i le University o Kilani. I le tae au ana nafi whaatasi masa lātou whaamatalanga i whaapea, lātou te le ngā whatio na whaatupeina se isi si itanga i longa atu.
O loo whaapopoina le pito fia ato tangata whaingaluenga ni usila e ngā lulu atu I ainga, po o le whetu una I o I tō la whaingaluenga, ma o to telo I lātou, na o lātou tā ua, wa whaalelei a ilo lātou wala laulelei, e tu say Masari Potifo le Employment Hero, le Remote Work Report, lua lua. E to awhi tangata whaingaluenga mai le atunu usaf silingia le saili linga, ma sailo ai e whāwalu pasene o tangata whaingaluenga, na ngā lulu atu I ainga sao lātou tā ua, a whai e whaamalosia I lātou e toi foi I ofisa ngā lulu e tu mawai, o le a whaamawai loa mai a lātou ngā luenga, ina ofisilingia po le ale mafuaanga ua whaaua waiona una ina I lātou, e a lātou whalewhai ngā luenga ngā lulu atu I ainga, na tā ua e le 5% I lātou e whaapea, wa whaalelei a tili e lo lātou wola laulelei, ma lo lātou wola fia. Ai tolu 5% no lātou tā ua, o lo whaawau pia le tūlanga la matia, mai le pepesi o le COVID-19. Valu tasi pasene o tangata no lātou tā ua, a whaiato sa ilini a lātou ngā luenga, o le amana tonatu I ni awano e mawhaina whai ngā luenga tua I le whale, na tā ua le valu 2% e whaapea, o le whai ngā luenga tu fo I le whale I nisi taimi, ua fsosoni e whaititi ele mamafo le avenga o le taunga tā o le soi fuanga. E tu samal se lau 50 miliona tala ua toi whaafo I atu e whalitupe ma kampani in siwa I tangata e silia ma le tasi tesi ma le 5 miliona o nei le leile wa aingo I lātou I taimi na o lātou whaongaina I au nanga I a kampani o le whaatonunga alpulenga o maketi tau tupe po le Financial Markets Authority whaatase mal whalitupe whaaleo e te tau ia kampani o na toi fo I tua il tau sanga lua fesifulu valu ma le lua fesifulu wiwa e toi wa ai masiaki lo lātou whaatino ngā mata upo tangata. Ma ia li poti ni mea sese na o lātou whaia o ni vaenga sa o lātou taita ina sese I tangata. Ma ia whaailoa na ta ue Claire Bowlingford o le FMA wa whaailoa mai leilo I longa le vai o pol kalame mal whaanga solongo au nanga nei kampani whaatase mal tulanga mo mi o le whaio ni suinga ia miongo lo lātou whaia pe a whaafsanga I matangata o lo whaonga ina lātou au nanga na maua e whalitupen whaale e tonu e lua se lau wono sfuluono mo tangata I to aiva se lau 5 sfululu afe mai se lau male iwa miliona talale o toi whaafo I atu I tangata ai fast full tolu miliona tala wa mai ona tutongi kampani in siwa ile afa o tangata ia na afia ile whaale tonu o loo iai ia lātou au nanga. E le I tutongi ina se loo iai kala I stete tu mo mta au tau soltu la fono, ana la fonga o tupe mawamal GST mo se umi e se full tasi tau sanga. E ono se full ono tau sanga Christopher Person na tu ina atulo na tu siem fwena whaatino la nangalwenga whaalo ia au le ito la ia tali ona molianga alfa amsinonga whaito malo Wellingtone ile asoana nafi, ma o le ale mawhaiona toinga lue o se loo ia. E tolu se full tolu molianga na ioe iai, ilona le tu inato o pepa whaatu mo whaamaunga o ana tupe maua malafonga iao na tutongi talu mai le lua fesfulu maana ta ua se ngā yoinga na ia whaia malona loto iai e lua se lau lua sfulu whaafe valu se lau 5 sfulu tā la. Le tupe au whaio la fonga na ia alo ese mai iai e le itutongi ina aina ta ue le lo ia le ofiso la fonga Andrew Instone o le ua toi tutongi atu Person le lua se lau sfulu afe ono se lau tolu sfulu fitu tā la. Mana ta ue lana loia o le ato e tutongi Atua e Person le isis fulwhaafe tā la pe a whai wha maonia o se tupe leo lo tutoe e te tauana tutongi ma o lo nau pea e tu ina atu wha maumau ana la fonga e 5 masina o wha whale pui pui pe no fo wa ai lona ainga na ta ue wha pe silia mal wha fitu se fulu o na lapata eina lea tama ona ole le tu ina atu pe pa wha atu mo wha maumau an tupe maua ma la fonga e au ona tutongi ile ofisa o la fonga. Na ta ue wha pe tolu se lau fitu sfulu 5 feta la tupe sai tutono la na teo ngā tupe ile taimina whaiai molianga e whaasanga ia te ia. O le apotopoto I au kilani ni taitai o tupulanga talavou mai le Pasifika mo le pol kalame o le Take Camp. E to o 5 sfulu I lātou mai le silia ma le sfulu 5 o malo o le Pasifika o Filifilia. E au wai le Young Pacific Leaders Take Camp lua mo le suinga o le tau. O I lātou ia na Filifili mai Amerika Samoa, Australia, le Ato Mariana, Fiji, Micronesia, Guam, Hawaii, Kiribati, New Caledonia, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Samoa, le Ato Solomona Matonga.
Le atali malo ile Department of State le United States o lo fai pa angai mal cultural vistas ile a o onga mai le solus fuluiva o ketopa e o atu le sotolus fultasi e o faatasi mal faatasinga o kilani mole suwinga o le tau na faalia le ampasa le United States of America mo ni usila le atukuki ni we ma Samoa le anganga fie o America e faatupeina malango ile Apollo Kalame. Wa whaatawina le malo le United States le tele o ni uta whala a wetonga fitia i manu anga o le pa o malitino o le tangata mai malo si anga wha el tise po le radiation. A o fola ini uputau wha mata o le peristene o Lucia e iai le taime wha o ngai au upenga wha aniukilia i le taua o lo o whaia mai Ukraine. Wa libatia wha apea lua se lau ivas 10 miliona tala Amerika. Po le 5 miliona tala ni usila, sa faalu e mawhaiuna mawal whala au le end plate, e tonga fitia i tu aingo manu anga, e peona whaasilsila le au nangal soifua maloloina, ale United States, sa li putia wha pena wha maunia le malo, o le taimi mo mole u wha atawina ai le whala au, na ngā osina le company mo whala au mwaila au mo tonga fitinga i California, le Amgen, o le maasina talwaina folofola e Vladimir Putin e wha pea, o le awha ngaina so se au upenga o lo lātou umia e pui ai lo lātou atunu, mai le palafu, pelo lana tala, peita ina whaalia le malo le United States, o le whaataunga le N-play, te le whaapia o lo talia tua i le tau o lo whaia Ukraine, o lo iai fo ini whala au na whaatawina le United States, talo mai le luafes fultoli ta o le liuken, e tonga fitia i fo iei tu aingo manu anga. I ta'alonga, wata wale yuni la kapia ni usila, o la wha ubau pia na wha atino la asanga te itasi e wha ititia ia a fianga o ulo tangata ta alo le la kapi. Ono su engale na wha ia Skotilani, na wha aliai o tangata la kapi ia wata alo le vayanga pitosi nia. E pitosi le atu na tūlanga la matia lea a fia i wha ama i ol whai ai, na ilo isi tangata lau tele, o le vaya sonei na wha alau loa ile saili linga, ma sa ta uai, e wha a se fulu lima le mawalunga to le avanoa, e ono mawai tangata la kapi i wha ama i ol whai ai, na ilo isi tangata, ai wha atoluina le mawalunga to le avanoa, e a fia le wha amai, o le Parkinson disease, lea au fia le tete o lima, na suesueina leo la maloloina, ma le tūlanga ono malilio tangata la kapie to ofanse lau sfulma le lua Skotilani, wha atustusa ili silia ma le afe lua se lau, o isi o lato tangata lau tele, wa wala awaile au suesueni usila, ina ia wawe whaia se ngai o ingai piona saunoi fo i Dr. Helen Murray, o le University of Kilani, e ta tau ona yeini ta iala e matua mata i tua i teimi uma ma whaale lea i leo la malolo i nol whai ai o tangata ta alo e yeile avano e wheto ai e maisi i teimi o ta alonga whapei ma teimi e malolo ai wale to e ta alo na ta ue Chris Lendrum o le unila kapia New Zealand o se sao ta ua tele lea su enga Skotilani ua mawhaiona malam la maatili ia tūlanga peona maua i le saile linga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Toi mawala no telefou i le tae ao nei lava le tau le iwa. O le taimi leo sifuru fitu minute au te nene valu. Ia e i tātou whaasilisilanga le la whaelo atu. Ia si tāmo mos tātou pese vai foi. Ia wha whangono i tātou whaasilisilanga manisi o tātou tautua. Ia e whaalau loa. Ma anole mawhito mai o le tautua le neti whonga le laumua. Ma whianga mana whepese le tia maa. Tanya
Whaasila silanga tā ua. E whamana tu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fi ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Wa o mai le taimi a sesia i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa e te malanga i me seisia pele i ante oe. Pea e manumalo i whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga i sa ina i le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo i Samoa. E mau fo i lua a veroa pea e whaonga ina le Click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal i Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa i misi te malanga i Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Paasilesilanga o le avanoa teo ngā tupe mo pulenga, ma le whaalolo lava e whaasilesila atu ai, wa iei nei se avanoa mo se tangata whai ngā gwenga i le tūtau tupe mo pulenga i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. E mana o mia se tangata e lei laloifo i le 5 tausanga talu ona whai ngā gwenga i mata upu tau tupe mo pulenga. Wha maoni, wha aloalo, ma le leilo na soifua maloloina. E tā ua telefo i nei tangata, ona le leile wā whealoa i maisi tangata o le au whai ngā ruenga i le ofisa o le komisina, ai maise ai ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama ma mawhai ona tautala i le ngana Peretania ma le ngana Samoa o le awhiso soani lea i le tangata e tāno sanga mai. E mana o mia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga, e mawhai o na mawaina mai lea i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa, i le numero o le telefoni o wha fitulua o iwa 53, o wha fitulua o iwa 53, ma fesili mo Robert Nico Aiono, pe i meli mai foi i le info@samoa.org.nz. E mana o mia le tau au ina mai o tusi tāru sanga i le ngana Peretania, whaatasi ai ma le lipoti mai le mtanga ruenga o le leo, whapea le whale whai ngā ruenga sanga lue ai, i le tuatusi e pei ona tā ua i lalo, Samoa High Commission, Tasi A, Wesley Road, Kelvin, P.O. Box 1430, Wellington, telephone 04-472-0953. E tapunia tusi tāru sanga mo le nei avanoa i le astofi, luas fulfitu o ke topa, luafe luas fulua. Whawhetai o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. Whaua beta tau whaasirisilanga mo nei teimi e wāl whawhanganga le tunu. Tasile nei avanoa whai ngā luenga, a o ngā mata polirua e whakasā, avanoa whai a o ngā moa o ngā mata. I le awa tele male whaaloalo e whaasirisila atuai, o lo maua i to tonu o le a o ngā mata polirua e whakasā ni avanoa whai ngā luenga. Mo ni whai a o ngā Pasifika ua maua ni o la tautu spasi whai a o ngā mata. Ma ua mai au na le stalina alo ia i to tonu ni usila. O lo o mana o mia nei avanoa whai ngā luenga ni whai a o ngā, e ilano ifo le 5 tausanga le mātutua, ma usili atu ma le tasi le tausanga o ngā lue whawhaia o ngā, ini a o ngā amata i to tono ni usila. O to tongi o nei avanoa whaia o ngā, o le a whaatatau lava i anga waa, tusi pasi, ma le umi o e ngā lue ai tiu te whawhaia o ngā, mō whanau i 5 tausanga mana loifo. A whaio ia te oe ni, na whaio ia te oe ia ni anga waa nei, ia, tala whia ngai mo nei avanoa whai ngā luenga. Wha mole whaaso tai mai, nove vai la au, i le telefoni o le o wha, lua tolu lima, iwa o fitu walu.
o wha lua tolu lima iwa o fitu valu, po le o lua tasi, lua ono valu lima, tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu lima, tasi tolu o, i so o se taimi e avano ai. E mawhai fo i ona e awhi ane i le whale aonga i le sefuru tasi anga le sefuru fitu wa Himo Street i Polirua, mo se wha tala noanga, po se wha maala malamanga atili o ne i avanoa, ma le wha alo lava, pule aonga o le aonga mata, ia le whakasa i Polirua, Polirua i whakasa. O le stato wha silanga i lava tele ma le wha alo wala ua tua i le paia ma le mamalu o le baftanga whai au so wha tasi Wellington i Polirua ma le Hunt Valley. O le awha tonu ina le tatou whanotanga le board i le asolua o le vaso fous furutasi o ke topa. I le kālesia me totisi Wesele fitu lima Taranaki Street i te Auro Wellingtone i le sefulu le tai au. Ta tana fo i le avanoa i so o se whawhengainga i fia awai mai ai ma le whalon lava whawhtaisa i nia laula wa whono. Le isi tatou whaasilanga i le awa tele ma le whalon alo i wala ua tua i pa ia ma le mamalu o mātua uma o loo au ai o lātou walo ma whanau ia onga tā polo i Wellingtone. O le awhai le tātou whanotanga i le asonga fua o le vaso fau le aso se furu o ki topa. I le ofisa o le siufofonga o le naumua i Polirua nei, lima tasi, Man Kevin Avenue i Polirua, i le afo le lima i le fiafi. Whamoe moe la tātou whenua ia i le aso ma tala noa inisi o ma tā upataua. Maise le tātou whamoe moe le tournament i le masina o November. Molisi whamtalanga whaso tai telefoni leo le olua o, wha o whatasi i watolu fitu tolu. O lua o, wha o whatasi i watolu fitu tolu, whaftai. Ia, tatono tato whasilisilang muli muri la lea, ia o whono ia le wonanga nei e peo na whaino atu. E pe maa nei le whafonga mua mai le tautua nei, ia ona alu atu ai leo tato whasilisilang whamul mole, ia usmei whafonga. Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora kia tātou katoa. Ia, e whatalo whātu I lau whafonga si ufonga le mua, ua tālo ina e le Toitu Te Waiora. I lona la mo le tāpenanga o tātou tangata Pasifika, e maise tama matene talavou. O lo whaiala lato ufono whaasavali, a mata mele motu I saute le vai aso le nei, ia le lau mai ale fono I le aso nafi. Ia le la whaasolo mai ai I le motu I matu nei. O le fono, ia pole autua nei fono e whailoa I matala noa ai mo tātou tangata Pasifika ma lau whaipi sinisi. Whatasi ma tangata Maori, ia wala ma whaiuna ngā lulu e whatasi ai, mo a onga tala whea ngai mo ngā luenga mo mia I ni usila I nei po. Whamole mole, ia tātou awai whatasi, whaali sou whina ngalo, e mauai fo I sou sila fia, suinga fōlo o tamu whai ai lea vaenga o le mālo, mo le ātina ina o tātou tangata Pasifika. O le whono la le vaso fau le aso lua sefuru tasi o ki topa, ia mai le sefuru tasi tau sefuru le tai hawe o le lua le fiafi, e whai e koe mouth I le Tai Poutini Polytechnic, ia o le aso lulu o le vaso fau sefuru ma le lua o ki topa, afo le sefuru lua I le awau le whai le fiafi o le First Church of Otago, Dunedin, o le astofi sefuru tolu o ki topa o le tasi I le awau I le afo le tolu I le fiafi, whai le Southern Institute of Technology in the Gargle. Ia o le asonga fua sefuru fitu o topa lua whelua lua sefuru tasi le tai au le tasi tolu sefuru le awauli. Whai e Masterton I le UCOL Wairarapa Campus. Ia ma le whono le whai e Wellington I le pipitea marae aso lua sefuru walu o ki topa
mai le afol se fulu le tai au e tau le tasi i le auli. Ia o Wellington le na, morisi o whaamtalanga e fia mala matini ai, whafsutai le fionga ia le mamea ta vanga se wala, o lua fitu, whai vatasi, o no tolu o lua fitu, whai vatasi o no tolu o whaftai lava, sa ni ai le mamea se wala. Ma le tua la whai loa tu i nei a inga mawo, tatou whasisilanga na whaamil mole, ia e ta ua tele mo la tau. O le sia tatou whaamilatu o le tai au nei ma le tua ia o le ua le mawhai nina to e lafo sau meli o le palota i le pusa meli. Ai mawhai ona e a fio sa o ai o i le supermarketi, Countdown o New World, Pack and Save. Ia maisi no whaanga le tine fio le library whale tusi, ia te anu e tu i e lau palota i tonu pia whai le i whaia. Pia whai umana whai le i momolia. O le isi vai ngai fia whai no atu awa pia fwoi le i whai lau palota i le taunu lau pusa lau pepa palota i le pusa meli. Ma nei fwoi lau wanga i le official le City Council ia whataingo mātou porirua te alu sa o le whalele o le official pule ngānu. Ia whai no i e le whai ngānu ngā o fia whai lau palota. Ia o na whai lau palota whapitoa. Tasi na vai ngai e fia longo atu. Ia manatu o le ua afa le walu sole. O le vawe o le tae au, ma le tua le ua umil tau o fiafi. Ia e se ase au wai tangata o ta alo le malai, o le malu ulu o le tau. Pau tangata o te vai o le tau fituri so le malai. Nau tamaiti. E le ila tamaiti le malu ulu so. Ia o na fia le tamaiti o ila toa o ngā tala, ma o ngā pepa o lo tamaiti. Ai sta tamaiti ti uala. Ia vili mai tatou nei na tonu wa lima lo fatase e whailau tau loto. Ia se i matou whalongolongo ma pasi lau tau loto. Ma le tua na wailunga o le Facebook kasi ufonga lo mua ia le website e mawhai ona e whaatumuina i pepa o le sei ia si o ainga i Samoa. Ia te iloa o le tangata e whaatumu le pepa le sei ma tangata ia aewa ia tua la ta whau Samoa e le fie whainga aluenga. Ia li se mea la sau i fuwa le sei ni usila. E mai maua ile awa noa. Ia vai tangata la ia o ngā i Samoa le nau e whainga aluenga. Ia whaatumu. Whaatumu la na pepa le sei. Pio whainga na tonu whai ai. Ia wana na saua i nei anu lol benefiti ia le fia alu whainga aluenga. Ia le fia tau i mo tātou. Ia urevan whainga aluenga. Masio tō tele o rei mātua la e sa whainga aluenga ta ilua ta i tolu i ngā aluenga i le whawea o le mālulu tālo whai. O le website le te asi ai. Whaina whaatumu i oe ia pepa whaatumu o lo ainga. O le www.immigration.govt.nz. Ia o le immigration in New Zealand. www.immigration.govt.nz. Asi ai na mata le lungo le website le na ia ona i loa i le pe tonu lava te aga ia whaatumu i pepa o si o ainga. E le whai el tātou li te o le whaatumu ngā pepa whaman mo le whaatumu ai oe. Ia o le talatu na ne le tātou. Ofisa la tās tātou pese le o toi 2 minute ia ona tā lea o le iwa. O le whawhiwhianga mai le tipa ula si le fua. Wal tato pese le wel tato wala nu leina talofa lava
Talofa tasi, talofa lua, talofa tolu. Ui, ia walula tatu talofa. Ia, toi vili mai tatu walau. Talofa e. Ia, ufa veala si tamai titilea, ia awale mawatu. Mana e whawhiwhianga mai tama o le tipa ula. Ia ma tama mteina o le tipa ula. No ringa ta o le tipa ula e sau mai o isa tupai tea. Pe sa awa au. Wha sa mai te ua se. Mana e nei whamtalanga i e tā ua lo whaonga ina whaula wano nei e. E le porkala mea le soifua malolo ina nafi. Sa tala noa tua ia nei. Whale tua nei wa o ina le lei. Ma o le la ua fwile ngā luenga o le tau longo longo i whailoa. Ia matau na wha manatu ma tata longo le mailo le suka. Tato ilo ngasa ngasa suka ele o se ma ile lei. Ele wo tato ilo tele nei tangata o tato tunu o lea whaina ili taimi nei. Ai o nai vaenga i atu so whailo i o le ma ile suka. Pe e maua ilo le tangata na amata lo le na e manatu. O la ua amata na
tau maua o le ngase ta tau lo na le vai fo ma a matana fa o popo pauna yo kilo wa matana tau putel tino lua wa matana tau wa faina lau va ai yo e pe ai va ai atu pe wa tau le lau va ai tolu ia ua e tu la iso tu lo lava fa ngai no ngana i le wilo tato tu la iso alu ni le fo to alu fo ile fa le ma tu lo ia o le fiu e inu ele malie pe ni sina va ngana o e mal por kala men na fi maua i loa se isi o tato ia ta ua lo tu la i lunga vili fo mai fa se appointment ya le vai na nga o mol mawina i la to e maua i le ngase o le suka ele i ano i lato ele i fa mafaina fo i lato ia o le la o te le a faina le taimine ia na fa ata ua le taimine na ia o lo foi manatu pele i mauti no fo i ia i le na taimi o le wa matanta wanga i mau le suka ia o le tata longo atu le na no fa longo fo i fa mau maunga sau mai Samoa le fai tau fia se lau o tanga Samoa lau fa mamao la tau toto fa no noa ia wa le tele o la utala vo le la vea i tuton e fa mamalo fo le toto le tangata o la ufiso so ani molon so i fu mamalo loin ia ile isi o tato mana o ia fa tu lo atu ai la to lo fa mamalo la to toto le temi nei e lo fa tele atu por kala me mo to ma fa manu ia tu la ngolo to fia ia ai mo to tele o lo fa fo mai ia e le tata longo to tatu li tio por kala me fa so i fu mamalo loin e mana ia fa ngat fo por kala me atal tai o fa mana to nei va ia o le si vai ngale o mai tau ina le taimine nei tatu tunu o le tele o tama Pasifika ma tama Samoa tu lo lo foi a inga o lo fa fonga mai le nei taimi na ye o la tu tangata na afia la tamai nei aso i fu el mai le fatu mai fatu o le foi la tata longo to foi tatu por kalame o le unga tu pulanga le fast food tau sanga i lunga tele o tangata Samoa o fa no iso i fu ngas le fatu ia e fena la utala le te ile video tol mato ai ngale sia so te sai failo sia ki o lo fatu o le fai fu al fal mai o sa lo le ia o fa pe ia ma le ia fo pe o le ngalu nga fe va tasi le tama martina ia no wanu lo le failo sia ki al ma ne ia la fa uno mai o fia ia e va mai le fa tu al fo mai me tau na fai tu la pena ia pe foi la fa na tu tai al nei na ma ne ia o no fo ita to e pei o fa longo i fa tuanga le au matutua e ma nei ai o le ola e o tamiti ala ma lo si matua po la fo iso i fua matua a to tupu ele fa nau au a fia lo tama po a fia lo tina ma i e fa tong fitia ai le iston fitia on fa i te le i o lo fa no tamiti le aga ina matutua lo winga mo le ngatu pulanga le o tolus fulu fa so lo inunga fa fulu limas fulu mau lava no siaki ele fo mai e sili atu de siaki na sa role fu fa yela nga luenga vole le pe tato o mai la ve fo mai siaki ele fo mai siaki na no suka yo le fatu me umfa pena e na mai lole fo tuanga fa fo mai ya tato mai lole tato no fo tato nga lu luenga ai o te talitonu na vo te silofia o le tele o nga se ma wo tato e ma fu mai la vai ta mafa swing o tau mawhale o tātou whangai na le taimine nei. Pe a fua leo langa na e soi fua e sa momo o wolai. E mai a mea ai e fau nei a fau le talo, fau le pepe. Ia e fau le pua ama le moa wana na mai a whao ngā noa. Ia, malesi me, e ngā i oi a tātou ia so e alua le afu. O tātou mai atu no nei. Tele mea ai tu aisa, processed food, o mea i fui o umana ngā hosi, na mai le tātou whangai na mea inga oa lo lolo mea isua malie. E le whetau i la martina o tātou. Ia umano tau mawhawha pupu ulo le whane le malulu e le isi ngai oi. O i nā le wa tupo le whane tonu. O tere o tala noa tulana o e la vefo i mau. E o vaenga lana tau te vava ai ma mau i mole anga i lumba. E me se la unga tupulanga le o tolu sifuru anga le lima sifuru. Ia o na po foi no vai le news. O whamutalai, o le ngase le prostate cancer. Ka nesa le a, mohole tol wha Samoa ina, ia leta o prostate, ia. O le tele o tangata ni usila e maali liu ai tausanga uma.
Te whanong pia, ai whame ole kensa mua fo ilia le tele o tangata e o atu ua awhia ai. Ia, pe ole tā ua fo ilia o tātou vai fo mai. E nei fautuanga wha fo mai le o te tāu fia na au mai fo le tātou riti o. Ole tā ua ole alu o le tangata Pasifika ma le Samoa e vai fo mai. Po ole ese esenga, alu le papalangi e vai fo mai. E i tū la, e awhai tū la a toa ale i to tonu o le potu. Ai alu le Pasifika po le Samoa, e li mami ni te toa e sau fafa le potu. O le mele o mai tauina, pe ye le tele ni a tātou fisili, ia a whai o le ngangana, o la ua fautuanga wha le tamaya te oisi o tamaa o le uso e whafoma, alu ma avise isi o le whanau. Lisi umalalo fisili tu use watali, ipo se wa fine na luolo lea, fisili umale lo watali, imalo wa fine le foma, ini fisili se tele o fisili. Whama maunga i tausanga mawai, pia no whaiatu alun pālangi vai foma, i awhai tū la le vai foma, i to tonu al potu. Ai alun Samoa, ili mapes furu minute to sa ufafu e manatua. O whainga o appointment po le whaatulanganga i foma i o taimi vai i tangata, i awhai tū la. Tā le walu vai le si ngase ngase, awha le walu vai le si tangata, tā le iwa, tu se tai awhai tū la. Ai upo o tele le taimi e whaanga tātou Samoa vai foma. O le si waila me mai tauina, ai alu vai foma i awha piola o appointment o le se furu. Ai kuata te se furu ele i sau ai whafore si ngase ngase. Na e ratu lole tonu tope lo el foma i e sau whafori awha se furu. E sa tau ana na no foi lalo e whailo el foma. Ia, mauti no la usonga o le ave umarisi ma ili alo taimi. Ai tele au fesili e whai atu. Ia na fesili li, a ova lau taimi. Wha manatu iai, o le kuata te ele se furu leo na ufato au sau vai oi. A o se furu lana umana wha atu langa tatala no ai. O nei wha manatu wha soi fua malo no ina na mau tātou o lo mai tauina le taimi le lei. Tele o nei tama a fia soi fua. O le ngasele o le fatu. Ale ala iti le whanau le tutupua. Ia ule isi la tutama, tu lou lava. A ule ia whai le sifina ngalo. O le whamanatu mo tātou lo maua le soi fua le lei taimi. Maua le malosi. Atasi ai. Ngasele o le suka. Ia pele o whalongolongo to toa ia le polokala menafi. O whamauwina ina i vaenga ia. E toi longo atu mo e. Po fefo e whafonga mai po Australia, po Amerika. Ia po Samoa, Big Samoa. O vaenga ia tusa umata tau ngase lea. A e la ngona lo vaenga ia. Whai lo se appointment e welfo wa matan tau whale tonu lau wa ai. Wa matan e tu la i soo. Wa e fia inu soo. Wa matan o whao popo kilo po upauna. Whai lo sa unga luenga. Whai sa unga luenga. Ia mailo le fautuanga le foma. Ia ustai ai. Ia whape me le foma ia. Ave ese ia vaisua malie. Ia ustai ai te. O lai fia maa futa ta maiti tātou ta maa. Lo ta noli tu pāu ta maa. Ia matina fo. O lai fia maa futa ta maiti a tātou. A tātou mamai. Te le i o le a whaina o le ola tukutupai o le tātou whanau. O lai whamanatu o le tai au. A ilo tantonunga e te le. Ma mauna usi la fia imta upuia nei lo au. Ia stata longo a wa fo le whatau ina o le tātou soifua malo loina. Tala pele tātou leina. A ise ta maititi uala. Vili mai fai sau tau loto ai awha pere i fiala tamaiti au le whangoa inunga. Whamu moe le tamaiti lang le malu lulu tai au. O le fwe umili tatu waso. Tasi marisunga chewi tapu manaia. Tasi tutolevaa, mayawa tutolevaa. Ia mesi fwe tatu ofai ngā luenga le awauli. Ia le lopeta tala tu le tatu leina le temlina. Vani a toloa. Ia mali whawhiwhianga le tai au whatalo whatu ai. Le tātou wompa anga le whatalofa mai atea, whaftai tele lava le whatalofa mai, ma le whamanuia mai, au te whamanuia tu fo i ate utau le nei tai au. Whawhiwhianga le tai au. Si o wha sanga te si o wha si o wha si o wha lele. Ai moa mai tine, ai se la mai lewe. Say la me lewe. Ale ale ole tu lina tu si ale ya fai fini. Atu hafa ali yesu de mali. Oli malo Victoria na su elimu Britania. Samaya saulutan. Awi sena titatai. Tatai mai yesu na ute paile ngalue. Atu aliva. Ole tai su
si uvale. La me fayanga, hawe la me fayanga, hawe la me fayanga fasua si atama oye moinga afa amai, amai se la tila le la vale la me le apa oye la me phone where la mai se mana me. Sar lumine, sar to lumine. Awena, alaina, asola de mataina. Tunele, hoelo me, la me, la me, la me. Talo falava o a Susana Fanueli ni Samoa lua fisumal tolu lua fisumal fa fonga mai pea i si fonga lau mua. So iwa minuti ona tā leo le iwa, fonga tāntu alfou afu le iwa, pol kalami o tala lau runga o le vai aso. Na o vili anafi le Sky TV, tātou ini usila le whaila utala. Na o usili le Sky TV. E whaasala lau e o tau ta alonga i o le ipo lolongi a teine. A maiso le ipo lolongi lak piliki, a sautala Sky, ele ai, ele whaasala lau e la tau. Ia, lono wingala, o le tātou mātua e no whale wifi fil ta alonga. Te loe lea whaina le ipo lolongi a teine, le tele na whaasala lau le TV tonu, le o te vai e tui whaasala lau ngai e sau. A le ipo le lolongi le ta alonga a tama, o le ta alonga le liki, ia, na le spark e mauai. Whamamonga la spark e tu samanisi wa whaia la tō account o le spark. E luas furima tā la e le masina. Ia, au e whawhonga mai o le tamā e whiwhia e tā po ia ma mai moi tā longa le tātou walo ma whanau. Ia tau ia isi au whanau. O le sila whautuanga le stangatan whai mai a. Whamai mana ia lau tanga mo moe whata i ta i le spark. Wa e fitu aso e maua fuai. Fitu aso e maua fuai e le spark e le tongia. Ia e manatu leo tutongi. Ia whato atongi loa ina wa umar fitu aso. Whapelia. A whaia lima wa yaso le ta amarisanga leo le ipo laulangi a tama le alu le liki le amata le vaso leo. No nga wina pe mana ia le whata i ta i le vaso mua mua. Ia whato tutongi loa yaso e whamuni muli. Ia na luasu lima ta la alu ai. Ia umalo, ia toi tape lo. O nai whautuanga na mai lisi vaenga. E longo tuai oi, ia. A whawhonga mai la, ia, leo mātua wai whawhenga tāfu i leo mātua na tau whaia me o spark mai me whapea. Whai isi au whanau. Ia i whapipi i le spark i leo telefoni, i telefoni alo wano. Ia ona mai moa i le ta alonga le yalo whanau o le tātou tunu. O na whilen whaino mai le lisi o le tātou au le manu Samoa o le solulu. Ia le laua uwa vai atu le tala i le taiao nei. Pei ele ava noa si alo Samoa le Steven Lua Atua i le tātou tua. O lo ta alo le aulea Bristol Bears. O le whaalinga Bedlam. Le whaiaonga Bristol Bears. O la ela vea. A le wai eile ngoa le tātou au. Nono winga. Fōringa mai ele mawhaina ta alo mo Samoa le tau sangal nei. E fua lava. E pe malosi pe le ai. A le ala u tātou mauti noa. Ia le tau sanga fōle ata alo isi alo le atunu u le tātou au. Ia masauni o tua i le ipo le lalolangi. I le luafe lua tolu. O le sila tala fia na ufai le sky an nafi. O ala ta alonga e maua e utou, o ala ta alonga e maua e le spark. Ia fe mai. O le ipo le lalolangi ta alonga ali il tau sanga fau, e maua e le sky. E no fatu le i si vangal matano. Afa pe fa awau pena maua le spark ta alonga. E una le to e maua e ntou tangata whatau. Wale tele o tangata whatau. E ala na fai le sky. O na o ta alonga.
Ia fe me tala le. Ia sa o lava. Ia o ta longa yo le pola longa. Ia i whaatau sanga mawhai. Whiatu ia a tonu ele tā ua ia o tau. Ia tā ua i tangata whaatau. Ia o le swoilana i tu e vavai e tātou. Ia e pēa nga waa. Pēa ta tau tātou toi whaia la le skai wale. Mau me la tau tala. Ia o le la tele ana mau le spark ta alonga. Ia nana wha iloa tu wha pēnā. Ia wano tau sili. Fia. Ia le uta pēnā mai tātou tala fau sole. O le anu le taimi sole. O le anu le sto ina na sole. Fina ngale se uri ila itina. Ta maa sao sao atu ilo ta maa. Ia wha iloa fina ngale uri. Mai leo ta maa sao sao atu ilo ta maa. Ia wha mailo mala tala leli. Tia lo ta maa a kikil polo le pou. E o lo ta maa na lo le pou. Ile i o atu le polo. Wa vaila sao sao tele. E mai lo mala titile. Sao sao atu la lo ta maa. E wei e tāle whama na wale whenga luenga. E tāle toru o atu le whale. O vaila sao sao lo toina. Mano. Si mana wanga luenga tato mana whata. Si au te wawe alu le whale le mana wanga luenga. Waile se melo le saini o le walu i tū la. Alan mana wale fitu i tū la. Se fe wale lei. E le ama el pese lo le wafonga le tato telefone la tāle walu. Wale la tāle i walu. Havi piago le tai hau.
Toi whātana whātua tātou telefonu whai, ungo le neva yasolo tātou utunuu, o se mai al whaafonga. Wa tari mai le whiongo le tamai tai pāle mia fia mea Naomi mata awha, e le reporting tāpene na le komiti e fiso swani le kāpeneta, na sila le toi teu te wina, o awa no e wha le lea tili ele polo kalame o ngā luenga wha vai teimi, e anga i atu ai o tātou tangate New Zealand ma Australia. Peita ina wha manino le tamai tai pāle mia, e te le vaenga na maua le kāpeneta i le reporti, e au o na toi wha le lea tili. Ia, o le memo mua, ele i te ena ele kāpeneta le li poti. Au le li poti. E i mea na mwhaina tali mai ai. Au le te leo isi mea, whai mai. E te le isi ngā luenga taunto e whai. O le mea la, o le la ua umana whai le lato ngā luenga. Le la ua lafo mai, le ua whai le whina ngā leo le kāpeneta. E whai loa subcommittee ar kāpeneta. E wa aila i mea ia whai mai mwhaina whai. Ia, ai vaipolale au wala e whai e isi mea ia whai mai e tauan whai. Ia pe oni mea fo e tauan whai. O le no unga lala o whamtaranga. O le au to e ilo e le kāpeneta le ripoti le au mai. O le mea moni la, ele i umale ilo i longa. Na whamanino fwoi le whiol te mai tai pāle mia, nisu whaamtalanga i whapea, o awa no e tōru wawhi wofo mai ele malo New Zealand mō tangata sa moi ngā luenga whaawai teimi, wa iese fuafuanga o le a vai atu i tū malo, e tawa atu i komiti o whonu whaawai, e manuia e fo i tū malo te tasi, i a wano whainga luenga. O le mea fwoi le te whapea mai ai e tu atu i komiti ma me whapea na, fwoi le, e le o se mea fwoi na awa a whapea ua tonu le whainga whaawai, o i nā lai so solo atu ai le toi ngā whainga tonu na. I le taimi la le nei, o la e whaile ngā luenga a le mata ngā luenga ia. Se i toi taatia le lei lava ia le whainga whaawai, ia o na whaata oto le o le ata. O le mea la le nei, o le ena whai ele fisiri, o la le whaawai le whai ele mele, o le whaawai la le haluai, o le whaamatalanga foile o tu mai, tu sa foile the merit, o le pepa le au mai, ma le tala whea ngai, ma le mawhai o na whai. Mo le nei taimi, o na e lei foi se anganga o le malo, foile e whape tau whimau. O na foile te tauan whaawau, ai e fia turi loa lava le toi whaataatia le lei, o le porkalame le nei, ana e le a wale ani mai, e tele lava o pu o le mitau. Mai tau na ta pena le iai. Le whiongol te mai tai pāle mia fia me Naomi mata awha. E le fisiligia i o le whiongol te mai tai pāle mia le whaatala noanga ma le autu stala le neva yaso, e le whaangaso longa ma le whaatinonga o ngā luenga le kāpeneta i ana whoontanga, e le au whae o numero whaata ati o sui o le kāpeneta, e mawhai ei o no lātou whaatino whaai unga whai, e na wamai tau le to telo minister, o whai mamalanga ia tuno i whafo. E whainga whaawai fole o se mea whaangaru iai. A le tūla whono ai i lalo le Constitution. O le tūlanga lava e ele whai unga ale parmia ma le kāpeneta. O ele whainga ana whai unga. O le tūlanga lalana o le asa whaanga solo i le ngā luenga le kāpeneta ia. Awa o le whainga whaawai ale whainga marole sa iai o le fitu, le koro. Ia ale mātou la fuafuanga le na whai, le vai le tūla whono. Foi le pole ale tūlanga o le whainga whaawai ma le tūla whono, i le Constitution, o tūla whono la vai ia. O le ale whai unga le parmia ma le kāpeneta e whai, i le whaatinonga i taimi ia, o le iai malanga. Ia, o le mea le nai whai, o le mātou la whai unga na whai, o le lātou la volo o iai le whaamuri. Ia, ma u whaingofia nei aso. E mwhai ana mātou tau longo foi le i mata upu e ono te tau ona whai e le whai unga foi le a se numera tele. E o le tele au meo, foi le o mai o. Le tai o le atunu o le tamai tai pāre mia fia me Naomi mata awha. Ua whaamanino mai e le peresitene o le asosi basketi polo a Samoa paunga tala lei paunga. E le i mautu ma whaia ne viso o ta inga, ma se tasio sui tau ta ua le basketi polo Shaq Olunio.
Le ua sala lau solo whaamtalanga lunga o penga te wha I langi, o le malo a ami lea whidiwhilia, a lea sosi pasketi polo Samoa I lana ta amilu sanga I a mea o le tausanga fau. Whae loe paunga, e le o iai ma se mea ua wha mautu le teimi lenei, o lo tau mawhai una whai se wheso ta inga, pe mawhai una tau nuu lea wha moe moe pele ai. Mau le tūlanga na wha mautu mai e paunga, o se teimi wha matu mai swafo I lanto le au whidiwhilia Samoa, leo le ata penatu mo le ta amilu sanga le Pasifika, le e whaia e New Zealand le tausanga fau. O a tātou telefo ia mo le whaai unga le vaiaso, manuia le loto maiti lo tātou kutunu, whasoi foia. Tala flava o tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le asofito o ke topa lua whelua lua. I se suenga fōna whaasala lawina le asoana nafia le University o Tako na whaeloi le tūlanga wa afianga o loo whaava aima afia I tamaiti o na o avano o loo whaingo fia o na lātou mawai whaalauloanga o taalonga whaitupe ava malosi ma tau mafa e lea o ngā mole o la maloloina. E toa se laulua sifululua leo whaingo tamaiti e tai sifululua tau sanga le mātutua na whaapipi ini masini po e atai o lātou ofu. Masafa ngā solo moa soe whaa I te whanganui a tara, masa iele fso ta inga o ata na maua ia masini po e ata, ma isi wha mau maunga e tau sa ili ai, po le ale lau tele lo I eile tufutufanga o wha lau loanga o pisinisi nei e a afia ai whana witi. E o atu le 5.5% leo whainga o tamaiti Maori Pasifika. Sa a waile saili linga mai lata ile afo I lātou e mai ai ngai pito sili lele lava o tupe maua po o lele lava o le whaasoa o whaasala launga ma whaalauloanga po o whaato sina ia e pito taatele e a afiele o la maloloina o lo whaingo fio na wa ai tamaiti. E numera mo muatau mawhaile mawele o la maloloina lo na lua iei taalonga whaitupe ai pito iai ma whaalauloanga o ava malosi. Sa ta uel polesili o le hapai te hauora wa whailo mai fo ile nei saili linga o tamaiti Maori Pasifika ie pa ufo i ele mamafa o a afianga e mafua mai I ngā yo I ngā pisinesi o loo wha mua mua ia I lātou a lātou polo fiti. Sa whaalia nisi o awhai ngā luenga University I na solo tite ele asoana nafi, sa o lātou ngā lulu e malo sef so soani a lātou University tau sanga e lua mua ia na pepesi ele koviti, ai langona lo lātou whaanoa noa, o no lo te ena e lātou whalawhai ngā luenga le tālu sanga e whaiasisi itanga, I o lātou tutongi e 8% ina I o tutusa ma le māua lunga o le tau o le soifuanga. E tasi I le lua I tūlana malo loa I ngā luenga au whai ngā luenga I Lincoln Mamasi. I le tae au ana nafi, ai ta I awha aso na malo loa I au whai ngā luenga isi University, mua lātou solo te e 5% le si itanga no fo ina atu I le University o Kilani. I le tae au ana nafi whaatasi masa lātou whaamatalanga I whaapea, lātou te le ngā whatio na whaatupeina se isi si itanga I longa atu. O loo whaapopoina le pito fia ato tangata whai ngā luenga I ni usila e ngā lulu atu I ainga, po o le whetu una I o I tū la whai ngā luenga, ma o to telo I lātou, na o lātou tā ua, wa whaalele ia I lo lātou wala laulelei, e tu sei masari potifo le Employment Hero, le Remote Work Report, lua whelua lua, e to awhi tangata whai ngā luenga mai le atunu usaf silingia le saili linga, ma sailo ai e 5% o tangata whai ngā luenga, na ngā lulu e atu I ainga, sao lātou tā ua, a whai e whaamalosia I lātou e toi foi I ofisa ngā lulu e tu mawai, o le a whaamawai loa mai a lātou ngā luenga, ina ofisilingia po le ale mafuaanga ua whaaua waiona una ina I lātou, e a lātou whalewhai ngā luenga ngā lulu e atu I ainga, na tā ua I le 5% o I lātou e whaapea, wa whaalele ia tili e lo lātou wola laulelei, ma lo lātou wola fia, ai tolu 5% no lātou tā ua, o lo whaawau pele tūlanga la matia, mai le pepesi o le COVID-19. Valu tasi pasene o tangata no lātou tā ua, a whai eto e sa ilini a lātou ngā luenga, o le amana tunatu I ni avano e mawhai na whai ngā luenga tua I le fale, na tā ua le valu 2% e whaapea, o le whai ngā luenga tu fo I le fale I nisi taimi, ua fsosoni e whaititi ele mamafo le avenga o le taunga tā o le soifuanga.
E tu samal se lau 50 miliona tala ua toi whaafo ia toi whalitupe ma kampani in siwa I tangata I silia ma le tasi tesi ma le 5 miliona. Ona ile leile wa aingo I lātou I taimina o lātou whaongaina I au nanga ia kampani. O le whaatonunga al pulenga o maketi tau tupe. Po le Financial Markets Authority. Whaatase mal whatupe wha leo. E te tau ia kampani o na toi fo I tua il tau sanga lua fesful valu ma le lua fesful wiwa. E toi wa aima siaki lo lātou whaatino ngomata upo tangata. Ma ia li poti ni mea sese na o lātou whaia. O ni vaenga sa o lātou taita ina sese I tangata. Ma ia whaailoa. Na ta ue Claire Bowlingford o le FMA. Wa whaailoa mai leilo I longa le vai o pol kalame mal wha solongo au nanga nei kampani. Whaatase mal tulanga mo mi o le whaio ni suinga. Ia miongo lo lātou whaia pe a whaafsanga I matangata. O lo whaongaina lātou au nanga. Na maua e whaltupen whaale e tonu e lua se lau wono sfuluono. Mō tangata I toa iwa se lau 5 sfululu afe. Mai se lau male iwa miliona tālale o toi whaafo I atu I tangata. Ai fast fultolo miliona tala wa mai ona tutongi kampani in siwa ile afa o tangata ia na afiailea whaale tonu o loo iai ia lātou au nanga. E le itatongi ina se lo iai kala I stete tu mo mta au tau soltu la fono, ana la fonga o tupe mawamal GST mo se umi e se fulu tasi tau sanga. E ono se fulu ono tau sanga Christopher Person na tu ina atulo na tu siemfo na whaatino la na nganwenga whaalo ia au le ito la ia tali o na moliangal wha amsinonga wha ito malo Wellingtone I le asoana nafi. Ma o le ale ma whai ona toinga lue o se lo ia. E tolu sfulu tolu molianga na ioe iai Ilona le tu inato, o pepa whaatu mo wha maunga o ana tupe maua malafonga iao na tutongi, talu maile lua fesfulu, maana ta wau se ngā yoinga na ia whaia malona loto iai, e lua se lau lua sfulu whaafe, valu se lau 5 sfulu tā la. Le tupe au whaio la fonga na ia alo ese mai iai le itutongi ina, aina ta wele lo ia le ofiso la fonga Andrew Instone, o le uatoe tutongi atu Person, le lua se lau sfulu afe ono se lau tolu sfulu fitu tā la. Mana ta ue lana loia, o le ato I tutongi ato ai Person le isi sful whaafe tā la, pe a whai wha maunia, o se tupe leo lo tutoe e te tauana tutongi, ma o lo nau pea e tu ina atu wha maunga ana la fonga, e 5 ma sina o wha whale pui, pe no fo wa aiailo na ainga, na ta ue wha pe silia mal wha fitu se fulu, o na lapata eina lea tamaa, ona ole le tu ina atu pe pa whaatu mo wha maunga an tupe maua ma la fonga, e au ona tutongi ile ofisa o la fonga. Na ta ue wha pe tolu se lau fitu sfulu 5 afe tā la tupe sai tutono la na teo ngā tupe, ile taimina whaiai moliangai whaasanga ia te ia. O le apotopoto I au kilani ni tai o tupulanga talawo mai Pasifika mo le pol kalame o le te camp. E to o 5 sfulu I lātou mai le silia ma le sfulu 5 o malo o le Pasifika o Filifilia. E au wai le Young Pacific Leaders Tech Camp lua mo le suinga o le tau. O I lātou ia na Filifili mai Amerika Samoa, Australia, le atu Mariana, Fiji, Micronesia, Guam, Hawaii, Kiribati, New Caledonia, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Samoa, le atu Solomona Matonga. Le atali malo I le Department of State le United States o lo whaipa angai mal Cultural Vistas I lea o onga mai lea solus fulu iwa o ke topa e o atu lea sotolus fulu tasi e o whaatasi mal whaatasinga o ke lani mo le suinga o le tau. Na whaalia le ambasa le United States o Amerika mo ni usila le atukuki ni we ma Samoa lea nganga fia o Amerika e whaatupeina ma lango I lea polo kalame. Wa whaatawina le malo le United States le tele o ni utau whala au e tonga whitia I manu anga o le pa o malitino o le tangata mai malo si anga wha el tise po le radiation. A o fola ini uputau wha mata o le Prestene o Lucia e iai le taime wha o ngai au upenga wha aniukilia I le taua o lo o whaia mai Ukraine. Wa libatia wha apea lua se lau ivas 10 miliona tala Amerika. Po o le 5 se lau ma le 5 miliona tala New Zealand, sa wha alu e mawhaiona maual whala au le endplate, e tonga fitia I tu aingo manuanga, e peona wha silsila le au nangal soifua maloloina, a le United States, sa libatia wha apea na wha maunia le malo, o le taimi mo mole u wha atawina ai le whala au, na ngā osina le company mo whala au mwaila au mo tonga fitinga I California, le Amgen, o le masina talwaina folofolai Vladimir Putin e wha apea, o le awha ngaina so se au upenga o lo lātou umiaina e pui ai lo lātou atunu, mai le palafu pepe pelo lana tala,
Peita ina whaalia le malo le United States o le whaataunga le N-play te le whaapia o lo tali atua i le tau o lo whaia Ukraine o lo iei fo ini whala au na whaatawina le United States talo mai le lua fesfutolo ta o le Liuken e tonga fitia i fo iei tu ai ngō manuanga. I ta'alonga, wata wale uni la kapia New Zealand o le hafa au pia na whaatino la asanga ta itasi e whaititia ia a fianga o ulo tangata ta alo le la kapi. Ono le suenga le na whaia Skotilani na whaaliai o tangata la kapi ia wata alo le vaianga pito sinia. E pito sile atu na tūlanga la matia le a fia i whaama i o le whai ai na ilo isi tangata lau tele o le vaia sonei na whaalau loa i le saili linga ma sa tā uai. E wha se fulu lima le mawalunga to le avanoa e ono mawai tangata la kapi i whaama i o le whai ai. Na ilo isi tangata ai whaatoluina le mawalunga to le avanoa e a fia i le whaamai o le Parkinson disease le au fia i le tete o lima na suesueina le o la maloloina ma le tūlanga ono malilio tangata la kapie to whanse lau siful ma le lua Skotilani. Whaatustusa i le silia ma le afe lua se lau o isi o lato tangata lau tele wa wala awaile au suesue New Zealand ina ia wawe whaia se ngai o ingai piona saunoi fo i Dr. Helen Murray o le University of Kilani e te tau ona ieni ta iala e matua mata i tua i teimi uma ma whaale le e le ola malolo i nol whai ai o tangata ta alo e i le avano e feto ai e maisi i teimi o ta alonga whapea ma teimi e malolo ai wale to e ta alo na ta ue Chris Lendrum o le unila kapia New Zealand o se sao ta ua tele lea su enga Skotilani ua mawhaiona malam la maatili ia tūlanga pe ona maua i le saile linga. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai, whawhonga zinu telefau o le tālu sifuru lua ma le taimi o le fiafi po le afo le tolu whawhonga na tunu toi whasalawino o telefau ma le whapoponga o tātou tala. Ia o le polokalame o tala laununga o le vai aso le usauni mai le afo le iwa, afo le sefulu o le tātou polokalame. Ia o le asisinga e whatau taia le to ina malo no pensione Risati Sone Ete, Reverend Elder Risati Sone Ete. E whaftai e pēr ia nei whawhengai nga fo ia mesia nei ta maha malo no pensione ma whatitua i le au nanga fo i le atunu o la tau whaia pēr ia wala fo i le ola whaale nganga o le tātou atunu. Tātou mai tau wina le teimin nei le tūlanga o le awhianga o le mawhauwhau o le tele o tangata o le langi. Mental health. Le usila le isi atunu mtua tele tupe o whaalu le mental health. Ia tatso so atua fo i le le o tātou tangata. O le wawa ai lau tele iai ia epe o le fofo lava o le tātou taltonunga whake usiano. So ani mai le atua i o tātou i lou finangalo ma lo mawhauwhau le tele o i tau e whetai ia i mai tātou. Ia maua alo na file e mumalo na oli oli. Ia ma whai lava o tātou fo lau e to tono me whengatā o le soi fuanga. Ia o nei tala fo i e mai fafo. Ia o le wawa ai fo i den ule o Thailand. O se li leo leo na wha malo lo malana ngā luenga. Ia ono masalonga le whangai no fuala au whasaina. O le lana tū la ilo na whaamsinonga le vai aso le nei le stofi, le ngapea o le nafi au. Ia lana umana whaamsinonga lau sau alu e piki mailo na atali e polo na fine. Ila o ngā mata laia o ngā ilo na lona alo. Ia lau ala tu watu o tele tamiti le tu fiu e su ilo na atali e po lona fine fo. Ia whai e ilo le tangata winga e tau tūtu le fie whaalongo e. Na ia wha o ele maliu e luas furu lua tamiti o la ngā mata lea. Tu sai tolus furu fitu a tō a tangata le mali liu li whainga le tangata lea. E na vea ita mai te luas furu lua, mai isi tangata mātutua. Ia manona toa lua, manona atali i maia. Whingatai an tatalia. Ia mālonon sa, o le tatalo a ule i tupu i New Zealand ia me whapea. Mau pesi tātou tunu le sānga le mū. Ai, mana tuala pālota, toi paua ni mtai hau. E mana ian fo i tau sa au whaalongo ia i whapea. O lewa na tātou fio mai New Zealand no fwai. A lewa tātou mai New Zealand. Ia leu whaiatu le mālo New Zealand me whai e tau tele whaia. Ta si le vāenga o lo polo ina tātou le mālo New Zealand whai. Tātou pālota.
Ia, o le vaso le nei le na whaalia le polo kalame le aso lulu. E fast furu wafe tangata palota polilua. Ai na le fitu wafe mon supu tangata lo man fail palota le aso lulu. Te le lola le taimi le po isi swinga. A faile palota li o tolo pe palota. O lo ava noa le tato official pule nganu e te fio iai. Ia, ai afa peona i matua pi fa finga ta. Tau na alu ma se istalo vo e fatu mua pepa. E pe fatu mu. Iwe, ia peona i fa malatu na tai au e una e le fia ma iau. Tau fa peo fatu nu atua oe. Manuia ngā luenga le tai au. Si toi fa awaula fa vifianga ma le tato o vai pese le au le... La le ngota o vai pese le na pese le la. O le umalo lo atu tato o vai pese le na le la sui atu. Ia le haito mai tono lo vai pese le tipa ula. E selma le i o fatunga le tipa ula sol. Tipa ula o le ngola to pese le siva. Au tene lola po siva vo lea Samoa po siva fa palangi. Ia la pese atu lo vai pese le tipa ula. O le siva. Mela le matua ese mamao ala foi pese ese le pese. Ia le pese le Yorana ia ele o se pese Samoa. Ai ono le tau te ia i le tae au. I ne te ua whainas fatu se lo matua masto ina le vave le pese. Ia fai malia tu al tatu tae au e o atu le uli mtua veve la tatu musika pe a mai tasi ma chewi. Ia o te le o pese whaari mafau faunga pese wha moiloto. Ia mtato pese vave le taimila. Ala tato to atu le pese le pese le code analysis ale usuina le sunga moto tasi tolu manuiti. So
Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora kia tātou katoa. Cause you fought and died for me. Show the world
Lo uatunu Samoa wa la lenei oi inu ole vasa o te mita inu e se poso se mea ona ingoa ole Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupuna ngai o te ole Sili awane ia oa ona ono ulu aia sili no loto tupulanga o Samoa o te ole Moso oi sili le manongi ta utino mai no ta ofi Salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota va to fa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sina o anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatu malo u falo alo fafunga anga le tinu le ni tai au. Fatalo fatu le au fanga lunga pa ia le tua io tupu mai o le tatua tinu. Imal pa ia la silasi o le au fafunga masani si ufonga la mua. Malo la verso fu mo lange ma tantano fo ni tai au Savelina isi ona I falinga mo tatua ngalwenga ya mise lava awi ini atu ni stala ulunga. Fala u te le tala fo fa fonga il tatua tinu le vayaso talo fa Savelina. Ya, malo se folo fiunga masanga te whawhelo I fo ile au whafonga nei tai au, malo lava le soifua. Talo whai tangata le motu I sau te heo malu rute le la tau le loa. Sa ole le. E se voi le whapeata I te o le ua daylight saving, wa sui le tani o le wati o maa nei o tau ma whanwhana. Ia e oso whaalawa mai tonu le sinu. Wa tele tau sanga to ato e pa ule o se kiona masino o ke topa ile motu I sau te. Ia le fo isa I vaenga o le moto tātou le vaenga pito I lalo le sa. O lo fatua nei lamb nei te mai ma moi vo I refta o le sele a to e tu le mali lilio nei. Ia manai vine tonga vine nei tanga te fato ang.
Ia, o nai ngā ruenga nei te whai whatoanga o lewena fōfua mai o mai taimi o tau mawhana maua le se lenga i alan me o tu fuso me ale sino o tu wha mamafa i runga ia ma ngau wai lalo ko roinga le se harvest po se lenga nei tangate mo nei tau sanga. Ia, tatou wawa ia me si le to tele ni si o maari liu po o ini si o awhai na tele ia na le maari lili o tatou. Ai laki tātou o le ai mo ia e maruru. Ia e deo ia se pōlenga le tūlanga o le kesi, ia po le eltise. E wha mawhanwhana hi ai ngai le po le mea lai mo Europa o lai po po le teimi nei au anga ia tūla tau maruru. Ono le tau o le Ukraine. Ia mo uto umalawa o maali lili nei aso ia tam whai lele mei lo le tangata si e fia e. Ia walsaonga le mu tātou newa i tau so i fuanga. O le, vai aso nei sa le aso lulu. Sa matatano ato i ma fionga lawano ati i lawa. I le whainga o pālota. Ona o le, lai titi telo numero tangata o whaia pālota nei vai tau. Nana, ia le langona i tau na Facebook kala me al tato li tiu whaapitoa. Tau mwhai e whaamalosi au fo le tato au whaafonga o tau i le whaia pālota. Ia olo ia lava lava no e whaia le pālota o le sfululu o le taiao. Ia e whaamuta ili tali e ino pe pālota. O le teimina ia le to i se awa noa e to e to o e tonu se pusa mili. O te le teimina o le aso lua o le vai aso nei. Le sa whaangatai o na fofona i lava le teimi e la foilo pe pālota. Ia o le teimina i. Ia mwhana whaatumu ia na e anga i lole ia a le o le faltusi. O le pulenga nuu, o le city council. Ia po supermarket ia fa le lole o mon fa pito supermarket na o ye me pia kalu ni la pisi fo ye le tu fa mai ai a o mana fa pito pe la no moli ia ne landula ye ia o mana ye ma tipi ma le pulungo le futapuni ia te lo tu to no la o te tusi a pe palota o lo ia la lava no mo tato ainga a misila to ye le fa to moya ye pepa o le matanonga le solu sa matal tan noi i le pepa palota la wano mai lina le hat valley e folinga mai o tele o vaenga la ye auto ia e pe e whaanga le FPP first past the post e tik a ye le si vaenga nai whaanga le STV le wha numero i o le si mea nai tau na matai tūlanga le tala no atu mato i to inga whainga pepa palota ia ese ia palota ese a pulenga nu e pulela to le fatulanga o nei porua o le tele o me umale nei porua e STV e fa numero o ele faingo la palota o le swafa la ilisi mai e pe o le vainga nei o ni poto sfulu lima e tangata la e tau wa mono fo lima ia na no folo le fa numero mai po i ave la fa momua numero tasi no le lua ia tu ia le lua ia fa solo le fa pena e ma fa yala ona tau le sfulu lima la un fa numeranga a fa numeranga o fo o le pepolia ai ma fa fo na fa muta le lima wa to lima tanga tele mo mia no na winga tasi lo to lu fa lima ia fa muta le na le ai ma natu fo ia pe fina nga lo lava na le tasi ave la fa mo tanga tale mo lunga la wa ia ona to le tasi na ia fa muta le na fa ngola i le vaenga na fifiringa. I nei lai pōrua e whauringa mai e whāvaenga na iei o le fifiringa o le pulenu. Ia mataulia le pulenu le nei o ni te peika. Ia mai si ngona e wangalo i te au le sa tana non whala ua tu le aso lulu. E toru e la tau na e o whātasi. Ia o na sawa i lole i o nei ala le pepa i nei le whaitu nei. Nā le pepa mo tangata i e tutu mai nei le vaenga nei le, a mai e fo i pepa e whapitoa mo lātou. A o isi vaenga ese e watu fo elau te utusi. Nā o tangata e te ono pālota i nā e watu ai o mana whatu langa i na awana i wherilonga i ma le tele o le teimi alu iei. Ia ona iei lole e ma le si vaenga nā o le whiwhilinga o le Wellington Greater Council, le Regional Council. O le eifo lai ngona i tonu e whai e lau whiwhiringa. E whanu mera umana, mo pepa ia po role o tano toa ia o te minei. Ia ma le lato mana trust, e ele mana ma le Heart Valley Trust. Ia o le whalaputonga na le mwhai o na e tausanga i motupi.
Ia la fo ia ingo i la to e fai ela fi filinga. Ia na fai fo le. O Wellington, ia e tai fa pena fo te le o isi me le STV e fai ai. So mo tangata la o tatou le mo mele tanonga tau ni. Fai tau le pe te fsiri fo i pa e le mam lama fa mulmule. O le tamu fai atu o tatou le tio. Ina ia fa tino o tatou tiuti. E te tau o na fai. E ala na fai mene. Ina ia lava mama fa malo sia ele fa demokrasi o ye ni tatou. Ile filifilinga o tangata e fai e tonu mo tatou. Lona winga a umanele pa lota fateta inga na total full percent o tangata o pa lota e tonu po ro fateta inga lea. Lo inga na o ave tatou lava no a misela to ele fai ni pa lota. Wala wana tangata e o e fai mai tonu mo tatou to tele. Ai le sa ona to langa tauna e tauna fi tatou. O leo te manino e to tele tangata tala no mai fa pe mai. Tele lopo ini tangata te mai me o te pa lota. Ia moni a tonu molu manai e te tau ana sui le malo le faingol mene e tau ona mai e tangata uma ia le o e tau futuli e tata no lungo politio po lungo TV pe fai se tu ai ngā wildlife mai la to e watu i mea e tau o le meet the candidates mo meo fo i fa te singa fo i e to ole fai fasidi ia ele faingo fie i tangata uma no stein fa pena ai tau na fai se au wala le malo e fa faingo fie ai ona fiuta ngai pe ai fo tanga te mafsidi le sila vanga tele ale sa utala no ai fo i ele le fo le tinale na sa mai po lo matala no le na fa mo le faingo palota no fasili le sona e ese pe faini performance appraisals a tangata ia counselors la ia nei tangata ia tonu ina ia mwhai e tātou o nei lope wha pe i renga lua le tangata lea pe fia ni fono na misi, pe fia ni fono le iai. Ia o ane nei ia sao tono le. Ia wai i nei pōrua o lea o mwhai o na mai mole atunu i tono la tō fono wa lea o tūlunga le social media. A o isi vaenga o New Zealand e lea o maua lea manona. Ia a e wha pēla te matamata na ilo ala ia po whaisi ngā luenga le tangata lea na avela o palota. Pe rea i fo. Awai pe tau ona faini a wala fa pena ia faingo fie e tatou ona faia ia fo tatou filfilinga. I te tono lau te utusi. E avatu ai male tamai pokle, tamai apina. Tusina e iai mo meo profiles ia po fa mtalanga o le tangata, o tangata ia o palo te vanga se ia. O isi e o e tu lato i ngō tono mo le palo te le pulenu. Tu tono o le council i le vanga o le aina e iai. E loa ia vanga i osi e tolu, e to e wai le sal tō la fono. Ia fo ia una tangata o nai e fie e ofo ato la tō tangata o e fai vea masui o tātou tonu i. Ana ngā benga la tātou, o le fai o lau whiwhilinga ma fai lau palota. E na avele o lau pe palota i tono, pusa ia leo o tono supermarketi ma pule ngā nu. E pa o le vaenga nana tau mwhai le polkalame, ina ia wha malo si au pe ana o talanoa o tatou mai nei New Zealand sa nau ina mol sitseni e mol sitseni ia o lesi o le nau le fai me mo bi tonu la tunu ne ia tauna tatou fatino tatou tiutena o lo wa ia ma lo sao ta ua le e fai e fo il filinga a wani la to ia la fai tonu mo tatou ia pe o vaenga na ale na utam fai at fo inisio por kalam vai e una ia el tato le tio tangata Pasifika. O ia tangata Pasifika o tutu mai i vaenga o loto iai. Tamu fai e avela lango tangata Pasifika sila fia e au ngā mo le tofi. Ia wai o le awala na ia el tato sao mo le tato leo tono whainga o tonu. O le pūlenga o ai pe o na iei tono New Zealand nei. Ia e mwhaina maua le avanona e tato sui o fatu pe a whail palota. Ai afa pe tu o ngo tangata ia ai leo tatu e whail palota. E lo no winga o mawhoi mai palangi ma. To chichi ata to wa tu tele asia o mai whaili atu nuu nei ai nofo tatu Pasifika ale o lewan tatu mai fo tatu e ne lune. Ia mena tamu whai e toi tatu o e whai tatu palota. Ina ia maua tatu sui. O le mataulia o le sfulu lua lea so tona ina e wha muta il talia ino o a fo i o tatu palota. Ia mana ia le fai mo le breakfast tai o le sto na i beva pe ia tal noa mo le whanau
Ia o malo whaatasi supermarket ia ma avela o tau pe papalota. Ia ma tu tonu le kalone na i tonu ina ele vaenga nao. So se vaenga o le ai o tau iai. Ia ma po pulenga nu. O le si vaenga le mole sila fia fo i. O le aso lulu le vaso nei. Sau taltan noa o ila sango fua. O le vaso nei sau taltan noa i mele fionga a masanga pavihi. Ila lo le lato le tio i taniden. O le ngaluenga le fai e tātou tamu whaina i whaai loa ia fontanga a le toi tu te waiora. O la tauna o le whaia le polkalame le whaasawali ai mo fontanga o lo whaia i totonu o New Zealand. Ia o le fionga a le maa mea a while se wala. Ia o ia le ia o tasina o pule o le Pacific Manager na tamu whaila le vaenga leo o le health, education, community services. O la tau lau le tamu whai ina ia whaasawali fono ia na amata le aso vai aso nei. Anafi i kala estete ia o na whaaso solo toile i vaenga le lo Dunedin ia ma le lalo atu South Island, o le Southland. Ia ntoi whaasolo mai le lunga nei vai aso fo. I Masterton ma o le nganga o le fono pe on tamu whai atu mto whaafonga i fu le tio ina ia maua se la to whaasinga ma le au whai pisinisi o tangata Pasifika ina ia swala upule e po le atonu ai e to ainga ava noa e mawhai o na whaia e tonu i tonu New Zealand e maua i to mai maanga waa o tangata ese tonu a mese tama matain talavou a wanga luenga lo mo umbia i New Zealand teiminei ia malumanai ma tauria ata to va yasola sa mai tato taimi o leonos full fix full vals full in New Zealand to tele o tangata no mai te mamatina ma to uli taia ni sa whainga luenga i factories tele o company fai ta vale fai no fo ta vale me va pena wale to inga company na wale to inga luenga na la utele na fai robots po masinia inga luenga na a wasul to inga luenga le fai ia le vo la utam faila to tato va ia o le o mai tau apu ele mana o miente au tau apu ia sona na o fainga o me o loia tonu ngausi ia o loia tonu fale fainga luenga ia le o suila le tulanga temine o mo mia le tele o matata ese a wai ia to inga nga luenga o lo mana o mia le ngata New Zealand ale la langi o le mafu anga tonu ana le lai fa ele fa savali o vainga ia sama tala noa ma fionga ya msanga lilo o siri e pena tsira fiesta si e fa ise pokalame e ngana Samoa i Dunedin e fa mai oia o fatu ia o la songa fua la e o le lola le vainga leo New Zealand e tolu ala to i tu la fa ia songa fua taitasi o vai asa uma e fa ile la to pokalame ma sfululua i le tolu le oli sa tamu fa ile ia ma noi le ma me tala noa ma msanga ia pe ta ile i avanoia ia na tausanga mai loia ma ne pe o fa avanoia ma tala no ia tala no lo fa tato le tio e nga luenga le tio si fonga lamu ia ma tala no e foi la ia tu langa le fono le ia la fa savali la tomata la i foi la to le fono lo ia monisio ai ngo mo ma tato tananga tai au nei ia va ai ile ngata i nei le motu i saute mai nei Wellington o lo fai fo le nga luenga le tino le o le malo isi vai nga se o New Zealand ia te fa longo atu i ainga fo i va inisi o avanoa va ai po fele fai fono ne ai o avele to sao o le au fai pisinisi a tonu e tato pisinisi Pacifico lo mo mienta ngat fai nga luenga ma ne ia fo i lo ia matau ina ia la to i lo le tu langa o lo tau sa ili le au fai nga luenga i tonu New Zealand o le vaenga la na i tonu a tonu e inisi o le au fai polkalame Samoa i tonu New Zealand. Ma nei fo sota i mai a tonu tauna fai stato sota inga. E ma fai o le tato tala noa mta au fa pene lumana. E fai ngofia i ona ratu tato fa sisilanga pe a mai fo ina ia to aiso so fa tasi tato le tio. Ia mamou o mai o tatanga Samoa ia e fa sisilanga a misa me ni ta ua mo tato anga i lumo so ifuanga New Zealand. Vaenga na taun tato ngā lue fa tasi ia. Fai ona so ta i mai tato le tio nei pa ese si le o mo le so tanga le ma Dunedin
Ia o te loe ala alua loe wha pia lumana I fo ila mo lewe loe wha soai. Ia fo inisio tato Paul Kalame te tonu e o ngai e lato alani fisili mai pe ini Paul Kalame fiso soani fo e lato. Ia la mwhaina watua I wha o ngā fo I maua e lato le loia. Ia fo I tato Paul Kalame wha pia nei I le lumanai. O fono la ia mo le sila fia toi wha manato to tato Paul Kalame nei. Ia o lena amatele astofi le so ono anafi lea. O le so luo o le vas fo a sutasi o topa. Ia o nai whai ele fono le afol sutasi o atu le luo le uli. I le tai Bautini Polytechnic I Greymouth. O le aso lulu, sfululu Oktopa o Otago I Dunedin, o le First Church I Otago I Dunedin. Ia o luna winga ia inele a whamasanga ma le lato o whainga luenga. Ia whaatasi e whiloa I ma le maamea ia atonu mwhai o le posi Paul Kalame na whaatala laule lungo le lato Paul Kalame le asonga fua. O le Southern Institute of Technology in Chicago. E whai e le astofi le asfutolu o Oktopa. I le tasi le awa uli o atu le afo le tolu. Asonga fua le asfufite Oktopa. Asfutasi o atu le afo le tasi. Ai whai le vaenga le ta o le UCall Wairarapa campus I Masterton. Ia loinga le wo o mai lunga nei le vaenga nei o le moto tato I matu. Ia male aso lua sfulvalu Oktopa. O le afo le sfulu ta o le tasi le uli. E whai le pipitea marai Wellington taftafo o le railway station. Ia o vaenga na le whaso solo e fia maua sese o le whasa lau atua le tato le tio ia vaenga ia. Ia e sese fia mamlama atili. Ia whamon mo le vilia pe texia le mamea ta wanga Felise wala. I le Old War Fitu, whai vatasi ono tolu o. Mana ia vaenga lea o le tino lea o le council lea toi tu te Waiora ai fo o le tino lea. O le whainga lea le malo ina ia tauma whai e su i ele to ai ngā awa ongana whai Polytechnics New Zealand. Ai tū whaatasi ma wa ai po ato ai ngā a onga ina ia talawhea ngai mo ngā ruenga o loo iei le teimine New Zealand. Ai tono lea o ngāna o le tauma whainga lea. Ina ia awal mai maule teimi a onga mta upuna saula ia nofu i le senga ruenga whitau I malau pepale na whai. Ia mai o ele vaenga whitau I mo oe. Pio nei vaenga I mo tuai Savalina mo le whaafuanga le tatua tunu. Ai, le si vaenga apuna sangana no toi whaamanato le fono le matua o nei whana fo I ele ta alo le tanga ta polo le academia tato wei. Ma nei whaatai whaamanato mai a tono mo ina ato o loo ia ili teimine tato vaenga leo tanga polo. Ia leo o matau mwhai whaafsota I atu ia ana o ana le wheloa I fo ua nafa ma le vaenga o tato plokekti le I le tanga polo. Ia leo ia ili manatu e tato fono mai nei le asonga fua. Le afiafi. O le afo lima le afiafi. Ma nei foto su mai nei atonu tau mamo I la tau tai Wellington ma se to wo mai fo nei tiu fongo lau mua. Ia wa leo fai atu nei tato ngā ruenga. O ia manatu I lumanai. O la tau mwhai se whapso tai le Shandon Golf. O la tau na leo tele nwhai kulinina ia so mafu a so tonai. Ia mawhai I tato whelo inga ina fono ina e atu ata mai te whai practice ia mafono I matua e whai ngofiena mo le wheo inga I taimion. Ai mana ia le mo la taula wa oma wa leo te wama watu wa amata ona totongi e subscription anisi I kalapu ta polo I le masino se tema. A whapeo wa oma totongi o ele subscription ni whamoi mo le suma mai lau le city ona reimburse le oe. A whapele tongi ia mai pe fiele mea o tapa mai. Na whaatulanga lole le tato whono le tongi a fo ia pili tamaiti. Ina ia whaawau e pele lato awaile I tono le o kalapolo o iei teimi nei. O iei ia tangata o whaafsota I mai pe whaafena le stala. O leo te mau atu le Kalame sa iei ftoa le stala umata mai ti fau. I le masino February tau sangtaitasi. Ai o lona winga. Ia afia iai, mana ia le whatali se o le taimina. Ia mana ia foi pe ala fo mai sau I mili, po se text. Ia mato I loai pe fia tangata ia tawanga, ia le fuafuanga mo le tausanga fau. Ina ia whai ele tato, ia tauna whai se Paul Kalame le loai pe to fienta me te talia.
fia ia tangata iai. E le ngate fuafua le tupe ngā whatia e le poloketi o na whaatupe. Ia e fuafua i whaia onga ia whaia i polkalame i wai o le e loma le mato whono ma le Shandon Golf. E tala noa i le vaenga ia. Wai le ia le tato golf tournament le wha moe whai le aso sfulu lua le masina o November. O le la showcase ai pe tato wawa ai sisila e fo i tūlanga maulunga o iei tamu whainga halum whanau o isi lea ua ato nei le 5/5 tausanga o iei i le Golf Academy. Ia lea ua maua le tala o isi teine iei nei o mto i lei au ta. Ia tonu lulumana i fo ina au tato e au ngā mo halum whanau. Au matamata nei ta longa i o golf lungo TV o whapea. Mai maupena i seawa noi whapea sa o ngā luenga. O la te talo. Toi le leilo so la te exercise ya so uma. Ai toi le lei foi tu pe mo. Pe le lei. Ai tonu isi to nga luenga fa pe amu ia la toi le lei ta le ni o ia le kof. Fie sa vali felesi le ea fe alwa so lo no ese so la lang. Ia ese o isi e tu me la vale le pe le la ta la tu le mosine ave oi. Ia toi le tongi le sap. Ia le mele ne ia na le anu malai ai tongi le sap ta uno masina isi mo te tongi ia. Mata apa i vola o sapo le si ono masina. Nā te tongi o sapo ai se ase aru malai pisi te le ngā rua. Ia e ista ngata a whātua mai, le tongi ala o sapo nā se ase au tā o watu. Ai wā whia lana e latu e te mwhia watu roa lai mana e mani malai le tā aloi. E ana na le malai o i tu pe e tu tongi e tanga te alu e whaifa le malai so stai mea lai te alu ato e lai le ia. E tau mawawawa pe nā e le angal whapea. Ia se ase au alu le tongi e stap. Ia no lo le te me la tu wa o mai lunga le green. Ia le fia lo la ia wa vo e le stupe na tongi. Ai pe o tulanga le ele tato Golf Academy lia. Ia mo tato ale le tau ia tonu se va ia fo i savalina ma ana pe mfaina fa papa ki ia se yo ato ele so ngfua. Mo le fono. Ai mo no Maryland mo matua le maua ia o le olua o fa o fa tasiva tolu fit tolu numera ana so ta email. Ia ma le ia le la fo le text la i fo te mi pise ana fa mo moli. Text e ana mfaina na la foto ana ndo i vala au so ta ia tu. Ia tu langa na ia tato na i fo fanga na le mo tol po kala me ta ne ia la vai i fo si ta ma spesi. Ma tala no lo si vai ngo tala lo mo vai aso. Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Fai mai wai musi a ita To e fatalo fatu le fafonga le tunu vai ngalo ni o tato po kala me tau ni. Ia o le sa fai le sol te ea mana i university ia tal tonu al fina un fa la to wa fa long watu pe o le pasene e la mana o si te la to tongel val pasene ia ai le o ile o fa la to university pe ona fa long watu ia
Tonu e ia o mea ni tupu i te mi vai tau sanga i wawa i le tau soifuanga. O le inflation po le tau soifuanga, o le tau maulungo soifuanga le e nei. A tonu nā le wa ala langa o malito o te i le na o whaiaonga. O te ne fō mai tanga tau si mai. Al benga ese i o lo tamu whai ala ato, o le malo fo i o laiva vai ala ato pe wha whiana whai. O company ese fo, o lo tamu whai la ato e vai e au isi company, e matua i le lava le to pe whai ese fo whanga vainga whapini. Ai le la o tangi to te lea nai tangi le 20% a, ia wa o le 20% la le o fitesi ma le tolu e pasene le o le inflation tonu le city le tau soi fong. Ia le o la to. O le fesiri ma saini no ma fo to inga mta fa peni. O la le me tupu pe apalasi mai le si tanga le la lo le inflation la lo tasi pasene. E to yo la fa pe to fa fo ia tu la va ngolo tongi wa le wa lu la lo tau soi fong a. Wa le ala langa le o na ta maulunga ia na a mo lo la in fi fi lo. Ai a ola te mi to e vule le e fo tu la ngolo tau soi fong. No. Ele ia mse se to alu to fali solo te va pe. To e va tu ma to tu pe le na mai o le to le ele ai e to no fo ai a tonu e fitawi te le o malama le fo i po le ale tu lango tongi nai fa ia o ngai vaenga ni pe fo e tu tongi average tongi fo le fa nga tonu pe a vai uma tongi tanga ile i tonu ni sila a vale mo o ele tanga te le fa nga ruenga i lunga au kilani ele tasio future la wa fe elo na i tongi ia le tauna luna solo te tauna mai si vai ngola na tongi tu fa vai e si tanga te ela lo inga ngai ia tu langa nei o lo manui ais ai o ais o pauna le vai ngola langi o lo lango tato e le o fitau ile o paleni e fi wa tam fai ia le e o fo ia tu langa le tata no isten na se 4% ya o le tangata la langile o le 5% o tama aingo la lang ya tato e tau vao tato le sis fu ole mena le o pale ni la lang tau na i tu ainga fainga ina ia le le fa se fuanga o le waf o le tama aingo la lang awana fa pena luna winga i de tele se fa le tonu vainga se ma ngata to lalang ia o mele tu pune u tangata ia ala na fai tawo isi atunu ono mele o mativo isi vai tu la o fai isi le pule o mea ala fia viola isi ia fai lola i o mea na o vai ia ima ai tau tal sia ia ma ai fo le malo le fa sa fuanga o le oa ia ma vai ia wale lomba ni fo fai nga palo te tau sanga fo atono i e isi swing al malo ila wa ai terminei me fo le tongi threshold le su ele tax le la fong lai atono le mena atono fai isi le titi lunga le ceiling le cap ia wone i va ve mo wa fits full lo nga i lunga lo tung e overload fits full ia ese lo tol percent la fong ia fa pela ese ile threshold mal fits full vals full ia na to pala si voile tonu tons full le o le mena yo ai tono ne si awala na e a fo e va ele malo ele pol mena mena o mai ele e to a national e to ese le to wiva pesene le na fa le malo mo tanga tele o vol se la ulimas fu wa fel tung ele pol mena to pe peltan ele ne sa ia fasu lima sene ele pauni a pe fasu lima pesene ia la vai foi la to e tau suile vai ngana ina ia tau fa mama venga ia fa la e atili tele tu pe la mau mea ia atinga ina vo ia la to le na ia na vai le po fe fa tu pe mai wa le si mena na a faina ati pinai la wa me fai a tono le tali o fasilina sa un tele pe mo ele ia ali fa ele melia sa se fa tu pe na tangata ia na fa lo le taxi ele wa be se la tu pe a ia lei alfa la vena o le va il fa tu pe ngo va ngana ai sa o le mena lo tu pu ne o le fa sa valia solo te ia o le fa il tato fa nga pa nga mo l'université Victoria ia te le va ia ti fa dinga ma tapu pe no ela o le solo so to va ai po te lo tal te el ti no pe ia o Victoria ma ele université le lua ma Victoria fa pe a ole
au whainga luenga o te ia o le maola tō tongi. No winga la i vaenga i le i o ai. Mo mosu te ua misi la tō tongi o le aso. Toa i whāne tō nunga tēne se sa tauna mai le chancellor interview po la me whapena whainga la tō whainga luenga. O le lei, ia, mai ia tō tamu whainga ia mōl tō 1%. Ioi, sa o le lei, ia. Ia tonu, o le fo isa whala ulol vea sol nei e le minsta o tupe. Le tūlanga o iai le tupe le atunu. A me se le tepa i tua le taimi sa iai le sa valo ia fo i lea po le al tūlanga o le a iai a tupe po le tamao a inga fo i o New Zealand. Taimi mai o le wha mai. Ia le pi fo linga mai le fo sanga le minsta o tupe. O la sa solonga le leia, mai la ititi fo tupe. O lea e pe ina whaalu ma tupe sa valo ia ina nailo i tupe sa la tofu fuaina le taimi mua. Moni, o le treasury po le whainga le o tupe whaia e tupe malo, matanga luenga le. Ia mai fo ia fautuanga le malo, o la tofu ilai whaile la tonga luenga ia ma whaima le protection, ia po le la tova vai. A tonu, e o atu le masino, whai ungo le masino, yuni leo mawai atu. E pea ma le iwa tesi ma le fitu piliona tala e tele le tupe whaalo le malo i lo tupe maua. Ia mataulia a whape, whaisau fufuanga o le paketi a whape. E ngā whatia e tātou nātua e ngā tūrang. Pea mai nese tala e mai. No fionga le mista, o le mato vai. Ia a umatala whaale tupe, tau sanga whaale tupe ia yuni. O le ata le ona vai tātou. E iwa te si mai fitu piliona tele le tupe whaadu. I lo le tupe maua. Ia umai. Ia tu jitia afa e pe afa e le tupe le na maua ne e lai titi e le tele. E afo e o le ala o titi lo ne le malo. Mo le malo ala tō fifi e tele tō inga ata lea. O le o maua atu e le o tele. E se e manu o mitimiti. E le o manu o tele pe o tūlanga na e le taimi. Ai o wawa ai nei le pati tilo i tu lima tau sanga taluai. E tele o taimi e se le hata lea mai le amatanga e se le mea o ia e pe o le talafifia mai. E lua la me te wawa ia o talafia ngai le hata lea na mai pe o le mea o le o na sai le vai vo le mea ia o nei. E wale tele la mai o le talafifia le mea le ia. E mo ia le e le o ato le me tūlanga ia. Ia le ma nei. Le ala e mo e fifi el malo. Alanga le tele le tupele whaalu le malo se lau whatasi te si maliono biliona le tupele na vai le malo e whaalu mo ngā luenga. O le tele au mea na maua le tupe whaalu. O le tamu whai e a fo i lango le au whai pisinisi mo tangata ese lau tele. I tupe ne tongi ka pe o white subsidy o soani tau tupe mo le COVID-19. Le na tele na mau e foi whamanianga tātou Pasifika. O le e whanolonga mai tele o me e na whai soani e. Ia o sina tupe na awala mai vaenga se esol malo. Na mai le whai e pol kalame na soani e tātou. Awa e fo tamu whainga e whai tui ai molo se lau tāla. Ia o wheme mo il tupe lana le na alu tono le ata le na vai e. La tele tātou tupe whaaru lo tupe maua. E la vela mo se lau tāla na mau awa pena mau sau se lau tāla. Po sa lua se lau tāla. Po se tol se lau. Ia lala nei tono le ata le na mal temina. Ia ala e maua. Nana na lai titi. E pe o le tau o foi la le o vaenga le. Le ale me o tele e tele le swinga le ia nei lo le me tau na ia. Ia maua ni. Tele o tupe maua le malo ia la mai mo la fonga. O la fonga. Ia matauria taluana ia le whainga malo le lipa. O le la toa whanaunga. Ina ia sei le minimum wage po le tongi maulalo tangata amata. I se tūlanga maulunga lo ia i tausanga mumua o mvai atu. E le o mai nele o lusfulu tāla le tūlale e nei. Ma tauria asisi lunga le tongi. E whiolo le fo le tupe le malo ai watu lima tamtau ia oe a toso mai lima nga vale le si tāla i lau taxi. Ia o la le whiolo le fo tupe maua le malo i taxi nata. Ia o tangata foi le tangi nei le 20%. A ave le 20% na a te o atu o vai luna fishful wa felan tum. Ia na foi le malo ma le tonsu 12% mai e le fa pe mai tala o mai tonu le fishful na o mana i le pol kalame na o le fast food fia e afe o le tūlanga le pasene
avo i tax ai o va tu na tau fits fulu e fo le tu nga pesini e fa pena na fai ai pe o le si ma va nga na le o fiolo le tu pe mo wal malo mai la fonga ata to le fai tu tong yo o mo me pe wa I mo me pena ai atu e fo ila ona o le tele o nga luenga o fongo fale mo me e fai New Zealand e ma tauria wa ina I tau na I fale le o ye I tanga te o fa tau fale ia o le on se la mo tu po afe anga I lunga ang ia o tonu le on se la una ia ve se fo malona nga GST ia ma tauria la o le tele o fale e fau tele fa tau ngola o papa me mai fau I fale ia e au e Bunnings o company uma ia pacemakers mai ia Carters ia mo meu GST te la tu e fa tau mai au la papa mau tu tongi mali GST le la fonga na ia ai no fo company na ave ol malo ia o le tutupu le sa mato al fa penale me ia tu la fono e tau na o le GST ia na ave la ia e fa le return te masina isi o isi ta lo masina ia o isi ta yo no masina tau sanga I fa ngo mene ia na ave le tu onala o le va tu malo fio lo la tu pe mo le la wa afa le deficit po le tu pe le mo lunga tu fa alu le ono le fio lo tu pe u to ya mai ia mo tatou malo al tongi la fonga wa ana le tongi ia tatou la fonga ele fio lolo foi tupe e fai ele ivio o o Grand Properties ia pe o le Santa Claus foi le ape io la si me fai fa fi ia tunu a wane I pe o le tangata foi le o le lo ia masal pena fa fonga masanga le mai kala estate luas fulua fe alan la fonga ele pe se fulu e tau sanga ele ave mo meo pepa fa tungu foi e ta o yana to pe mo man la fonga tau to e pe ona filen felon fa amsinonga lena ole me tau matino termine o tele ai pa le o ave ai ati e ma fai le ai ati lo termine o na lua vai lo bank account ava ai atuala la se la wa fela ye fa pe se vai atua pe na se la fonga de tongi tata ne le vai ta so ava tu le ai ali sta usam e di e va vela na mo ulta mata me foi na termine ai alu foi sa bank account e ta pa lau ai ati number e le ma fai ona te tala sa bank account ai le atua lau pe por la fo on ma fo angala na le la iona ma fai ona va ai le arti awai ole awala na ia mai awa foi o te lea la le ava no ai ati o le va vai tangata mo money launderer tangata ia le fa fio ia tupi palpala ia bo mai fa tau o foi o fa sa ina me pena ia o le sila e o vai la au kengi le tata no so e va pe fa fio kengi ava tu I pasika la fio e mata vale le o ko ia tangta se su tol tangata le pe fe fainga luenga o le fe la me mo tu pe tangata ni ia sia kilo ma tau le ele si vai ngale na fai tata la fo le tata no foi tele o si fale tau tan fa tau o kilani fa tau e tangata ni ai mo e malo ia ma accounting na la tonga lu fa tas o lai lo le ia o tu pe palpala tu pe ia ai fai ala to wala foi mo la to vai ia la fa sala mi tangata na ia pe o vai nga se na le la o e mai ia amol paquete el termine ia tato fifia o le la fa ele tala le tu ngai ele te tau ona sa fa alu le malo tu e te tau ona to fa fo ia paseni tu lui o ia paseni ia la fonga te pe o le tu lui paseni le pe mai la tu tonu a pe te wala sa o mai tu pa lo te ia no mai lo le to fa fo le tai tu tipi mai la lo to paseni a ve se le tu lui paseni le ni te pe la me le ve se ni per tani va to tonu la fa pala si fa su lima paseni le tax le ala fa le tonu tu lango po le ale le fio la langia le nei wana sui a to me tu lango tu pe ma le ve to me ta to nei mo si no la ia la to fa fo ile le manatu na fa pe ma sta ma le no no tu a pe se me le ia wa tu le fi ta yu tanga te le to fa u tu le na ela va mai al palmi e nga fo ile sona e tu po e o mai ai o le palmi no to tanto no mo na sa no ta lui e ola e alu a pe ai le se mo tu po la me na to ai o me na ta no fa ai le lo la o tanga to lo na ya pa ti lo fi fi
ole mele a tato vavai o tangata manuia tu ngā tonu whapea nau tangata te te lela tutu ia ato e tipi fo nā tiri tele ona ia tupe whaaru ala e fiola alis tangata lai pito ila ole mea nā lai fufu e fo le whaingo la fonga ia tau talawhia ngai a tele tupe wai se ese taimi mona mele sta pol kalame o e tu sinu o laulangi e ono sfunu mon tupu sene le afo ile tā la e teksa ila ato ai free uma me hola tangata e fale mai a onga whapea a loto tasi umala le tunu fai whapea nā tato la fonga ai a onga fua uma tato whanau tato fua fale mai me ia a tono to inga mense titilo ia tunu e se whapea a whapea ma whai ale no ule na whai le mele la me le mwhai tato Whaingofia mō tangata fo i o lai ia wai sa oi pe wawa atu i a Peritania pe ole mana ole nai pe whapau mai i ma pe toi whapau benefitia nei tangata fo i pe o nala mai whaatu moi la fonga ia la whaititia no ingo nei tangata mātiti o te ilo ai le uma le 5 tausanga al pati le ai pe le atu tausanga al palmia le ai ai fo ia ese la to pati to te le lo fifi ai fo ia te tato wai wai o la fo ia tato tangata i oi ono no foi oi Peritania te mine e risi le titina le malanga ni ia matauria la tulanga o le taula wai ni a ele nga mo lo to pele talu mo o mo to le titi o tauta mo oi ai la kel tangata le fa tawa tu ole lo e mai le tu pe nei te le a oi le te malanga yo ia va tu lo tala ia pe na le fast food e pe di mas fu sini e me mo pe ni me mo yo le tongutanga se a fa pesa o malanga fufu ono sa ise tau se ki ale le mena malanga le ia le tongta tele mo oi mano ia ai be ole vasonele sa sui ai fo i mato si ti ai le pasene to lui o tupe le OCR le fuanga ia pasene to lui o nonga tupe ma Pia te maftia fo ina i tangata i lato mo kesi Sa o le official cash rate ia pe o le pasene tulu ia le 60 ele faltupe al Reserve Bank tato tupe le malo o ina fo ila pawanga o le tele o time o le lato a penga na po le metotia na e tau fo ai le tau so fuanga awa ele te tunu alu lungol vaenga na wala titi le fa alu tupe o tangata wa fo tau tal fa ngol tupe ai al fai mai sau long walu lunga le pasien tulu ia na e musu le fase lo ma tangta alfa lavela ona tangata ia le wo mona fa ia la to mo kesi o la to mi mo kesi ia asi ia lunga le pasien tulu ia no fo le bank ave luna malato pasien tulu ia na mai lo tusi ia fa malulu atu le fo walu lunga le tawole ia le la si lunga e fa popo mo nei pasien ni vai ngol tesi fia pasien ia lo ia na e fika tula ia Wahalwa ilunga lau tonga ia mataulia fo le mokesi. Te lea mokesi e o tua le tonsu tau sanga i whailau mokesi e tonga elo whale a. O le ala le toa inga matangi angi tonu tonsu tau sanga na ela vea tua ma oi. Alulunga, walulunga, alulalu. E o le teimi le. Mo le si tau sanga le wawai e tu le 5 tau sanga le valo anga le. Nga le alwa ilunga le sau a. Lo ia la o istangata o le singa alwenga. Pe tam fai so singa alwenga si lunga te tonga. Pe vatu se mau te tonga le fale e so zane e mau wale to pele a. E o to inga metotia na e fai e si e vatu la to bora se e so zane. E to tonga le mokes. A ta o na ua fai le fofanga na le malo o no tūlanga le i ta ufofo e le tūlanga o ye ne le a fo le inflation ia o mena e fai e malo alfa la velave na o si temi. Ele lei to e talfenga a o si temi e a tiri panga tia i tangata lau tele te pera le tata noni ia a mataudia a whapel tūlanga na i nei tangata ia i o lisi ua te au whai o le mwhailonda te tongi le mokesi ia lolo to e fosei o le vale to e whaatau atu le vale ia ni sau fole ia to e tinga i au fia tau sanga o tau whaatino le miti lea ia le a le ngapati to e fo ia to e amata a ia o me whapene o te tono e tatanoi lo faltupe. A wha matala i faltupe, o si faltupe wa pia. E wawa aila tau i le tūlanga o lo potential. A whapea o lefta o Mamele University, lefta a mata whatau lo fale. O lai wawa i le te leo lai wano no alu ilunga lo tongi. Maanga ilunga.
e tu ama lo mai la fal tu ia lo tu nei wa le na le fai ni so na fa ta wa mel te min ta foi la mo kis va pe lo fal tu se mai la penka ka wa o ia na le KFC McDonald's va ver oi e ai la fai sin na risky o e ta te le lo na onga na e le fai na ta fi ma to io mi va pe na fo ta to fa nga le credit card le sia me na e tamo fai ai ma fai ona e fai ia ta hofi le credit card e langa tango e va fi lo fa nga fa ta wo au le tongi ngala se no e ngofu na ti tilo la ia le tau sanga nentia pe fa fi na fa nga le credit card na va ile pe fa fi na tongi ai fi pa le na to ya tilo tu pe fa ai fa intana tango tongi ato ia ma tau yo le taimi ala e la ile le tupe le to e la ile ona e pasini tulu ia ma ti nga ina tongi ana le la mena o tupe na le walu pasini tulu tupe na fa nga o ia atun we tam fai ia se awala ma fai ai ona e ono sa ia ai tam fai ai ina ia e so ifua le tupe na ilo lima ai o te alu fa nga le credit card ai le sto ina le famtala mai se lau vai lua fa le credit card tipia ti ai sa nei to ia o va ia to le o va la aule va ngal pisa a ile cha il va nga fa fai ale national o no o ni ana fa punga fo ile to langa la vala le o me la fonga isa ta wa misa ma nei tanga ta fa ngal malo fa pe ai e tava vai SPF ese fa malo lo ia o so fa ngal malo a e tele yo tai mun tava ai fo I fa nga upo malo ese le leipa o le national mai e le tai mine ia Laxton e tele na fa ia na tala fo I must be so on fa sanga tauanga I le public service in New Zealand fa mai uploaded public service I te le tau to walu longo le numero tanga ta fa ngal public service ai tato va ile mele tupu New Zealand amata mele lua fe lua se fu oi tangata ia no se feta to New Zealand ile faingo tam faingo le covid na su ile au fainga luenga ile ngata e oi fai umanga luenga ia tala I ma fai tui na I wana wa oi maisi tangata ile fo mai mumu na ko leni tangata na tam fai le ava noa ina ia ma fai la tona so soni e a fo e tonga fiti ele ngase le na mo tato ile tunu ne ia fai ma mene yo MIQ ia fai ma fale fo e tau vitanga te pe malanga e ona tangata fo ina e le tangata nai ngal benga ana tangata no mai tau fo e se feta to mai na amata lona na lungo numero tangata fai ngal benga ia tele mai singal benga fa popular fai le malo le sa idi pe on mena le wa mai ne le pisa Public Service Association e tatau ile ia Laxton ona tau mai pe fa fia ona fa tupe le ave senga le tax le mo lunga le pisa mai to fa fo ia malana maule mai fa pe fa sanga tau mai public service ai ava vai to ia lau mai lo la tanga ta ia na ngalu mo se fenga New Zealand o mal termine ia o contact traces matalia na wo tupu na so tanga ta fainga venga mai siaki mo po fele mo mele mai a o tanga no mai tali telefoni ia o tanga te fu po fe me a pasi solo i tato mask mo tui mo me logistics me va pena ia o subsidies faile au fainga luenga o la to pa ona me vai po oile mo mil so soni avi me na na mai lunga ia social workers o tanga te so soni a tato ia ni mana onga fo ia fa pitoa ia na vidi la ia o nanga pe o mato le si tupe fa tau le o mai o mato le faina hoe ia o tangata na o na tangata fo mai po tau si mai so ni tangata mamai ia o tangata a fainga lunga ai ati e va ia mo tangata ia le va tu tupe wai o vai sapsi o la tona vai tultuli la ia po ia le to ia tu lan tupe ia o ngal e alu ele lunga numero tangata fainga lu ave ese umana tangata na e le te ina fai ona fatino a pe o le mena o pe o le fi te le pi sa na le so ona fai la fotala ai se i tau fai va vai to
le ato le tūlanga le ye. E sa, a tonu, e mo le tūla le tala laksting, o le to ye ne se tato border control, o taulona, whate atu tangata na, wawa e se atu tangata na, e no fo le na tangata sui, a leo teilo, e tonu le MIQ wala to vainga ia na wa ia tato puipunga ia, lawa amata ne de to entanga to o se o mo la to uma fo la to taimi le ngal benga le sa mo mi la to e pe o finga na o ye ne ai va to le fa malo ta to por kala mine ya to uma pe fa pe le na lu va nga ia te le o to sa o taimi le na visi na na pe special fa mai da matanga lu a filos fulu no fe uma pule fale au ina nga lu essential workers le au kidini na tangata na so ani matangata ya pe tu langa na nei ya malo ya fa so tolo tamiti so ya ula o ya pe pa tamiti fa ya amasa ya o to mo wala sani fulo tamiti telo e kalesia ya talsia o ngolo to loto ya fa le loto loto ya fa manatu I matua o le tu manga ta tu Samoa fa taulo o fo ele fa pena fa lo to loto ele se o fo ya pe me na tu le se vai ia manel te mafa wa fo le ia wa le PIC fa ile le po weekend la to ia mena le fo nei a mo na fa ile to lo to I wa mena mo na wa ia tu na va tu le to me le fa ka sa le wa to fa ile to lo to o le PIC mana voi fa nga ile ti le o le mi le o ti nga ina ya o to le tu na ta si te mi fa nga ia ia sia mo to ave lo mo tu fa o le PIC ia na ave vola ia wala ia tato por kalamena fontu fatsi ne ya to fa mna to ale fono le la son fu la sa mo o to ma to le e to walu fana wi ele Samoa Golf Academy o le o fa le to tato fono mai nei le lima su tasi Montgavin Avenue in Atua ele afia fil afal lima e wale mo lunga le la taimina e tasi ale tu la tato tala noa mo fo sto fina ngalo e polani me tauna mato ngalo nga e on fatino la e mo tato nga iluma to fa manatu atu le ta polo asus furu November le o mana fatu langa mo tato golf tournament in Shandon e sa iliani tu pe wala vol fa mo le ya e manu tele level tato afa fongo ne aso ga mi se fo le nga e tu sa pati to filo na ba ya sol termine e to fa so ifua Mai al borkala mena o tala laurunga le vaias, wha manuru atu tatou pese, ia pole vi ingo le tua le terminei o le porkala me wha lenganga o le asisinga, tāpina ina le sunga i le to ina malolo pensione, Reverend Elder Risati Son Ete, ia le melea e le lei o nausi mai al whaafonga. Yeah.
whātala whātu mo le nganga whālualo, I le mamalu lau whāfonga le ni futai ao, iau tau paia, sa mwhaingata whamalo, whaleanga nuu ma le whātala le lei, tei nane le mamalu lau tele, o leo whāfonga le nei tai ao, whamalo so I fumaua, aftai le lofo le tua o tātou toi whelo iai, le amatanga le nei masina fau. Whātala whātu fo le mamalu o ta māmatina mātutua, ai o tātou matua tausi, no malu fo yo fata autolia I fata fangase ngase po nisi o ngotia I le loifonga malingi ma fano noanga tan falava fa malo le talitinga aftai le on sai ma le fata toa tato tau fi mau pe le umaya o le fata toa I le lofatu no tato li fa malo sia I tato o le si fonga ne le lo moi Wellington malana polkalame masani o le ase singa I ngase yes fraile te tasi, mai le sifulu tolu sifulu, I le sifulu ma le tasi I le tai ao. Tātou tāpua I le tua. O fitala Yesu, o au nei le ala, o le upumoni ma le ola. I le alo tu lava se tasi I le tama, pe a le ui mai a te au. Te o tātou titalo. Le li le tua, le tama le alo ma le nganga pa ia. O le tua so I fua whawawau, le so wa matanga le fo so ngataanga. O vivi le au angelu ma whane ne I lo suafa le au pa ia, o sao whanga atu I lo manuia e whawawau. O whapenao na vi ia lau fio I le lalolangi, le au whātua tua o iai ma lau e kare sia o lo tauivi ai. O matou whawhtaia lau fio o no lo walofa ma lo whamaoni, o tau si ai pe I matou le au noa. O matou lia manuia ai foi le nei masina fou. A o matou wanga pe I luma I la matou whainga malanga whale o langa. Matou whawhtai o no le tele o manuia. O mea lofa o lo tu noa lo fo I pea mo I matou. Mo lo matou whaunga ina I le aso ma le aso. Ai meise o le so I fua so matou wola ma so matou malosi. E wila vai no tali la ina. Ma matangi tau mua ina la matou whainga malanga I whainga taa. O lui tau ma mea whawhatia tā mai o leo langa nei. Ai whawhatai, o lo e awai mai, ma whatasi mai pēr. E te whamalosi ma tau tō lua I mātou. Whawhatai mo lau whamalolonga mo mātou mai. Whawhatai mo lo nganga whamafan whana ma lau whamaisenga mo mātou whanoanoanga. Whawhatai mo lo malamalama e sulungi ai lo mātou pong sai teimi whaingtaa. Ma lo vantu puina o lo matou whamoe moe. I tu aso e tāua waina mate lo matou whamoe moe. Whawhtai mo mea lofa whaleanganga. Mo lo matou wola whantu tua E uina tau teva teva. Sili pēr le whawhtai. I mea umalawa no Yesu Keriso. Ai tau langa tongiola o saunia maea. I lona lava soi fua pa ia. Na mali wai ma toi tu manu malo mai le tunga mau. Wa fio ai le langi. Wa wina mai le mana o le ngang pa ia lo matou soso an sili. Wa to lo matou tongio la ina. Ia tu mau lo swafa le vi inga. Ia te oe le whamanu le whane tanga. O le pule au ma le mana nei. E o le whavavau lava. Amene. Tato pese le vi inga o le tua.
Feita wina o le tuspaia, tusi mai le whenga inga fōu. Tusi lau e Peru, o lona matau po e whā. O te feita wina le whai upo sifurma le whā. Whangata mai le sifurma le ono. Whafonga mai o fionga pa ia nei le atua. O le nei ua ia te tātou leo stau langa sili. O a fio atu i le langi. O Yesu le alo le atua. I tātou tau fi mau wai i la tātou e tau tino atu. A waile i ante i tātou seo staulung sili, i le mwhaiona ti ngā lofa whātasi mai tātou i o tātou vai. A wafa oso soina o ia i mea uma e peio i tātou. A wale ai se anga sala i ante ia. O le melea, i tātou whala talata atuai, ma le loto tele, i le nofo ali i o le lofa tūnoa, ina ia lofa i nai o i tātou. Ia mauai foi, le lofa tūnoa, e fisoso ani mai, i ona aso i tatau wai. Ia whamanu i tele mai le atua, i lo tātou whaitau. O lo tātou whanongolongo i na fionga pa ia. O i tū mau i ante ia le vi inga e whamavau. Aua, e le i ante i tātou seo staulang sili. E le mwhaia o na ti ngā lofa whātasi mai tātou. I o tātou vai. O le mea, i tātou whala talata atua i ma le loto tele. I le nofo ali i o le lofa tūnoa. Ina ia mauai fo i le lofa tūnoa. E fisoso ani mai, i ona pōa te tau wai. E peru mta po e whawha e po sifuru lima ma le sifuru ma le ono. O le mtau po ngā tonu le nei ma le pitusili o na tāua. I le tusi lau e peru. O le mta upu ia Yesu Keriso. O le osi taulanga sili ato toa, ma le pōnā. O na osi a fo i le taulanga ato toa, ma le mamā. O lana ngā luenga wha osi taulanga sili, o au mai ai le atua, ia wāwala lata ma le tangata. E ala ilo na liu tino tangata. O whapena foi o na avatu ai le tangata. I le mafutanga ma le atua, ia wāwala lata ma le atua. O se mea sa le mawhai o na maua ato toa. I osi ngā taulanga sa maasani e tangata iuteia. Peta, wa vea Yesu Keriso ma osi taulanga sili ato toa, o le osi taulanga sili, mai le pōnā. Wa ia osi a fo i le taulanga mamā, i lona soifua pa ia, mo le whamangaloina o ang sala tangata. Awa e le ante i tātou se osi taulanga sili. E le mwhaiona ti ngā lofa whātasi mai tātou, i o tātou vai. Tātou mawhauwhau i le awala whitā. Ma le tumu i lui tau, ma tau i vinga. Sa asa ina i le li o Yesu Keriso, i lana ngā ruenga wha aosi taulanga sili. Nā mata mai lava i lona whato a soifo mai i le whalipovi. Ma le teimi a tō lana ngā ruenga. Sa ia whaatino i nai le whina ngalo le tamā. Iana sa unoanga, ma na tulenga. O vavenga ese sa e whaia. Mangaluenga le lei, mo le manuia o tangata. Ai maise mo tangata le tau waloa, ma le mapu ti ngā. O le whamoe moe mawalunga. Ina ia saunia le ala, e toi fisota i ai. Le tangata ua vai le angasala. Ia fisota i, ma le malosi o le alofa tūnoa, o le atua soifua. Peitai sa te ena pea e le tangata, ona o le malosi o le angasala, o te atu i le alofa tūnoa o le atua, e ala ia Yesu Keriso. E uilava ina sa whiriwhilia e le li i ona so, e fiso soani. Ai na o fo i ante i lantou. Lantou te li mawhai ona mata ala whaatasi ma le li. I tu aso pita pong sa ona popo ngā ma mawhatu, ma le sa tauro wha malu mai. Walau si le fia le taunuunga o le osi ngā taulanga, a le osi taulanga silisili. Le li o Yesu, na maliu whala wa awai. Na wha malingi ina lona toto pa ia. Mo le wha lanu ina o angasala. Ina ia mawhai o na uru whale atu tangata angasala. Ua wha maina ele nofo ali o le alofa tūnoa. Na tanu mia le tunga mau. Ma toi wha tuina mai le astolu.
Ua fioa e ile lang. O whaava noa tili ai le au whātua tua. E sau whanga atu i le ana pitosilo na paia. Ua awino mai fo ile mana o le anganga paia. E toi wha malo si ai o na lona au so o para ai. I le aso Pentekoso. E au fi ai ma le au whātua tua. I au ngā tūpulanga o malava. E o mai ona po nei. I o le au pele, ma le mamano le au whaafonga i le ni tae au. O le upumoni lea, ma le wha maoni. A wā, e le i ante i tātou seo staulanga sili. E le mawhai o na ti ngā lofa whātasi mai tātou. I o tātou vai vai. O lona winga. E le ai se vai vai, e le ai se ti ngā, e le ai se mawhatianga, se pōpua ngā ma se whainga tā. E le a waile li o Yesu, le o staulanga sili. Po le tino, po le mawhauwhau, po le loto, po le anganga foi. E manino le lei ma malamalama a tō iai. Lo li o Yesu ma lo foi whaola. A wawa uma o na tau ave Yesu. Ia ti ngā uma, ma ia vai vai ngā uma, ma ia popo ngā, ma ia mawhitianga uma. Wa uma o na ia tau ave mo oe, mao. Wa uma o na manu malo, ia Yesu. O le alo vai vai o iai. O le afo so o mawhitianga o whengai. O wha mawhan whanaina i tā ua. I le iloa mauti noa. O ia te tātou le li. O tū mama ina ai e ia la tātou o venga. A wawa nā moina le tasi pito amo. Ai le ngata ili nā. O Yesu Keriso lava ua fio atu. Ma whaava noa lo tātou uru whale atu. I le mea o iene no whali. O le alofa tu noa o le atua. Ina ia whapena na tātou mauai. Whamanu yanga o le alava alofa tu noa o le atua. Pe maile wha iunga o le matua. O le melea, i le tātou whaala talata atua i male loto tele. I le no whaali i o le alofa tu noa. Ina ia mauai le alofa tu noa. E fisoso ni mai ona po te tau wai. O le vaenga ta ua le au ina whaia. Ina ia ato to ai le wha moe moe le osi taulanga silisili. Ma le taulanga le pōnā ua ia o sia. Ia tātou whaala talata. Whaala talata ma le loto tele i le no whaali o le atua, o le no whaali o le lofa tu noa. O le no whaali lava lea o le atua silisi esi. O lo tātou te maa. Tātou te mauai le lofa tu noa. E fiso soani ai tātou. O le fasili. E whaala talata wha pēwhea. Whaala talata ma le loto tele. Whaala talata i le whātua tua i le atua. Whaala ngolango i le ngāluanga whaola. Saunia Yesu. A wā o ielo tātou wala i malo. O le ala i le no whali i o le atua. Tātou te mawai le alofa tu noa. Le alofa whaifua ma le mawai. O le anganga tonu le nāna whaala talata i le masiofo e sete le no whali o le tupu asueru. Ia tō mai manu, molo na nuu nei whawhanoina. A nofo tāpua i matu i le mulipapanga. I le talo ma le ana pongi o na tangata. I le ngata i le nā. Ia whaala tātu i le ola whapa ia ina. E ala ilo tātou alofa whamaoni i le atua ma o tātou soa tangata. Whatino ina o le alofa i o tātou o lang. Whaala tālata i le talo ma le ai oi u whaia i le whātua tua. Ma le whaala ngolango i le teita inga le anganga i o tātou loto manganga. Wape nauna la ngona le perfeta o isai e luna wala wina. Na ua i loa atu i le whaalinga le no whaali o le atua ma whape i whai. Na ue au nei. A wā ia wā whano, a wā wā ua tangata la ngutu leanga. Wā ua i loa e o mata le tupu le li o au. O i nā lava na whama maina, ma whapa i ina ai o ia. Ma au i nā tua i loa o le perfeta le atua. O le whanau naunga maua lunga o le whine le iei, le mai o le puntoto mo tau sanga tele. Whala tala tātu lava tau ina pai atu, i le pito la ei o Yesu. O le awha malolo i nai oia. O le whala tala tātu o le tangata pōpō ngantia, o manao mia le fisoswane. Tangata o tali tonu ma whātua tua i le li o Yesu, ma lona mana e mawhai ai o na maua sona mapsanga. E le tali tuali maina e le li i lona wha nau naunga nei ai. Ioe, tua manao mia i tātou teimi uma.
e ola fala te lata i le nofo ali, o le lofa tu no le atua i le fatu tua. Ia tu mau i le atua lo na vi inga, ne i o i le fava vau lava. Amen. Io tanto te talo. Mātou te whawhitai la ufio. Ono le soi fua pa iolo walo pele o Jesu Kristo lo mātou o staulanga sili sili. Ai meisi o le te tala i nai mo le whawa no i nai. O lo manuia ma lo malo e whawa vau. Mātou te ulu whale atu i ai le whatua tua i a teia. O lo mātou wala i malo. Mātou te talo nei ma le whatua tua. I lo alofa wha malo lo mo lau whanau maftia uma. I so se tua inga ngas ngase, mauta ngas ngase po ai. Mai se au pito i titi, mai se au pito matua, se iau se au pito i titi. Na ia ta aufi mawina i lato, iau alfa malo lo. Fo ai ai lato le whatua tua, i lo mana whai wawenga i lango lango e whamalos, ma lave ina ai lato. Mātou te talo mo mātou te mamtina mātua uma, i lātou tau ngā ngaifo le lalo so i fua whaletino. I hef so sani ai lātou a whenga iai, ma lui tau ma ti ngā ma whaingta, ma le so i fua whaloloa. Fua i atu ai lo file mū, pa ia i o lātou tino, o mawhau whau o loto manganga. Te talo mo lau whanau mawhtia i whanonoanga. I loi fonga malingi o no pelenga o e wawe sea in maliu maleoti. Ia tu ma wailo unganga wha maisi ma wha mafan whana. Ta fisi ai loi fonga o wha nonoanga. Ma wailo to file mui lo ulofa. Wha manuia ma wha sa loto o langa o i lātou o sai se tia le whalipui pui. So soani ma tau tolu aina e la o fio i lātou. O e ua iei mana onga wha pito le tino ma le mafau fau. O e ngu me e pipili. O e longo noa o e mutu polo wa ai ma so se tua inga maftianga. Ne ia maua i lātou le loto tele ma le onsai. Whianga iai ma o lātou whaingata. Wa manuia ma so sani au o nanga le uma ma le au ngā. O whaia e ofisa mtanga luenga o le malo. Wa laput putonga au ngā o e kare siam tangata te totas. A wale manuia lau tele o tangata. Ai meisi tangata o manau mia le so sani. Mātou te talo mo le lalolangi mawhitia, ma e upo ngā ina ma fia o langa, o nau tau o lo whenga i pēr, ma i se le vāo Usia ma Ukraine. Ma lau le natura o lo a fia i le lalolangi o nau suinga te tele o le tau le lalolangi. Ai me se foi o whaalwe lave whafose. Tō tele o tangata o a fia ma whai na i o lātou o langa. Tangata ma te la ina o e fia ai ma fia whaini. O e ule aini mena no fwai ma le vāo whawhita uli. O lo fia ngai mai la tau lele i. Mātou talo ia e whamanuia au nanga. O lo fia ngai mai la tau mo le whatino ina o sosoani. I te ngata puaponga tia. Talo mo lau i kale sia mala na misiona i le lanulangi. Ia whamalo sia atili le tala inga le tala le lei lo walofa whaola. Talo mo whainga malo i sosiatunu. Na ia tupu tele whainga malo le lei, mo le manuia lau tele o lau whanau. Wa manuia o mato wa inga. Ma futai o mato o whanau. E mesi tāpenanga uma mo le loto tamaiti i le asasao no mana. Ina ia saunia le lei whanau matua. E tāpua i ma au nai i lau fio. Wa manuia lau whafonga le nei aso, i lantou lava singa le lei uma. Wa manuia le nei ofisa whasara lau. Si fongo le lau mua i lana komiti whafoe, lana au whainga luenga mai lato uma, o lango ina ana tau whainga le lei, mo se vi ingo lo swafa ma le manuia o tangata. Tātou malanga ia ma lau fio, i no mato wa ngā i pe le lumana i le nei masina ma le nei tau sanga. Whenga ia i mwha moenga le lei uma, ta iala lau fio e manuia. O matou talo ia ma le loto whaftai, Mātou tu ina tu uma ma le whātu tu. I le suafo Jesu Kristo lo mātou li whaola. Amen. Tātou pese i le viinga o le atua.
mo le atu le whaftai i lau sukutu fue mo le whafoina o tātou msini le hutai au au ala tātou sauninga whaftai ngā lulue ia whamanuia pele tua i utou whaiva te anga iai mo le manuia o tangata ma se vi inga o le tua manuia le whaiunga le vai aso ma le anga i atu le lotu tamaiti ia manuia le nei aso i le alofa o le li whaftai tātou whaiu i le titalo tu mauma ye yo manto lunga lunga lo whanau po ngā tia u malawa i le lalolangi le alofa tu no tele o lau fiole tua o lo manto tama le alofa silsili ese o Yesu Keriso o lo manto wali ma lo manto whaola ia maua pe i manto le maftanga mawhanawhana ma le file mu ma lo lava nganga pa i nei se iao i le whamavau e whamavau lava amene ma amene. O le naua whafonga le tunu o le tātou porokalame o le asisinga, ia peo na tāpenaina e le sunga e le whaiwhi auto ina malolo pensione, Reverend Alda Risati Son Ete. Ia na ngangala whaftai mori atu mo whamalo atu lau sunga le to ina malo tāpena, whaftai mo le upolofona le tua, i whaftai foi mo whamanuianga, ia o le talo foi i whamanuia atu le tua mo pelo soifua la bilei, mia foi le tua mo iso nofu alo mo la ingalei, Nuia foi langa iatu le whaungo le vai aso ia ma le aso sao tamaiti o momua. Whaftai lava. Ua tasi le minute ua te ere sifu maltasi a mai alivi ingo le tua la e whafonga mai ai ia o na yelo le suinga o tātou whawhiwhianga o vipese. A whatsu tasi al porkalame o le ine lau utina whatau tai e le wharetua malolo ia whiwene ete. Ia usu mai whafonga le ingo le tua mai lau vipese ala o ngā sā le whakasa i Wellington.
Talo Falava o a Susana Fanueli ni Samoa lua fisumal tolu lua fisumal fa. Fafonga mai pea i si fafonga laumua.
Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Silingia ita eta ngata wa ima ito ta si fea laua ayota lipe tu ita ngata lefa finela e alu fai lau fala ai se vai salo Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Ole fi so ia e te tani ai ulo uola alu ilo utina. O moli o alofa ilo ahina. O mali ilo loto lau tau singa. La via ai se vai salo. Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Ai se vai salo. Te io i se sua fai. Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent for return. Our money's always there. I guess that's all we don't have love. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby,
sola manatu. Sao ole musu. Singa ole ulu. Polonga ole mafau-fau. Lau mai le valea e la ufanau. Sesu na ea ia toa long no toe Sema ma ea e ai lo tapa moe moe Paula volta mighty Leleu sitai Hai ona ole malosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tausise ia oiloti
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Toi fa wau tātou fa whiwhianga whi pese le awa uli pia mai atala fau o le taminei ia le ua awhale sfutasi. Por kalame le ina ila utina sa unia le tfaltua malo lo ia whiwini ete usimai al whafonga. Ma walunga pea ma silisili e sele vi inga o le tātou tua alofa. Ai mai se fo'i o le tātou whaafitai o le au mai o loutou soifua ma le tātou ola. O ma whai fo'i o na tātou toi whailoa i fia i lunga o pea o le ea. Whaatalo whātua i lava le mamalu o le au whaafonga. Ia o le taimi nei ua o mai fo'i le ina i lau tina e au nātu i lau whaafonga anga Samoa. Ia o le aso fitu o ke topa le la o atu iai le aso sa, le aso le nei aso. Ia o lata mai fo i le aso sa o le whanau. O le lotu kerisiano ma le o langa o le tamaititi. O tātou nei fo i le taimi o le lotu o tamaiti Samoa mani usila nei manu o umai o atu iai le tala inga e mai se lava o e kale sia e whaka sama i lātou o loo whaatau nu ina le whaamana tuina o aso o le whanau. Mai le tusipa ia e le ai lava se tūlanga o le soifua o le tangata e sili o na tāua e le tusipa ia. Nai lo le ola tupu rae o le tamaititi. E le taimi o le ngā luenga alo tātou alii a o soifua i le lalolangi. E tele lava ina whaia na tāla whaatusa i tamaiti, ma tūlanga mātango fio le o langa o le tamaititi. Ai mai se ono na whaasino mai o au wala e whaatoru tonu ai e mātua le atina e o whana witi. I le mātai o mata upo e sefuru valu fai upo momua, na ia whetalai atu ai, a le liua o tau e pei o le tamaititi, e le sawa tu lava o tau i le malo o le langi. E tusa ai mamanatu o le tuspa ia o tamaiti o mea alofa ia mai le atua, ma o ainga e leini tamaiti, e le aise fia o iai, ia o manatu lava ia. Ma o so se ainga kerisiano o i longo fia whaata i ta inga le lei e whaia e mātua mō whanau, e pei o na whaatino e paulo i ana tustusinga ina ia le lei o na atina e o mātua o whanau o tamaiti e ta tau o na tausi wha le lei, ma ia whaapea nā fo i tamaiti o na whaalongo i o langtou mātua, i le e feso mata upo e ono whai upo mua o outou le whanau, ia outou whaalongo i outou mātua i le alii, awa o le mea tonu lava lea, ia e awa i louta māma lau tina, o le tūla fono lea ua ia i mea ua fola ina ia manui ai oe, ma ia e nofo tulu ia i lunga o le lau ele, o outou tamā foi, awa ni e outou wha ono i outou whanau, ai ia tausi atu ia oa inga, ma popo inga le ali. O te leo tau atu i se apopo inga mō tina, masalo aina ona o tina e le tele i le tausinga o whanau. Wa mafu ai ona le whai mai ni apopo inga mo i lātou. Ia ai malo lava, tina matama e le whai ngofia le tausinga o nai a tātou whanau. Ai whai ngofia lava mea uma i le mafuta mai o le ona i tātou uma. Talitonu o le whaatasi mai ma le mafuta mai o lona nganga pa ia. E whai ngofia i le ngā ruenga whaatama ma whaatina. Ia whaamanuia le atua i mātua ma whanau a whenga iai, nisi fo i o e kālesia, ma le rotu tamaiti o le nei tau sanga. Manuia o tau uma le whanau ai mai se fo i le mamalu o mātua a whenga iai ma le aso le rotu tamaiti, ia ai mai se fo i o lotu uma i le nei aso sa fo i o le ao o atu e o le masina o ki topa. Ia whapea fo i sunga i whenga inga ma whalitua i so se e kālesia. Ia ma whaia o ngā aso sa e ngā lulue mo le whesoasoani i nai whanau. Ia, la whaasolso, o le lotu kerisiano ma le malo Amerika. O le lotu kerisiano o se lotu e so oai le lalolangi Atua. Ma o lona amatanga na mafua mai le Middle East o sa sa e tūtutonu. Wau tau sila fia o malava ma tātou ilo o le nuupa ia na fia o Jesu malona au soo.
Na soifua mai petele ema mai na so sola mau na mātua I kupito, ona ole sa wā ole tupu o Herota. Pei tai na toi fo I mai lava I le nu o Nasareta, ma soifua ai ailo tātou ali I whaaola. E wi lava la ina ua ese tu e ngā lotu kirisiana mau lātou talitonunga, ai tasi lava le au tūma le mafuanga ua pongai ai lotu uma. A tonu fo e o lo ta apea, o le ta apea tua so o lo tātou ali ma nuu na tā la iai so o ta itasi. Ma tangata na lātou tā la iai, ai tasi lava le au tū o le tā la inga. O le tala le lei le alo le atua e to tasi na fio mai le lalolangi, ina ia la vea ina I tātou tangata anga sala. O lea tātou te langona uma le anganga whaafitai. Ona ole au whai ngā luenga loto tele na ofo I nātu o lātou soifua. E tala ina le tala le lei. Le ua tātou pe pese fia ai. Ona ua tātou maua le whaao le tanga mai lo tātou atua. E to tele I lātou na mali liu wha māturo. Ona ole tala ina ole tala le lei. Aina whaapea foi o na tele le ngā luenga le loto kerisiano I le fausia o le malo Amerika. Se tete tu whaatasi o Amerika. O se tu langa I le I whaapea o na o ia isi malo te tele o le lalolangi. O nisi o lua I kolone o Amerika, na fausia I nisi o tangata kerisiano, na sosola ese mai Europa, o na o le sawa aina o tangata kerisiano I Engelani. O nisi o tū la fona ma o ngā le leina lātou au mai I tutonu o le nuu fau le New World I Amerika. Na whaapea o na fausia I Amerika. E moni na whaamaonia le tatala I Amerika o na whaitatoa I le tele o tūmanga nuu ese a tangata. Na lātou o mai isi a tunu o mau I Amerika. Ai matua whaamaonia foi e matua mausali ma mautotu stusinga ma whaamaumaunga ma whaavai. Na whaapea o na tausia ma whaamaumauina I tangata politisano na soifua mai ia I lātou na urua I nofoia se tete o Amerika. Ma ua whaoli ai o lātou o tangata Amerika whaamaoni, lo lātou tau sisi I tū la fono, mai unga ua whaamaumauina nei e o lātou au ngā tamama urua I nofoia lau ele o Amerika. Ia se tu atu foi atu foi se tā mai se pesele e vavai ai foi I on whaawau atu ai lo tātou porkarama. Mano, ia ele mano Amerika, e lua tu ai ngā tangata na lātou malanga atu iai, o Pilgrims and Puritans, o tu ai ngā vaenga i au tu ai ngā tangata i lua, na lātou nofo ia le tu i sa sae o Amerika, sa lātou fete e na i matangata o le lotu Engelani. O le tasi vaenga o tangata sa ta ua o separatists po tangata i malanga i sa ili ni ele fou, e no nofo mawai,
o i lātou ia o lātou malanga, ona o le wha ili ine ele ini no fau. O pilgrims, o tangata ia o malanga e se ato sa ili ni no fau ino nofo ai, ona ua fia maua se nofo anga e maua ai ni langa ona fau, ma lata latai i le atua. O le malanga e se lao nei tangata ona ua lātou le fia i tūlanga o iei nuu a mio ngā tangata ua lātou tali tonu, o le anga ma se tapo inga ua whai e tangata, o ia nuu e peila o Europa, o tangata la i Amerika, o tangata no ese mai Europa. O la a mai sa o Engelani. O lātou o ese ena ua lātou langona ua se sele tūlanga ua iei lotu Engelani, ma ua tele ina o ese mai mea moni o lo tustusia le tuspaia. Ma ole fia whasao ina o lātou anganga ua tatau wai loa na lātou wawai ese mai le lotu Engelani. O le vahenga o le Puritans, na ese fo ilo lātou tali tonunga, na tutusa o lātou manatu ma le isi vahenga tele mea ua se sea ile lotu Engelani, ele tele o mea o ese mai ai i lātou. Ai wa lātou ono sa i matau mawhai tā ofi pēr nisi o tūlanga o le lotu tua i e masani ai. A wa lātou te isi o tūlanga e le tala whea ngai, ma o lātou talitonunga. O lātou whai pēr tāpua inga i tūlanga wa lātou manatu e tonu masao. Ma ua wha pēr a tonu lawai mawhai o na toi li liu mai le lotu Engelani i tūlanga wa lātou manatu e pa ia masao. Taluai le tau mawhai pe o le lotu Engelani e muli atu i a lātou lotu uma o iai Engelani i lea taimi. Na whapea loa o nao esai separatist mai Engelani. Wa le mawhai e tangata lotu i Nottingham o na tatali le whasiotia o tangata i le lotu i lea taimi. O lo na winga a le usita i tangata i tūla whona o le lotu o le tūlanga e iai ia o le whasiotia. O le ala lea na to tele i tangata na malanga maso sola i Amerika e nofo tū mawai. A walatou nau e whaolaola i na pēr le lotu i le nuu walatou nau e nofo ai o Amerika lea. To tele i lātou nau atu ai le neifo lau ngā tangata mai Engelani e o atu i Amerika. E lua se laua li i matamaitai matamaiti. O le to tele na lātou malanga i le waa o le Mayflower, i le taimi o le tau mawhanawhana. I le tau sanga e awheo na se laulua sifulu i le vasa atalani. Na lātou tau nuu Plymouth Rock, lea ua whaingo i ona ponei o Massachusetts Coast, po o le matawhanga o Massachusetts. Na malanga atu i le taimi o le tau malulu i le tau sanga lava lea. O nei tūlanga umana iai i lātou, na lātou no whaia Amerika i nā ona pō. O le isi vaenga o le Pilgrim, na lātou no whaia New Plymouth, sata ita ia Bradford, na ia wha moe wha atuina sosa i e te whau, e wha vai i wha atonunga uma mai li tusipa ia. Na ia wha atuina le malo e wha vai li tu wha atasi umau tangata, wa ola sa o loto i le kolone ua iai, o le lalo langi fau le New World, le ana wha ingoai Amerika. Mo le ngātou talitonunga, awane i to iai ni tupu pei o le tūlanga o lo iai Engelani. Ma sa mautinoa matalia e tangata le nei manatu, se i o le taime o le American Revolution, po o le toe Revolution, po o le te e unisio tangata ame, po o le toe whaafawina. E le i loa pe mata na saonga le mule nei manatu, ona o le to tele o i lātou na tau nuu i Amerika i lea taimi, na malili uma le tau sanga mua i Amerika, ona fautuhaina loa lea o i lātou na tatoi, ina ia mauani o lātou no foanga, i Puritan groups, o vaenga i o le Puritan sa tele le whaingatā ona o lātou, ona lātou o ese mai Engelani i le taimi mua. To tele atu Puritans na i lo separatists, ma o le to tele fo i o Puritans, e o mai a inga mawalulunga, ma e mawalulunga fo i tūlanga e lātou te iai. Peitai o lotu i Beritania, ma i lātou o lo iai tala whaasau pito i lea lava vai taimi, na matua sa wā lava. O le taimi o le taua mua Beritania, English Civil War, le tau sanga e awhe ono se lau, na whaapea o na tau wai Puritan sa male malo, ai na vale o na whaato i laloina Puritan na lātou so sola lo i Amerika. Lātou tau nuu i lau whanua o Amerika, o lea ua tātou i lo atu. O le telefo i o i lātou o lo ono fuia nei Amerika, o tangata lava na malanga mai Europa ai mai se i Engelani. O kolone la ia e pule Puritan, sitisenie na o ali e whaapitoa iai, i le ise whawhine e whaia sona manatu i mea o le malo, o le lātou
political system e sili atu ona avanoa i tangata lautele nai le tūlanga na iai Peretani e pūlea mea uma e le a inga tupu. O lātou tūlafono ua sausao mai le tusipaia. Whapena fo i o lātou muli i tūlafono le tusipaia. Ma o tūlafono lava i se fulu o lo sau le tusipaia. O tūlafono nai ta ita inai i lātou. Whaasalanga fo i ua whapea na lātou muli i tūlafono le tusipaia. Ma ua whapena o na whaisi ma mafa o nisi sala i nisi taimi. O tātou whaalonga o Amerika na whaavai lunga o tūlafono le ola sa o loto ma le sa o loto fo i tu ainga tapua inga lātou te whai. Ma ole mea moni lava o le tūlanga le nasa iai Amerika pe a whai o iai pēa o mai nei taimi. Na malanga e se mai pilgrims ma Puritans mai Ingelani o le fia whaasawina o lātou wola mai whaasalanga e pei o le whaasalanga i le oti. Pe tai o le manatu whaapea e isa o le tonga o lotu ma o lotu uma e tutusa le tūlanga iai. Ma ole mea moni o Amerika le tusa i le tātou wa ai atu o se atunu o e kerisiana o na tangata ai ai lava whaale e tonga e pei o le silafia. Ai tele atu le kerisiana o tangata Amerika. A tātou mafau fo i le li i whaife au tau ta ua i lona tūlanga launga o Billy Graham. Ma lona a inga o tangata lava i matua hapipii i le atua. O le tele fo i o whai launga po tūlanga wa aia i le TV. E pei o na auto mai mo le porkalame shine. Whaafetai i le atua i le au whai ngā luenga o loo lātou launga mai al fina ngalo o le atua. Ewi lava o loo wha Peretania. Ai matua o ifo i auto fina ngalo mo tātou loto. Le mātanga o fia upo le tala lei o loo sauai. Tātou te talo i a manuia le malo Amerika ma i atu mau i se malo Kirisiano. E pei o na tātou wa ai atu iai. I tātou te talo fo i mo le malo Rusia ma le latou ta ita i le lei o lo iai. Ia ma tātou te talo fo i mo si malo lea la talata atu iai le wha maoni ia ma le lei o na tangata. Ai wha pēr fo i o na muli atu a lo whaanga mo a o ngā amata. Awane i ngalo o tau lava o lo wha pēr o na lango ina le tātou ngana. Mana tua o ngā amata na amata ina mai lava ia mautule ngana Samoa i tutono ni sila. Ma ole a o ngā amata e le isio sio na tupuanga. Ole a o ngā amata o le pepea e ka le sia Kerisiano. Ai mai se lava i le a o ngā amata e whakasau Wellingtonia na amata mai ai. A o ngā amata o na winga beginning of education. Wha malo lava i whaia o ngā wa o ngā amata uma i lo rato te itai mai ka le sia. Ia aua fo ina ingalo o lo wai nele a fionga o pito sua o le minister moto le Pasifika. Ai o ia fo isa whata maa i eile sa asia. Por sosa ie te wa o ngā amata sa mo ia te aroa. Ia na toi tuane i le a fionga i e whaala toi o na ua tele ngā luenga o pito i o na tiute i le malo. Ia lea fo i ua toi fo i le to whai a whaala toi i Samoa. Ai le mawhai lava o na tu la fo ina i tātou e le atua. A tono o le aia filifilia mai so tātou whaata mahalofa. Ia moa o ngā amata i se taimi o lumanai. Ia ai le mawhai fo i o na ngaloa o ngā amata i Samoa na amata ina lea o ngā amata i Malua. Po lea o ngā whaata i ta i tasiiwa o no fitu ma o le kolisi whawhai fe au i Malua. Na amata ina fo ia o ngā amata o tau sanga tasiiwa o no fitu na amata inai. Ia e au fiai ma le i latou uma lawa o whaia onga le uma nei te tonu o whaia onga ma whalitua nei te tonu o korisi malua ia na sanga. Amataina ia lea onga amata ia ai tātou wha moe moe i lea lofa o lea tua i lona lofa lona anga le lei. E le na onga amata. Wa o lea onga amata e pei e pongai ma ia onga sa ona o lea o asasala e pupu le taimi. Ai nala na whaia lea o ngā amata. Ina ia whaalau tele a isi aso lea o ino le tusipa ia mga waloenga uma ata maiti ia tūlanga uma whapena. Ai tātou te whaafitai fo i le au whainga luenga pa ia le atua o i lātou na lātou na whea ngai ma le amata ina o ngā amata. E moni lava ia i le taimi e tātou te whaavevela alofi e fo isi taimi ma tele le mui o tangata ia o ngā amata. Ia e tātou te talitonu o mea o malawa e tau i whanau. Ia o mea o malawa nā mai le atua. Ai mai se lava o ngā amata e tele fo ilea o ino le tusipa ia
ia lātou tala e whai e tae au maso o se taimi e o lava i lātou activities. Ia o fo i whai a onga wā onga amata. E le whaapea na ana nofo lava o le tangata lātou whai a onga le a onga amata lei o tangata wā o ina le lei e whaapitoa fo i o lātou wā o onga te lava o noutou sila fia. Ia mātātou te whaafitai atu e kālesia o malava o loo whaapea o na lātou ta ina onga amata. Ia o savalina fo i le nai le le tio. Nā o sila fia savalina o i ua tu lea ang whawhaia onga wā onga amata. Ia e na maua tu le sia so whaipolkara me lea onga amata. E te o whaalongo i fo ia te aru. Ia ne te ia lea wa avatu ai savalina ina. Ia a teine na o teine o whaia onga wā onga amata. Ia ai maha nei alava o lea onga amata, beginning of education. A wā o lea o ina so se tamaititi o mātua lava o lua i whaia onga. Ia o le mea le tātou te whaafetai ai foi. Ia o ngā amata, ia o lea la awhai lau tamaiti, ia o le tele whai o tamaiti la, o le awhai la tau tau roto, ia o tamaiti whai o mai lea o ngā amata. Ia sei tu atu whai atu whai sei tāle pese lea wha mole mole. O le tala na tūsia le li whai se au malolo, Most Reverend H. Kennedy, retired Bishop of Armidale, New South Wales. O le tala o tūsia e winga le mawhtanga Yesu ma o na so. O le sila ato Yesu i o na so ta ito atasi ma o lato winga. E maita winga le leie le alo le atua, winga o na so o lato mafuta i le lalolangi. Ma a tonu e whaapea foi o na maita winga Yesu i tātou ta ito atasi. Le ai se mea lilo le sila whanga pa ia alo tātou atua, ai mai se olo na alo Yesu, o na whaapea le o le tala. Wo o le tasi afi, ma ua mātou tafuina le afi, o le winga o le tala, o le sila Yesu i winga o na so ta ito tasi. O le tala la le whaamatala, o Yesu o lo sa wai tusa i matusinga le li whaise au. Wo o le isi afi, ma ua mātou tafuina le afi, ina ia mawhana ai i mātou. Sa au nofo i lunga o se papa ma ova ava ai i o so, a o sao ni uni mo le malo longa i le pō. Wa maua e yuta se nofo anga pito i sili ona le leie malo lo ai. I talani o se la au tele ma fai ona ta oto anga i ai, ma maluai o ia mai le savili. O lo ta oto Peteru i lunga lona i e afu mawhana. E le o popole Peteru pe ma alili pe le ai. Wa na ona whaata atiti atu ana i e afu ma lava, ona nofo lea ma whaatau pupula i le afi. O patolo mai o mātaio tō masi Simona Anterea Maiuta i le o Iuta le Sekara. O mātaio tō masi Simona Anterea Maiuta e le o isi o usoo, o lo wasao ni uni nei mo le tapena ina o le mea ai o le afi. O le aise pisa awa, o le aise tasi o toi tautala. Paule leo o lo longa na ina, o le momu o le afi mangai o inga o lo lātou fai. Na mo inia umata ma o mafau i neia li iwa fiso o tai o na lo ua lofa ia i lātou. Wa ova i atu i le lumanai ma ua o mautinoa. E fia miliona ma miliona o tangata
o le afe so o tai ona o le a vea i lātou uma ma whanau ma a inga o le atua. Ma o wilo atu ia o so o le ese esenga o i lātou tai to tasi. Ai whape fea le alofa ma le wha maoni. E tofu i lātou ma vai vainga. E ma whai ona lātou fe so o tai e whai mauso ma tua whawhine e ala i le atua. Ma o wilo atu fo i le tofu i lātou tai to tasi ma vai vainga. Whape fea ai wa aita ngata i o so. O le iloa lava o lo ua lofa, o le a mawhai ai o na pūlea o lātou vai vainga, pe a whai e lātou te talitonu ma whaatua. Wa oilo atu fo i e ala i a iuta le whaingata i nisi o pūlea o lātou loto mita vale, ma le wha mawalunga, ma le manao i le oa o le lalolangi, ai maise o le manatu whaapito. Na o ta tala i lo utama, a whai e manu malo, le lei i le leanga o lo utau ma whai pēa e o mai, o le afa apea o na tatala loto o le to tele o iuta o lo o iai le lalolangi nei ma fesiri i le atua mo lana wha amanga longa lo wali ie o iuta lea o fesiri mai i a tau ma o toi fafangu mai au i la ufa amalo longa a fai se tatalo o iuta lea o fesiri na o ata atu i a iuta ma o mautinoa le lo loto le alofa o iuta i le atua ai mau maue pe ana fai e le malutia le nei alofa i lona wha amaualunga. I oe, la oe, wa le lei wa e wha amanatu mai o le tali lea i a iuta a Yesu. Wa ova ai atu wa mata fia mai iuta i lau tali atu i a teia. Na tatalo iuta o na mātou tatalo wha atasi lea, muli ane i tatalo o le li. O lo nofo to atasi pe teru mai le isi tu ele o tele sana tau mafa. Mai le ai ma se tala o fai, o isi o le auso o lo o lato o lo loto lava se lato tal doanga fita roma ia ua tumu nei le nupa ia na o sa vali atu ma o nofo i tafatafa o Petero ma o fesili i ate ia ewi lava ua leva o na o iloa le tali o le ale faa fita au li o i ate oe la uoe e ie se mea o a whaina ai oe le hali ie o te mawhau i ne aso o lo o tātou whaatasi ai o le tali le ayuta ma oe pe aho o mai ilo na i unga o te le manae o mai se mea whaapena, o te mana o tātou tina nofo whaatasi pēa, ai o te iloa e le whaapena, o le ai ele teime tu ua hai mātou, e whaapesea o na mātou o le au noma oe. Tali Yesu, Petero la o pele, e te le iloa ea o te whaatasi ma oe. Ewi lava e le mawhai o na e toi wa ai i a te au, ai o te iai pēa ma oe, e le mawhai o na o tu ua oe, o te alofa i ate oe mai le mawhai ona o tu ulafua ina oe. Pe a o mai le taimi o te fo i a i lo utama. E whaatumina oe lo wanganga. O le a e langona le fia, a wā o le ato toa lo walofa i ate oe Peteru. Whaatua matari tonu mai i ate. Wa mai mai Peteru i ata, wa ata ma whaape mai. Wa o i loha lo umatai. E iai siasa o te ofo ai. Toi titi Peteru ona e loa lea o le mea moni. Ma e te le toi masalo, a o le taimi nei, i tātou toi maua le fia le tātou mafutanga. Wa whai atu a upuia ma outango atu i le tau aua Peteru ma lulu, e le i umi ai savali mai uta ma whaapela na tala. Se fia Peteru, wa whaanoa loa na wau inga i lau wa ai atu. O lea e iei a tātou mea tau mafa, le mawhanawhana le afi ma o tātou moenga mawhanawhana. O va ai atu Peteru i aiuta, o na whaapea leo si leo le mua Peteru, pe matai moni. Wa o va ai atu pea i nai o so, ma o whaapea atu i a i latou. E le aise tala o te fia whaamatala atu i a te autou, e ise tala o te fia whaamatala. Le tasi ana so na haluai le tasi tangata i le malu Yerusalema. Ina o tau nu o nei tangata i tono le malu. No o mai leo ni langona whaapea i a te ia. E le tatau ona i te tono le malu. O a ulava o le tangata anga sala. O mawhau i mea se tele na ia whai ilo na o langa. E tele fo i tū la fona le atua o ia solia. Na ia no whai le ina fua pito i tua lava o le malu. Ma mawhau ma whaapea i fo i a te ia lava. Pe mata i talia o le atua. Muli ane na maua matua ese langona o i a te ia. Ai mai se aile taimi na whelo ai ai ma le ali i whaifi au. Whaatalofa ma whaapea atu le au na le ali. Wa le na whaatali Yesu mo oi, whai mai na to tuli fo le nei ali i luma o le whaife au, wa se si i lunga o na lima, wa tepa o na mata i le langi, ma langa i lana whaafitai i le atua.
Ia le mamalo o le au whaafonga, ngata mai ai nei le tātou tala. Ai o le a onga, e le whaafasenga ina le atua ni tūlanga o tangata, e tutu sa lava tangata uma, pe a whai tātou se langona moni, le whaamaoni o tātou loto I luma o le atua. Ia le mamalu o le au whaafonga, a wane I o tātou masa la salo, I le alofa, ma le anga le lei o le tātou atua. Ia o ngata I fo I le, au nanga le ina I laua tina, ia moli atu whaaftai te le lava le fio I e sunga le li awa o ia tu fue, ia mai se le tamaita I asa balinga, ia mai se fo I le au whaingalo e o uma, ia ma le tātou ali pule ia whamasanga. Whaamanuia le atua, manuia le asalo tamaiti le alofa ma le anga le o le atua tu fue, whaaftai mo le nei aso ma le au nanga. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua, mo le nei awa uli. O sauni ni usila I le titalanga o le ipo le laulangi li taalonga laka pita I toas fulu lima le ito pao tamaitai, I le afiafio la stoanai, o atai au lea I au kilani, o le atina enga o le laka pia tamaitai, o se avano pito sili leo na taua mo le taalonga. Ina ia whaalau iloa atili ai mo le isi se fulu tau sanga o lo manai, pe ona taua le pulisili o le laka pia le laulangi, Alan Chobin, e to otele tamaitai ua ilonga le laka pia ni usila I taamilusanga o le ipo le laulangi, ma al whaanau nongo le taamilusanga le nei masina, ina ia atili whaavave I le siitia peo le laka pia, a tamaitai I te tono le atunuu, e luas fuluono taalonga le taamilusanga, mai o to lava I le aso se fulu male lua o Novema. O le awhaia Eden Park, ma le Waitakere Stadium I Okilani, whaatasia ma le Northland Events Centre I Whangarei, ma e whaia umaia taalonga I whaai unga vai aso, o le pulu mua lo iei Australia, New Zealand, Skotilani, ma Welese, pulu lona lua lo iei Kanata, Italia, Japani, ma USA, ma le pulu lona tolu, o lo iei Engelani, Fiti, Falani, ma Afrika I Saute, o le taimine o lo numero tasi Engelani I le lanulangi, mai le ito e whaia ina lava I se taalonga whaitaulia, talu mai le lua fesfuluwiva, e au fiei taalonga I lua, Iana manu malo ia New Zealand, peitai isu e ngā siampini I taamilusanga I whao le ipo laulangi e le ia lava polonga le Black Ferns a New Zealand. O le taiminei, ua mai ona whaalauloa le awa le Black Ferns mo le taalonga a mata le olo whaia o ngai Wayne Smith le asa siampini fo ili olopeleki I le ipo le laulangi. Ua maua leo le telefoni al tamaitai o Brianna Muriwai le olo sa Ilia Pea. O le taimi muli na wa ai lea tamaitai lua tau sanga le matua, o le matawhanga I te horo I le tai au lea solua sifuluvalo au kuso na ta ua leo, na maue se tangata e nofo I te horo le telefoni al tamaitai I le vai aso talwai. Maolo uso ina le taimi nei, be ono maua ini tali e whaatatau I le leiloa mai o lea tamaitai. O lo fia maua leo, ni whaamatalanga mai so o se tangata o sila fia lea tamaitai, ai mai se o tangata na sāwali e le mtawhanga o te horo, ma peka. Ua maua tangata mua mai te tono le atunu o le whaama e o le monkey box, e to o lua I la ua maolo o whaanono fo ese e to saimas whaamtalanga, a le soifua maloloina I le asoana nafi, e le o maua se whaamaoninga le taiminei, pe Iesef so ta ingo ia tangata e to o lua, mai le o maua fo I po o iai se so o tanga mase tangata na malanga mai fafo, na pisia mai ai, ma o le talitonunga o le te whatu ora, a tonu ua iaini se tangata whaopopo ua a fia, peitai, e ono maua lalo lava le whai numero tangata e a fia ai. O au ke lani leo lo o whaanono fo ese ai tangata I e to olua na maua mai te tono le atonu o lo o sa ilia I la tona fsota I vāvala lata mai e wa a fia. Wa atona I ele to osfultasi o tangata na a fia le monkey box I te tono New Zealand. E to tolu sfulfitu ni tangata e au fia ni tamaitis to olua sfululua, na fase o tia se tasi na avia ma leo, I sana o sfainga I se a onga a matai leitu I sa saio le tunu o Thailand, I le asoana nafi. Muli ane, sa ia whana ina I loa malona to olua whaapea malala tama, I te tonu olo la fale, a ole I toi whaasanga ne loa le whana I a teia, e tu saima reportia leo. Na wha au penga ina lea tangata I se whana maseanga ese,
mai whaape o se tasi na avea ma leo na tuli mala na ngaluenga le tau sangata luai, ona o tua ingai whaatatau i whala o whaasaina ma Samoa lia foi ia lava solto la fono. Na ta uwe ripoti, na ile taule le ile whale wha amasino i lea lava aso, o na alulo le pikila la tama, aina te le imaua, wha asanga ane loa wha apapa le whana, ma wha ole o ti tamaiti sa wha o ngā ai, ma leanga ese se i tulou, e tu samalto o tolus ful tamaiti na iai lea o onga a matari le taimi, na taunu o tuwaile a taule lea, ma na li potia na i titi fulfoi numera, na ilo leo wha inga maasani, o na ulti munga, na lai o na leo o atu le to tele lea onga i lea aso, e se asao na tutupuni o sfa inga wha pe tono Thailand, mai ma mafa fo i tu la fono, i whana i lea tunoo. E le i tatongina e se lo iei kala i stete tu mo mta au tau sol tu la fono, ana la fonga o tupe mawamal GST mo se umi e se fulu tasi tau sanga. E onos fulu ono tau sanga Christopher Person na tu ina atulo na tu siem fwena wha atino la na ngalwenga wha aloia au le ito la i etali o na molianga wha amsinonga wha ito malo Wellingtone i le asoana nafi. Ma o le ale ma whai ona toenga lue o se lo ia. E tolu sfulu tolu molianga na ioe iai ilona le tu inato o pepa wha atu mo wha maunga o ana tupe maua malafonga iao na tutongi talu maile lua fulu maana ta wau senga yo inga na ia whaia malona loto iai e lua se lau lua sfulu whaafe valu se lau 5 ta la. Le tupe au wha io la fonga na ia alo ese mai iai le itutongi ina aina ta wele lo ia le ofiso la fonga Andrew Instone o le uto e tutongi atu Person le lua se lau sfulu wafe ono se lau tolu sfulu fitu ta la. Mana ta welana loia o le ato e tutongi Atua e Person le isis fulwhaafe tā la pe awhai wha maonia o se tupe leo lo tutoe e te tauana tutongi ma o lo nau pea e tu ina atu wha maunga ana la fonga e 5 ma sina o wha whale pui pui pe no fo wa aielo na ainga na ta we wha pe silia mal wha fitu se fulu o na lapata eina lea tama ona ole le tu ina atu pe pa wha atu mo wha maunga an tupe maua ma la fonga e au ona tutongi ile ofisa o la fonga. Na ta we wha pe tolu se lau fitu se fulu 5 feta la tupe sai tutono la na teo ngā tupe ile taimina whaiai moliangai wha asanga ya te ia. Sa whaalia nisi o awhai ngā luenga University i na solo tite ele a soana nafi, sa o lātou ngā lulu e malo se soani a lātou University tau sanga e lua mua i ana pepesi ele koviti, ai langona lo lātou whaanoa noa, o no lo te ena e lātou whalawhai ngā luenga le tālu sanga e whaia sisi itanga, i o lātou tutongi e 2% ina i o tutusa ma le māua lunga o le tau o le soifuanga. E tasi i le lua i tūlana malo loa i ngā luenga au whai ngā luenga i Lincoln Mamasi, i le tae au ana nafi, ai ta i awha aso na malo loa i au whai ngā luenga i isi University, mua lātou solo te e 5% le si itanga na ofo ina atu i le University o Kilani, i le tae au ana nafi wha atasi masa lātou wha amatalanga i wha apea, lātou te le ngā whatio na wha atupeina se isi si itanga i longa atu. O lo whaapopoina le pito fia ato tangata whai ngā luenga i ni usila e ngā lulu atu i ainga, po o le whetu una i o i tō la whai ngā luenga, ma o le tō telo i lātou, na o lātou tā ua, wa whaalele ia i lo lātou wala laulelei, e tu sei masari poti fōa le Employment Hero, le Remote Work Report, lua lua. E tō awhi tangata whai ngā luenga mai le atunu usaf silingia le saili linga, ma sailo ai e 5% o tangata whai ngā luenga, na ngā lulu atu i ainga sao lātou tā ua, a whai e whaamalosia i lātou e toi foi i ofisa ngā lulu e tu mawai, o le a whaamawai loa mai a lātou ngā luenga, ina ofisilingia po le ale mafuaanga ua whaaua waiona una ina i lātou, e a lātou whalewhai ngā luenga i ngā lulu atu i ainga, na tā ua i le 5% o i lātou e whaapea, wa whaalele ia tili e lo lātou wola laulelei, ma lo lātou wola fia. Ai tolu 5% na o lātou tā ua, o lo whaawau pele tūlanga la matia, mai le pepesi o le COVID-19. 80% o tangata na o lātou tā ua, a whai eto e sa ilini a lātou ngā luenga, o le amana tunatu i ni awano e mawhai na whai ngā luenga tua i le whale, na tā ua le 2% e whaapea, o le whai ngā luenga tu fo i le whale i nisi taimi, waf sosoni e whaititi ele mamafo le avenga o le taunga tā o le soifuanga. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le awauli.
Toi whātana whātua tātou telefonu whai, ungo le neva yasolo tātou watunuu, o se mai al whaafonga. Wa tari mai le whiongol te mai tai pāle mia fia mea Naomi mata awha, e le reporting tāpene na le komiti e whaso swani le kāpeneta, na sila le toi teu te wina, o awa noa e wha le leia tili ele polo kalame o ngā luenga wha vai teimi, e anga i atu ai o tātou tangate New Zealand ma Australia. Peita ina wha manino le tamai tai pāle mia, e te le vaenga na maua le kāpeneta i le reporti, e ao ona toi wha le leia tili. Ia, o le memo mua, ele i te ena ele kāpeneta le li poti. Au le li poti. E i mea na mwhaina tali mai ai, au le tele o isi mea, whai mai, e tele isi ngā luenga taunto e whai. O le mea la, o le la ua umana whai le lato ngā luenga, le la ua lafo mai, le ua whai le fina ngā lo le kāpeneta, e whai lo subcommittee ar kāpeneta, e wa aila i mea ia o whai mai mwhaina whai, ia, ai vai polale au wala e whai e isi mea ia whai mai e tau na whai, ia pe oni mea fo e tau na whai, o le no unga la o whamtalanga, o le au to e ilo e kāpeneta, le ripoti le au mai. O le mea moni la, ele i umale ilo longa. Na whamanino fwoi le whiongol te mai tai pāle mia, nisu whaamtalanga i whapea, o awa noe tōru wawhi wōfo mai ele malo New Zealand mō tangata sa moi ngā luenga whaavai teimi, wa yeise fuafuanga o le a vai atu i tū malo, e tawala atu i komiti o whonu whaavai, e manuia e fo i tū malo te tasi, i a wanoa whainga luenga. O le mea foi le te whapea mai ai e tu watu i komiti ma me whapea na, foi le, e le o se mea foi na awa a whapea ua tonu le whainga whaavai, o i nā lai so solo atu ai le toi ngā whainga tonu na, i le taimi la le nei, o la e whaile ngā luenga a le mata ngā luenga ia, se i toi taatia le lei lava ia le whainga whaavai, ia o na whata oto le o le ata, o le mea la le, o le na whai ele fisiri, o la le whaavai le whai ele mele, o le whaavai la le haluai, o le whaamatalanga foi le utu mai, tu sa foi le the merit, o le pepa le au mai, ma le tala whea ngai, ma le mawhai o na whai, mo le nei taimi, o na e le foi se anganga o le malo, foi le whape tau whimau, o na e foi le titawan whaawau, ai e fia turi loa lava le toi whataatia le lei, o le porkalame le nei, ana e le a wale ani mai, e tele lava o pu o le mitau, mai tawana ta pena le lei. Le whiongol te mai tai pāle mia fia me Naomi mata awha. E le fisiligia i o le whiongol te mai tai pāle mia le whaatala noanga ma le autu stala le neva yaso, e le whaangaso longa ma le whaatinonga o ngā luenga le kāpeneta i ana whoontanga, e le au whae o numero whaata ati o sui o le kāpeneta, e mawhai ei o no lātou whaatino whaai unga whai, e na wamai tau le to telo minister, o whai mamalanga i atunu o i whafo. E whainga whaavai fole o se mea whaangaio iai. A le tūla whono ai i lalo le Constitution. O le tūlanga lava e le whai unga aliparmia ma le kāpeneta. O le whainga ana whai unga. O le tūlanga lalana o le asa whaanga solo i le ngaluenga le kāpeneta ia. Awa o le whainga whaavai a le whainga malole sa iai o le fitu. Le quorum. Ia al matou la fuafuanga le na fai, le vai le tu la fon. Foi le poleale tu la ngol fen fa vai mal tu la fon, le constitution, o tu la fon o la vai. O la fai unga al parmia mal kāpeneta fai. Il fati non ai taimia, o le ei malanga. Ia o le mel na fai, o matou la fai unga na fai. O la tou la volo e le fa mu. Ia ma u fai mo fie le yeso. E mwhaiana mātou tau longo foi le i mata upu e ono te tau ona whai e le whai unga foi le a se numero tele. E o le tele au meo, foi le o mai o. Le tai o le atunu o le tamai tai pāle mia fia me Naomi mata awha. Ua whaamanino mai e le peresetene o le asosi basketi polo a Samoa pa unga tala lei pa unga. E le i mautu ma whaia ne viso o ta inga, ma se tasio suita o ta ua le basketi polo Shaq Olunio.
Le ua sala lau solo whaamtalanga lunga o penga te wha ilangi, o le malo a ami lea filifilia, a lea sosi pasketi polo a Samoa i landa ta amilu sanga i a mea o le tausanga fau. Whae loe paunga, e le o iai ma se mea ua wha mautu le teimi lenei, o lo tau mawhai o na whai se feso o ta inga, pe mawhai o na tau nuu lea wha moe moe pele ai. Mau le tūlanga na wha mautu mai e paunga, o se teimi wha matu mai swafo i lanto le au filifilia Samoa, leo le ata penatu mo le ta amilu sanga le Pasifika, le e whaia e New Zealand le tausanga fau. O a tātou telefo ia mo le whaai unga le vaiaso, manuia le loto maiti lo tātou watunu, whasoi foia. Ia o le nau whaafong mai lea tinu i le whamaponga muli o tātou telefou o le nei fo i aso. Ia e pei ona tāpene na Savilian Kasiano. Ia me se tātou tala mi sa mo le tautua sunga ia tāse Salam Sam. Te whaafong iei le tū la ia po le awha le tolu le fiafiana nei ia ilon toe whaasalawina. Ia toe whaamalo atu le teimil pa ia male malo le tātou atinu. Ia o lo mafuta mai le tautua le sifonga le raumua i le ngata i runga le tātou wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo. Ia e whape foi lungo tātou pinga te whailangi e pei o le tātou app, le Samoa Capital Radio app, o le Facebook mo le tātou YouTube. Nei taimi o lo mai mō mai ia le toa tele o le tātou atinu. Ia a o anga ia tue foi le toa tele, i maro longa ma tau maftanga o le uli, ai meisi la tau sa whenga i mga luenga i le taiona le la. Ia o le ua te arisfulua ia mātou New Zealand nei le asfareile, le asofito le masino o kitopa. Ia o tai masania nei o malo longa le toa tele, ta arisfulua ia ona anga i foi leo le au ngā lue e wa foi ia nei wha malo stina le tari ngā sua. Ia ona toi amatai foi longa luenga i le tūla tasi le toa tele le atunu o i nei New Zealand. Ia iei nisi o lo wha au pēla tau ngā luenga le taimi le i malo lo mai lava na le la, na ngata lava le simoko le tūla se fulu. Ia e manatu o lo ngā lue pēa nisi mwha afonga mai. Ia mamai mo mai le tātou tau tua o le nei taimi. Ia ona i mātua o lo wha afonga mai tono a inga i matari sua fo i le nei taimi. Ia malo lava fo i le tau atai, fo i le tāpua inga fo i. Ia awa fo i le tui pēo le muri panga. Ia awanga i atu ia nei whanau i ngā luenga o le nei aso. Malo le tāpua i, wha malo fo i le nofo talo. Ia i ngā luenga a whanau ma inga. Ia i le nei aso. Ia alo la i le tari ngā sua. Ia e mafuta mai pēa i whaafia fianga so i whiro i le fonga le lau mua i Wellington. E whatalo whatu leu se atari vuileu mafuta mai na i Hawke's Bay. Malo lava tamai e tamaporua. Nofo ate ia ua nimo, ia e ilma fu anga ale ona nimo tangata, a leo o se vai ole le sol tu la fon. Ia le foi ua se mai le foi le taimi o le tautua, ia ua po i le wha awino le tātou aunanga, ia pe ona tu o mai foi le tau maftanga foi mai le sa tu foi fisho sa tu mafuta mai le tau na le la, ia mai le tu la fitu, ia so mai foi le mai le tautua le tau fine ia ana fa solo. Ja, le foi la o se mai ia e sui foi o foi fa wino le tautua le sifonga le mua. Stai foi fa tasi mai le se a Terry tapu mana ia wa fa wino le tautua le ia so fa tatu ta apena le tu lima tai masani le tautua ia sfrita tasi ia o le lima la foi mai ai ia le tatu nanga. Ia le taimi ma lo la vale on sai ma lo foi no fo tapuai ia ai o le vai so foi nei e lima natu. Ia o lo pisi fo ina mātua wa fo tape na ina ia o sauninga wa fo ia le aso o nai whanau le sanei tape na fo i le ngata i lava se i tulou ia o te unga ia nai whanau ia whape fo tape na ina o latu to nai ia pei ona masani ai. Si fonga la mua Wellington e se fulu minuti o te nei le tu la se fulu malua ia le la batu tatu fa fianga nei a fa fulu fa tasi me fo leo le fionga ia le tele tala ilene ia o le pula le tātou company telefoni le titisal ia awa fo i tātou reporti ia mai au kilani ia po ai fo ia seisi o manu malo i se ia a mese fo ia aunanga le titisal a whalaris fulua whātas me fo i leo le fionga ia leo pepete le tāra ilene ia le temin nei ia tātou walolo i tātou musika o le uli ia e whamalo atu e ate o nalo e ngalue pēle nei taimi ia a mese fo i lātou ia o lo mafuta mai ia i taringa suol. Nei tei whatalo whatu fo i le sunga ia si metone en wha au Sofia vaenga po vaenga mai i Amerika. Ia e sa o le tātou paanga lea ia e mafuta mai lama fo i Amerika. Malo lama fo i tāpua ia e natu o tau nau a whaasolo atu lea fiafi ia i nā i Amerika. Ia o mātou ia lea whatu a te aris fulua.
O ka se ma nei o le susulu matango fio le lai Wellington ia o fetau i lei fo i matapenanga le sapa e pa el whanau. Ia o le luas fulu minute o te nei lei tu la ia se fulu mani lua. Ia tato wolo i nei whaafianga ia maea ia ona watu fo i leo nisi whaasisiranga manisi o nanga whaalau iloa ia wa fo i no fsir le tato tunu. Ia sa ma tato pesen na ia e te tala ni tato tuo le nei oli. mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa e te malanga I me seisi e pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolu sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mawafo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi e te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasese. E ia inga ole nei wha bitoa. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Pamalo vatai ia se watu lava nei fa silanga nei ia ona tatu walo lole nei fa fianga ia tana tasi ia le ho wa tapina mai le fianga la wano ati lawa ia wal tatu proclaim masani o la lolangi o sonei le tula tasi
leo lua sifuru lima minuto te eneli tu la sifuru malua o nisi o whaasisilanga nei taimi, o le whaasisilanga nei, o le vatele ma le whaaloalo e wala awa tuai i le pa ia ma le mamalu o le maftanga whaifi au so whaatasi Wellington Porirua ma le Hard Valley. O le awhata nuina le tātou whaonatanga a le Port i le aso lua o lumana i nei le aso sifuru ma le tasi o Kitopa i le Kalesia me totisi wesi le numera fitus fulima Taranaki Street i Te Aro i Wellington i le tūlai se fulu i le tai au. Mai ta talafo i le avanoa i so o se whaafeangainga e fia au ai mai ma le whaalora lava whaaftai o lo sainia i le laulawa fono. O le isi whaasilanga le nei o le avanoa whaiaonga mua o ngā amata. I le ava ma le whaalalo e whaasilisila tuai o lo maua i tonu o le haonga amata Porirua e whakasa ni avanoa whainga ruenga mo ni whaiaonga Pasifika ua maua ni o lātou tusipasi whawhaiaonga o ngā amata ma ua mai au na resta leina alo ia i tonu o New Zealand. O lo mana o mia e nei a wanoa whainga ruenga ni whaiaonga i lalo ifo o le 5 tausanga le mātua ma ua sili atu i le tasi tausanga o ngā lue whawhaiaonga i nia onga amata i tonu o New Zealand. O tongi o nei a wanoa whaiaonga o le a whataulava i angawaa o tusipasi ma le umi o ngalue ai i tiute whawhaiaonga mo whanau i lalo 5 tausanga ma lalo ifo. A whai o ia te oe ni whaamaumaunga tāla whea ngai mo ni awa no whainga luenga whaamole mole, whaasotai mai ia no vevai la au i prasunga le whaafengainga le telefoni o le ofa lua tolu lima iwa o fitu valu lua tolu lima iwa o fitu valu po o le telefoni whea ai o le o lua tasi lua ono valu 5 tasi tolu o. E mwhaifoi, ona e awhiane i le whalea onga i le numera se fulmane tasi i le se fulmane fitu wa Himo Street i Porirua mo se whaatanoanga po o se whaamarmanga atili o nei a wanoa. Ma le whaala lava whaaftai lo sa inia le pule o lea onga amata Porirua e whakasa. Ia, ma le isi whaasilanga nei o le a onga ta Polo Wellingtone. Le avatele ma le whaaloalo e wala awa tuai le paia ma le malu o mātua uma o lo a awai o lātou walo ma whanau le a onga tāpolo i Wellingtone. Le a whaia le tātou whanutanga i le asonga fua o le vai aso fau le aso se fulu o ke topa i le ofisa o le si ufonga le lau mua i Porirua nei le tuatusi numero 5 se fulma le tasi man Kevin i Porirua i le afo le 5 i le afiafi le amata i le whanutanga wha moe moe o le a tātou awai whaatasi i le aso ma tala no ai nisi o mata upu taua e maise lo tātou whaamoemoe po le tournament i le masina o Novema. Mo nisi whamtalanga whaamoe whaaso tai le telefoni o le o lua o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu o lua o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Telefoni lea e tālo le valu le po tapuni loa e le luas fulfai tu la whamole. Luas fulfai minute te enei le tu la e se fulmalua si fonga lau mua ya la mataloa tātou whaafia fianga ya awa fo ile fa fo mai le tatu tunu a fa lots fo lua le o to 2 minute ya fa tsa mai fo ile le fionga ya la upe petele ta le lene ya wasta to reporti i mal tatu a compagnie telefone titi sal Talo vatu le sunga i hasa isa ako mafuta mai Amerika Samoa i pangopango ia po ina mele stakis ia fa solo mai le faltua ia fenga ia isila fa tele lava le mafuta mai
Oe lava ole tapani Ole alofa moni Ole alofa uatasi Ele alopo Ilo ufa amoe moi Na ole oti Pena vai ai Tama oi Na ole oti Pena vai ai Tama Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ina ne i o una tia ona avea fo i le
Ia va fianga le taimi o le uli to luas fulton minute ona ta leo le tula tasi ia ta tasi poklame o ta la lolangi o sonei le o ta pena mai le fionga ya la wano ati lawa ia to fa malo atu le taimi ma lo lava le fa fonga mai mai ia ona pese fo isu ifi filo ya tu ia wa to fula fultanga ta mai pese fia o isi fia pese fo le si Samoa o isi fia me sa tu pulanga ma to inga tau sang le luas fulu mo yang ilunga le fast food tamalana o pese fa longo lima se fulu na tamalana o pese fa longo longa fa mo lo to foile a mi sala wori fa longo mo to fa fainga lu ya el manatu ya pisi fo le va ya soltato watinu a mi sala fa fainga fa tau pe ona ta ul taimi ufano ya tau fo i ona fu lele i el paquete o va yaso yo ai pe ya o aso fa pene yo aso pa asapa pa po aso fana ya fa malo ai matu e pe ona itina la nafa male tele o va engel tapina ino o le aspa pa el fana ya ele ngata i lava se tu low yo fa tau fainga fa tau so se fa tau ya ele nga fo le ya ele ya la le ai fo le to tasito metiti ala inga volele to ono to fitu tamiti ya pe fa finga tala istina ona fa so ya lava le volele le tupe tono le kata le al tamare ai ya le alme la fa le tono le tapina ino le asolfana ya fu le ma fa le paquete va yaso ya fia tamiti ya fia fu matua ya le ya nei tamiti nei vai taimi o le o fo wa ia tausanga uma ia tatou ia sola Samoa ia oka ia ole of pa o fule le loto mai tio ne tausanga ia na uma ia alusi lo matua ia fa folele fa masoa ia to tonu folele to tale to tonu le pusa folele tama folele lau papa ena foi ai longa to yesi inga to yesi pusa fa pena pusa lau papa folele fa ta fa folele lau ena pela tama na matua to ngau le tina ia lava papa el fa na pia umantata ai to tu ulan pito ilaloa sole ia to langa mai lista usanga ia la fo tele no ipo to mo pusa lau papa na i taimi nei ia waso la pe o tamana se le malu vo ile leo mana ia vo na pusa ilaso pusa lau papa ia to luas fulu minute tale tu la tasi ia fa so per fa fia nga so filo nei taimi ia awa fo ile fa fo mai mo mai tatu tinu ia ole o vaso nei le amatai ia talonga le ipolo langi le tupata mai tai le tani malo tatu New Zealand ia pe ona fa ilo atu nei vai aso atua ina ia nei fa nau ia ele sau ia mona i matua ia fia mata talonga fa ingon vai aso i masalo le foile tanu atu tu fue le foi matu tanu atu le vai aso atu nei ia wa tele lava tatu ainga mai se tatu ainga Samoa Pacifica tele lava ina e o ainga lo fa ia tu sky ia e pangalea ia ele sau le sky ia talonga le fa ingon vai aso ele ngata la ile ipolo langi le tupata mai tai le pe o le fia na nei le amatai talonga a po le so tai au ia o le ipolo langi fo ile la kapiliki ele sau fo le sky na wa mau vai ngana le spark ia sport ia le rinor kon kanate fo ile la tu fa sa lawina ia ipolo langi talonga tupata mai tai le amatai fa ingon vai so nei ia fa solo tu ile la kapiliki le amatai vai so fo aso sulema yo aso lima le amatai ia le talonga la kapiliki ia le lo fa tani malo ia ngelani le lo ia tato o le to Samoa ia na fa ilo atu si vaenga na ina ia wa tawan face account volele mata ina matua ia ma te ua sa salwa tu fa tali sky ia ele fa ilo atu ile sauli sky tawan face account ile spark sport ia na sa wo talonga na to es fulvan minute tali tu la tasi ma lo lava ya fa fianga si filoi ya moni atu fo ya ila to fo ilo ma futa mai lungo la wala le taimi la wa ta vale ma lo lava le fo wa tasi yo nga luenga sia ma lo me se lava le wa pasi e ya na taimi fo le ma lo ya ele umia e to ya mata ya la wa taxi ya o loli o pasi ya o va le la o corias ya fa ma lo le fo le taimi o ka se ma na yo le tau o le tau o le mo le vau
tau wa le mo le va le so ni ma nei le sul ma tango fia le la ia I le fai fo yo ngā luenga ia I fa fo fale yo pia fa pia na sa le fa tonu ina ngā luenga le fa fo fale ia I le nei va so Atua le uma nei o le talo atu nei Wellington po ri dua la o ka le sul ma tango fia le la ia fa pia fo na talo la fo stupe Samoa ia vai la va unanga nai ma walunga la to rate ia alu la fo ila utupe ia wa fo ila sapa e pa el fanau ia ina ia inga fo Samoa ma lo fo ila ngan lei ala la fo ino se leni ia inga Samoa wa fo ila fo ina tele fa la velave tupu ia ai le tu ila fo le tato wa lo fa ma lo to lo fa ina ia inga ia la fo ino se leni manu ia la fo ina lo tupe ne ia so pe fa pe na wa alu la fo lo tupe ia matusi leile ngo ia sa ole ngo tanga tala alwane tala le tupe ia wa al taimi ne wa mauti no nei mata ya ole matua PCA ma tele kiu vo le I fale tala tupe ia le ia la le alwan le tanga tala la sa ole leile ngola la fotu ai ai alwane esele ngola ilona IT la Samoa ai esele ngole por fai ule te la fotu ia ole tele ia ole se fe ia inga fo na vai ia sa ole leile ngoa ma le fai u ia o tanga tana la foi tupe na na fa mana tu ni te mi wale I mana tu na to tele foi la ula tupe le yaso ia il tato tu no Samoa manu ia ta penanga le ia uli manu ia foi tapo mai ma lo foi fa fo mai tato tu no ia fa fianga ia wa foi fa fo mai mai ni te mi le uli talva tu a Lucila tinei lo lava le mafta mai If
musika o malolonga ma tau mawhitanga o le awa uli si ufofonga o le laumua. Ya olo e whawhonga pele tau tua le si whonga la mone teimi o le uli. Ya e pe ona whailo atu. Ya lea ua maua fo le awanoa e le whionga le upeptele tala ilene. Ya ua fo il tātou talaluanga le fo teimi o le uli. Ya tātou report fo i. Ya wal tau tua tātou company telefoni o le titi. Sa whatalo whatu ma le ngang whalolo e lau whionga le upeptele. Tei lava maura wa awanoa. Ya, so fo manuia lau a talenga mai ava le nei taimi o le auli ta tonu lo manuia tātou ume tono le lau mua a o whea ngai ei foi ia ma tā penanga o le asa pae pae o le whanau ia o sina li poti mai foi e ma atu ia pia nei ia a o whea ngai ei foi so tātou atunu i Samoa ia ma tā penanga o lotu tamaiti ia o le tautua lava le tātou titi stau ia o tātou top up le ngatale na ia o le lafoina mai foi o se leni Pau ngā mai le Click X Pacific, e la fo mai le seleni mai New Zealand, ia ngā i Samoa nei telefoni titi sao. Ia ona ngā i le ia tātou whaloloa titi sao le tala i tua. Ia wa ai e fo ma le lofa le umi o tiu o isi whale tala tupe. Ia a o le tātou titi sao. Ia e o mai la vai tono whaleoloa, ia e air conditions, ia no nofo le lei lalo, fo i le tau umi ni laina tutu wai. Ia e tonu e au ngā telefoni mo nei o tātou ai ngai e pia nei. Ia ma le tātou ofisa i sa le longa. Ia o vai te mea nei mai awai. Fo e fia to telefoni lele e mana o e lai vatu ia. Ia mo. E lai vatu ia sauninga. Ia sa. Ia mantua. Ia e telefoni fia lai vatu nei o tātou ai. Ia mana o mia top up e pata wel teita. Ia te ola e mana ia la lafo mai o top up pa tolu sputa la pesiliatu. La vale nei a le credit. Ia pata wel teita. Ia ai mawalo wa no tono tātou se ile fai ile aspirele muli. Ia o le masina le nei o ke topa. Ia e te anga va ai. Ai manu malo. Ia lua pepa malanga e te malanga me Samoa. Ia to e maua male tātou pocket money a fetala. E so soani lau whainga malanga. Ia le ngatalina. Maua lewa no lau ai ngai Samoa nei. Ia e oe foi tono se i o le tātou tā vale Ford Ranger. Lea o le ase ina. I le vaitaima Christmasi. I Samoa nei. Ia o nei vanga nei fia whamanato le tātou tautua mai awa nei teo i eis whafsili. Ia, o te masalo e leisi whafsili lau tele. Ia, pawara vanga fwy lele. Ma na ia tele lau whamanatu lea. E sa o le lau saunoanga. O le toa tele o tātou i whafo mai o Samoa. Ia, e mana o e live mai ia fwy lele sauninga o le sapa e pa el whanau. Ia, e ma nei ala o le avanoa le leila lea. E le ngata e lafo tap up todos fulta la. Po le unanga le tātou company lea lafo ia tupe Samoa. Ia, e moa i le avanoa e o i tātou sei.
Ia ai mo ai foi malau mata pe va pe toris fulta ia ta ulu toris fulta la no winga matua uma le sa uninga la e le tai ia uma le tara le hotel. O mai ava toris fulta la New Zealand masalo ma wele 5 fulta la Samoa. Ia. Ia el tatou pando 5 fulta la na ma wele 5 fulu gigabyte. Ia e uma le lotu tai au uma mal lotu afiafi. Le i tai uma le tamana ia to live to mela song fu o ile ia ila vata longa masana fai ale kale si la song fu. Ia la mata mata le mai tatou ia tunu mamau ia ni so lo mo na vala mai ele o ilo po fea falo lo fa ta ia tatou ta papa mai ava. Ia ole tala fengofia so se dairy at Dono Wellington so se supermarket ia so se pamu pensini na lo wanga ia tu lava e fai sia ki ko la to top up vouchers ona ia top up al tato digi south ia fa tau le top up pa tolus fuktala ia e fengofia mo na yo ai nei samone mantua vili numero over se lautol fa lo lima le na tu si lunga te top up e fa tino ia o la foi na top up ia ma weso wa vanoa ai tono tatu se ya nei te we tono po le ata ala fo mal messenger po le viper anga ilo ai ni Samoa ia le mo wala so wa no se ya le ala mo wala top up par vanga le Samonei ya moni fa tau last minute lo ma ve no mia o toi fo ala fo mai se le ni ya fa ngai fa le o nanga tatu talo fa voucher e te anga isa o level Pacific 40.com fili po fel fa lo Samonei la fosa mele voucher pe lua se lau tala pe tou se lau na to ai ngala wele la to va to se lau pu la lo la to I me fatau ya la ua mautinoa ya e va vela lo to tamana wele a to se to su se kone pe ya tau no mai lo sa mo mai ma na ia tele le fa ma manga le sa o le ia le ngata la fa nga fatau ai pe ona ta o le mo o la fonga tupe wa elimna o le aso le mana so ataya o le amatua kiwa ia faletal tupe ia ai ma na ia la tato nanga le tato click specific ia e pe ia watu sa o le telefoni ana asa vai ngoi le wale na fa manatu nei tato nanga nei ia sa o le ingoa ia sa o le fa aiu ina e faingo fia ina lwana le tangata la isa moa tala le tupe o la sa o le IT la watu le tupe o le ingoa la vale le star il telefoni isa mone ia o le ingoa le na e tona fa ngai la fo mel tupe no winga o tangata le telefoni Samoa wa mantua lo felan telefoni e fa ali lo na IT e tu sala le ngolo na IT ma le ngole le star telefoni nei te fo tanga fita to la fo mel tupe la fo mel ngo la vala awe ya soma ya ai le tu sa mel ngo le star telefoni e ngala so tai mo me la vala ai ni Samoa ma fa ye fa mo tu mel ngo na le star telefoni ya tu sa mel ngo na la fo mel selen ya wa ma to afenga ta la vona to fini swinga e le vai temi pisile nei ma ya ma na ia tele fa ma manga na lo fiong le tele ia sa wa ia sa si o tem fa pene pe apisi fo le la fo tupe ia sa o le ngoa sa o fa ngo fie fo ina tanga tana fo tala tupe ia ona tala tua ia isi si va nga fie sa no ile tele na ta fa ma mai le ia ini si o le na fsili mai a pe ini fale keke fo ile sala fai e ma fai ona to tongi ana ia ni keke mani pai ia awa fo ile lok tamaiti mo na yo la to ainga ia mantuala e fainga pa angal tato talo favata ia mal fale keke le na le Adria's Cafe I naila no malava ia fa pena foi ia le la ngoto pekui I na I dalule o tani ile tule tuatani ya ile mena ile hotel la ngoto la trata manasi ya o ina tonu lava e ai foi le si pequina e ma fai la ona so ta isa o ye la to Facebook ma yava fai la oka ona e fa nga ina lo talo fa va tai pe me le va sa o ana I farkeke ya na ona uma na radio I foto wa inga pikile oka po pai por keke ai ta ona vidi mo pe so ta I mai le Adria's Cafe la malava ya po le la ngoto pekui ina ya faile oka ma e loi pe fiel tau ya e fo ma e la talo fa va ya ona so so andi na finga pa anga for tato teacher sa mal tato Pacific 40 ela la tu talo fa va au nga telefoni mo no ya inga tono lo mua ia lo fa longo mal tato po kalame ia monisi va inga mana miel so soani bala au mele o lu atasi limaono tolu fa o lu atasi limaono tolu fa tai tele mai ava mo le matu wa no manu ia telefoni sa unia tu matu fue ma tu va nga se la e to fa nga pe pala sa
Whaptai tere lau me lau whiunga lau tere whaptai fwoi umaulo wa wanoa e ula fwoi na pisi ni ngā luenga i Samoa ia umaulo wala lo wanoa wa fwoi longlongo pui ali al tātou tanu. Manuia fwoi nei vai aso mananga ia tu i le da spaipa al whanau i le sa te whele fwoi seis taimi i vasa fwou whaptai tele. Whaptai soifua. Ia soifua, na whiunga lau tere tala ilene ia o le pule o le tātou company telefoni al titi sal. So le vafe tele na olta malo i Samoa so le. Ia ona o pisi lau fwoi nei taimi ia wa fwoi le spaipa al whanau. Leo te tasel minuto on tsa leo le tu la tasi ya va tu tato pese lea ya on sa ni mai leo le sia tato proclame le penino tia fau no fu sala fa lo moto na fu mo e fa ke ke nan ta we le te Ino foi sala fa lo moto te pari la tua sibio por feo
whawhiwhianga masi o whangmaria le o whepese le penino tia whau no fo i sala whailo motu lea ua toi 5 minute o te ainei le tu le tasi ia le wha i tono tātou whisawhala sa lau le whionga ala wano ati lawa ia wala fo i tātou pukulami masani o le lalolangi o aso nei ia usimaya le whaafonga. Tala no ina ai nisi o mea sa te tupu, o lo o te tupu, mai ole a tupu e a awhi ai lu tātou soifuanga i le i tū, ma le i tū o le lalolangi o tātou no nofo ai. Wha lo lava le langi o ma le soifua lau le lei. Tālusia o lo o so longa manuia ma le lei me uma i le tāpua inga o le tātou tunuu. Ia a maise lama fo i o le au mātua ma le mamalu uma o e fia i le tātou por kalame le nei i asfarei le teitasi. O le nei ua mai tawina tūlanga toa mai o le tau i le lau mua i Wellingtone. O se swinga tele mai wha le tonu o le wha malu lu ma le kiona ma le aisa. Le ana wha fo se i ono tai ai tātou i New Zealand nei. Le aso lua, wha pēr le aso lulu, wha solo mai ai le astofi ana nafi. E pei ona tātou mōli maui nai wha asa lunga i le itio, mai ma fo i ai lunga o le TV, ma isi feso o ta inga te le wawawe. E pei a ole motu i saute lea sa ma mafa i ai le to ta mai o le malu lu. Ia ma se vaenga tele fo i o le o ngā te tonu a ngā i fo i saute o le motu i mātu. E wi ina sa launga te sia o malawa le tunu o atoa, i au o malu lu o sa vili, ma le ea mai le pole i saute, ia e pei ona tātou a fiai, ia e pei ona o tā ua, le ua a mātaona wa aia ia mātao le la, ma nei lava i le nei tū la le aso. E ui ina o le o ngā tonu le nei o le vaitu sanga i le tongo e ai lau o la au po le spring, ia ai matau tia lava tū langa na tātou iai nā iaso ia ua mawai atu nei i winga malu lu o le tau. Fōlinga ai o le o ngā te tonu o le tau malu lu, ia po le winter, ia ai le ai o le ua o ke topa le ua tātou iai, wha mau nia mai fōi, wha mau maunga, o le wha ato e pa ule o le kiona ma le aisa, ai mai se le matua malu lu o le tau i le masina le nei o ke topa, i le tele o vaenga o le tunu, ai mai se le ai o kala i estete, wha peo Wellingtone, le tu malo le Wairarapa, ma le anga i atu i le o ngā te tonu o le motu i mātu. Ia ai ole mea sili au na tā ua i le maita watu iai, sa te le lava ina saunga le mū tātou uma, ma ia winga wha le tonu o le tau. E le nei wha apoponga o le tātou polo kalame, ia au te fia fo i wha ilo atu o le sunga ia tasi tui tula waa lea o lo fiso so ni mai, i le tu ina atu o le tātou wha asara longa i le nei tu la al melea, ia au te fia fo i wha talo whatu i le sunga tasi, ma lo lava le soifua manuia le nei tu la o le aso. Ia, matala whātu fwoi marenga whaalolo i lau whionga la wano. Malolo i soifua lau ni lei. Malo. Ia, e mātou te le whaangalo ina whoi, e ia lau malu uma o lau sila mai mo mai lunga o tātou ala ata, i whesota inga whaate konolosi, i so o seitu o le kelope, ma lo lava le soifua manuia, e ofo alo whātu ia le tātou pua kalame mo o tau uma. A tariu mai, ia ona whaafonga lea i se whaasolonga la ia nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei, ia mō le nei fo i vai aso, ia ai usi mai pea le whaafonga.
Ia, o le a mua ona tu ina hatu sina o tonga fo i o mea tu tupu i le tonu o New Zealand nei. On se atu i fo i lea o le tātou pol kalame i isi tu langi o le kilope i nisi o mea o lo tupu maa ni ali mai ai. Ia awa lava le sila fia o le mamanu o le au whafonga. O le asa lulu o le vai aso nei, lea sa wha ai loa mai ai whala wa i tele e le matanga aluenga o le tupe. Po o le treasury a le malo New Zealand, ia le tūlanga sa o lava o mea tau tupe a le malo, mo le tau sanga wha le tupe lea ua mawai atu nei. O le vahenga o pito tā ua i wha mau maunga nei ia le ofiso tupe, o le tūlanga e winga i aita lafu a le malo, au e pei o le tasi ale nei o mata upu o tū, o lo o tāu laa i ai ia le mauwhai tionga, ma wha asea le i tua ngai. Ia mai se hoi la tau e le fia i le whai ngā mālo o lo tū nei le foe. O le tūlanga lea ia o fiai le te mau ainga o le tunuu, ma le mau lunga o ana tupe maua, e ai mai se ai foi o ana aita lafu. Ai pei ono manino i le lipoti o le treasury, e iwa tesi ma le fitu piliona tā la, le au whai o le pau, ia po o le ngau o le malo New Zealand, i le tausanga wha le tupe, lea na uma i la su tolu se fulu o Juni. O le nei pa e tusa ua sili atu i le wha alua i nai, ia le tūlanga o le pa i le tausanga taruai lua awhe lua fultasi, ia aipita ai e maa walalo tele, ia le pa le nei lo le tūlanga lea sa mua i fuafuaina, ma wha atulanga ina i le tala au tuo le tupe i le maasina o me. Ia po o se isi wha au punga, wha whaingo fie, e maa walunga atu le whainu mela sa manatu le maa lo ma le ofiso tupe, e da tawa no o iai le pau po o le ngau o le maa lo, ona o le maa walalo tupe maua, ai maa walunga tupe wha alu i ngā luenga whai a le maa lo. E pei ona whaafonga mai, o lea e iwa desi fitu piliona tā la, ai le se fulu iwa piliona tā la e pei ona sa manatu i ai mua. E alona winga, o le fulu iwa piliona le nei, pei o le valo anga le po le forecast sa i ai le budget. Ia ale umane le teusanga wha le tupe i a Juni, e na o le iwa desi ma le fitu piliona. O le tausanga wha le tupe lea na umatu nei, o se vai teimi lea sa upito mawa e ai, ma maua lunga i tupe wha anu o le malo New Zealand, ona o le tau tonga fitia o le vailusi o le Delta, wha pe ai ma le Omicron, o le wha mai ma tautia o le COVID se fulu maleiva. O se vaenga tele o lese e leni e pei ona wha manino mai e le mtanga luengo tupe ale malo, sa tu inatu lea e fesoa swani tu sao ai i pisinisi sa afia ona o le wha mai. Ai moi se o tupe sa tu inatu e lango ai tu tongi o tangata whai ngā luenga, a toa mo la tu waso malo lo, ai whapea fo ise leni sa wha o ngā i ngā luenga o le wha tino ina leo le whainga o tui pui o le wha mai. E le saunoanga al minsta o tupe ia Grant Robertson i le so lulu ina ua wha ailoa mai wala wa i tele le ofiso le tupe wha mau ngalo ia nei o mea tau tupe le maa lo. Na tau tino ai le i minsta o nisi vai ngā tupe wha ahalua le maa lo i le lumana ai e mauti no lava o le amatua fua ina le lei aua o lea ua wha ai uina aloa ia ina ua uma le tausanga wha le tupe. Ia fuafuanga wha ananati fo inei sa iai tau le tamau a inga le maa lo mo le tali atu i le wha ma i COVID se fulu ma le iwa. Ia po o le nawingo le wha upunga o le ua uma ia le pol kalame wha anati nati le nā po le emergency plan a le maa lo sa iai ona o le wha mai. Na wha mawhaina mai fo ea le minsta o tupe o iai i se tūlanga malosi i a mea tau tupe le malo New Zealand.
mai o loo tūlanga le lei i le whaafenga iai ma tūlanga le mautonu o le tamau a ingo le laurolangi i le nei vai taimi. E peila ona o tā ua o tusi o wha mau maunga tau tupe ale malo, ua wha alia manino ai, o le pāleni tau ave a o le itu ina iai tupe maua ma tupe alu, na wha mawina ai le pau lea e iwa tesi ma le fitu piliona tā la. E wha tusa lea i le pau po o le ngau sa iai e wha tesi ma le ono piliona tā la, i le wha i unga o le tausanga wha ale tupe i ona tua. Pei tai, o le nei pau e tusa o le afa o le sefuru ma le iwa piliona tā la lea sa wha ata tawina i le taimi o le tala au tu o le tupe i le ma sino me. Nā, whaino mai fo i a Grant Robertson, le Minister tupe, o le ali ni mai o le neitu langa le lei sa le i mafau fo wina. Aena mafua ona o le tulanga malosi wa iai nisi vaenga o le tamau a inga o le tinuu ma le mawalalo tupe whaalu na ilo le mea na fuafuina e ta tau o na oo iai. E le ngata i lea, sa ma whaifo i le malo New Zealand o na au ina mai ia se vai ngā tupe tele mai la fonga na ilo le a whaai sa mua ai fuafuina. Na whaatatawina mai le talo le tupe ia me e le tau na maua le malo le a whainga e se lau ma le tolu tesi ma le valu piliona tā la mai la fonga te tongi. Ai e umane ia le tausanga wha ale tupe wa o atu le a whainga i le se lau ma le valu ma le afa piliona tā la. E whaatusa lea i le nā o le iwa se fulu ma le valu piliona tā la sa au ina ma wha maa popo i le tausanga i ona tua. O le sitanga o te tongi o tangata whai ngā luenga, ma le whaatupula ia o awa noa whai ngā luenga, a to ai ma le si tio o tupe maua mai la fonga o te tongi o tupe maua, o nisi ia o mafuanga o le si tio o tupe maua mai la fonga a le malo. E tusa e wha tesi ma le tasi piliona tā la, na maulunga ai la fonga o te tongi i le malo, na ilo le a whainga sa iai mo le tausanga i lua awhi lua fultasi. Ai o tupe wha alu au tua le malo mo le tausanga wha ale tupe na wha ato a ma vai atu nei, na o atu i le se lau lua se furu mo le 5 tesi mo le 1 piliona tā la. E wha atusa lea i le se lau mo le 7 tesi mo le 8 piliona tā la sa iai le lua awhi lua fultasi. Ai betai la o sa wha inga pa u lea mai le se lau lua se furu valu tesi ma le wha piliona tā la lea na wha tawina mai e le tala au tu o le tupe. O le mafu anga o le si itai o tupe wha aru o le malo i le tausanga ua mawai atu nei, ona o le tali atu o le malo i le wha mai COVID se fulu ma le iwa. O se wha te inga, e wha tesi ma le 7 piliona tā la na wha alu e lango ai tu tongi o tangata whai ngā ruenga. E wha tusa lea i le tasi tesi lua piliona tā la na iai i le tausanga i ona tua. O le polkalame o le whainga o tui pui pui, na alu ai le vai ngā tupe tasi tesi ma le 4 piliona tā la, e wha tusa lea i le tesi 4 piliona i le tausanga i lua awhi lua fultasi. Na whaamanino mai fo i ele Minister tupe, sa maua lalo la wha i tupe wha alu na i lo le fuainu mela na fuafuaina, o na iai vai ngā tupe sa wha nganga mo ngā luenga i le tali atu i le COVID-19 e le i mawhai o na wha au ngā ina. O nisi o vai ngā tupe wha alu mo le tau o vai la au o le wha mai, o le a wha se atu mao fia i le tala o le tupe o le tausanga lua awhi, lua tolu. O le tu wha singa lao ai ta lafu ma tupe wha alu o le malo, e ono se fu maltasi tesi ma le iwa piliona tā la, na mawarunga le titi lava na i lo le a wha i sa fuafuaina i le tala o le tupe, e ono se fultasi tesi ma le lua piliona. A fua la i le pasene o le mea fo le nei o le GDP, o na tu lai mai lea
i le se fitu tesi ma le lua pasene. Whailae wha o ngā ina iai i se fua wha atusa wha le vāo mā lo. O le wha aringa manino mai le Minister tupe ia Grant Robertson, ona tūlai mai lea o aita lafu o le malo New Zealand e tusa o le awha lea o aita lafu a le malo Australia, ai tusa o le kuata lea o aita lafu o le malo Peretania, ai o le tasi vai 5 lea o aita lafu a le malo tele o Amerika. Nā ta ua fo'i le Minister, ua vave o na toe fo'i i se tūlanga lenei ia le tamau a inga o New Zealand, ua maua lalo la whai o tangata i le aini ngā luenga, mai o lo tāla whea ngai lava le si tia o ai tāla fu, ma le te le o le tamau a inga o le tunuu. O le tautinonga le Minister ma le malo, o ni fuafuanga ma ni suinga o le anga iatu iai le pulenga, ina ua whaai wina nei fuafuanga whaana nati mo le tari atu i le wha mai koviti, o le a mo o mi aini whaai unga i ono le fia i ai nisi. Ai o le mea mauti noa, e le ai se wha moe o le malo, ina matua whaai ti tia na tupe whaalu mo ngā luenga e le tau matala whengai o na whaia ma wha tino ina. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. I le toe whaawa wina atu la o le tātou tala. E le ngata o le ua tau tino e le Minister tupe ia Grant Robertson, o le a le so ona whaititia tupe whaaru o le malo i le lumana ai. Ae sa ia fola ina fo i le nei vai aso. E le o iai se wha moe o le malo o lo tu nei le foe, ina ia whaia se teu ngaonga o le tu la fono, o lo pule ai la fonga te tongi i te tonu o le atunuu. E pei ona whaaria whalawa i tele, e le pāti a le National, i alo la tau wha moe, e whaititia la fonga o lo te tongi, e tangata au pito i maua lunga o la tu te tongi, ma tupe maua, pe a whai, o le atula i mai i la tau i le taita inga o le malo, i le pālota tele o le tausanga fau. Ua tele taimi ua whapeona fola ai whalawa i tele le taitai o le National, le li whaipule ia Christopher Luxon, ia le whamoe ma le fuafuanga whaatatia le nei ia le National, e whaapa uai i lalo le fua o la fonga o tongi, i le taimi nei e tangata au pito i milionea ma tele la tau tupe, pe a whai e malo la tau i le palota, e ui ina o se fuafuanga whapea, le ua tūla i mai ai le mau vevesi, ma le mau whaafi tauli i te tonu o Peretania tele. I le saunoanga a Grant Robertson i le teimi na talai ai tusi o whaamau maunga tau tupe le malo New Zealand, na i a tāwai e le aise a wanoa e te tawai na whaia i a se ngāio inga le manuia whapea, ona e le ngata ina taunga tā, ai e le mana o mia la tau ia o lo pito maua lunga o la tau tongi ma la tau tupe maua, whaatusa i le lau tele o le tunuu. Sa ia wha mawhaina, o le mea le wali di mai pele tā nia, ua wha mao nia ai, o le whaititia po le abe seo la fonga te tongi e au noa ma se fuanga le lei, pe whape whea o na whaola ma whaatupe, o se ngaio inga e matua sili o na whaatamala, e mata upu tau le tamau a inga. Nā, ta ume fo i le Minister, e ui ina o lea ua ali mai le pa ui lalo ai tā lafu ma tupe whaalu ale malo, na i lo le mea sa manatu iai, ai, e le o le taimi le nei e tawai, o na whaititia pe ave se aini la fonga te tongi. O le mea o lo ave iai le whaamua le malo, e tusa o le whaalinga le Minister, o le whaale leia leo te tongi o le au whainga luenga le malo, maisi tangata uma, whaale leia awala ma vaenga
e au ngā mō lau tele o le tunu u, e wana lea i le toe whaafo i o le tama o ainga o New Zealand, i le tūlanga e mauaini ana tupe mama, mani se leni whaasili. A o, tātou iei pēi ma tā upu tau tupe i le tonu o Aotearoa nei, o le salunu foi na mawai atu nei, lea na si iti ai e le whale tupe wha leo leo, e pe o le Reserve Bank o New Zealand, i le fua o tului o le whaonga ina o tupe i le tonu o le tunu o Atua, le ta ua o le official cash rate, i po o le OCR, e pe ona lausi le fiai, o le fua le whaonga e whale tupe uma o whaatau inga po o commercial banks i le tonu o New Zealand Atua. E lima se fulu i meo maka po points na si i ai le whale tupe tu tonu i le OCR, le ua o tuai nei i le maulunga e tolu male afa pasene. E o se si tanga ua whaamutaleina, o se si tanga o pito mawa e lea i le tonu o le fitu tausanga ua tua na i tu nei. O ripoti e pei ona whaero mai, na ta ua ai e whapea, na iai le wha moe le whale tupe wha leo leo, e whaia se si tanga e sili atu o na maulunga. E apitai e moane le ata o le ua ngata i le 5 points. Na whaero mai la e le Reserve Bank, o le a whaawau pea, o na si ia e lunga le fua o tului, i tau mwhainga e tau toe tau fia, i le si tai pea o le tau o le soi fuanga po o le inflation rate i le tonu o le atunu o Atua. O le whale tupe wha leo, le Reserve Bank e pei o na silofia, o la tau ia e pūlea ma wha atino ina tu la fono i le wha soa ina te tau o le wha o ngā ina o tupe, ai maise a o le fua o tului e le tau o na tu tongi, moni ai tā lafu, wha au ngā tupe whaia i le tonu o whale tupe uma o New Zealand. E wi ina o le nei whale tupe o le whale tupe tūru tonu o le malo, ai ele aise a ia tele iai e le whainga malo, po o se whainga malo e tūla mai, ona e iai i le komiti whaafoe tūte o tāsi e wa aia ma whaafoe ina i a ngā luenga a le whale tupe le nei e tūsai o le tūla fono. O le mtaupu e winga i le fua mo le whaonga ina o tupe, le OCR rate, e launga te sia o mai whale tupe o le o ngā rulua i le tonu o le tunuu. E mai o se mtaupu e a fia te le ai la tau e whaia i ai tā lafu po o ni whaone ngā tupe, mai whale tupe nei whaatau inga e a fia ai tā lafu mo kesi o whale. O le si-sia e pēr i lunga o le fua le nei o le OCR, o le si-sia e fo ilna i lunga o le tului mo ai tā lafu uma, a le mamaru o le tunuu o lo whaia i le tonu o le tupe, ia mai tele lava fianga ma umi ai mo le taimi e tau tongi ai se ai tā lafu i mata upu whape nei, ia mai se ape a si tia soo i pei o na tātou mōri mawina i le nei vai aso. O le fo ufa ai no mai mo nino el fal tupe tu tonu e le ngata ai o le a whaawo pea ia fu fuanga. Ia ai usi mai pea le wha fonga. E leisi vaenga o le tātou polo kalame, o le a tātou asiasia tua iloa i le tūlangi o le Pasifika. Ia mai o le a mua atu le talala ta mai i le tunuu ia po le motu po le nei o Guam. O le lipoti sa tu ina mai le vaenga o mea tau talafau o le Pasifika, le PAC News,
lea e ailo lātou ofisa tu tonu I suwa I fiti, nā ta ua mai e whapea, o le ua wha iloa whalawa I tele le kovana o Guam, o le tamaita e swafa I a Lou, Leon Carrero, I alona wha moe moe, e whaia se tālu sanga aloa ia alona atunu ina ia vea I lātou masui a wai, o le fono ho ile nei e tai o malo le Pasifika, le Pacific Islands Forum. Nā ta ua le tamaita I kovana, I se whailo inga ma le autu stala I le asunga fua na te nei e whapea. O le fono le nei e tai o le Pasifika, o se maftanga mautu, e wheso tai ma tu whaatasia I ai tai o malo, mātunu o le tūlangi o le Pasifika. E tali tonu le tai kovana o Guam, o le maftanga le nei, o le asanga wha le ai, ia le wāwhenga iai, ma le wāwhenga ai o malo le Pasifika, ma le tele o isi malo e maise o le malo tele o le United States o Amerika. O le tamatai kovana ia Lou Leon Carrero, o stasi o tai le Pasifika sa awai, I se fontanga wha apitoa na whaia taluai nei Washingtone, e pei ona ta ua I le tātou Paul Kalame le vai aso taluai, lea na tali malo ai le ipele stene o Amerika ia Joe Biden malana whainga malo. O ia o stasi o le usunga fono ale malo tele o Amerika, I le urua I whaatasinga le nei o tai o le Pasifika ma le pele stene Amerika e pei ona whaiai Washingtone ma I la solua fuluwalu e o I la solua fuluiva o se tema. O le taimi o le nei whaatasinga tele na mawai le avanoa o tai o le Pasifika e feilo ai e le ngata I le li pele stene ia Joe Biden I ai whapefoi ia le whailo tusi o le malo Amerika o le li e swafa ia Anthony Blinken ai whapea le sui whapitoa o le whale pae mō mata opu tau suinga o le tau o le li o John Kerry ai whapea ma le sui whapitoa o le whale pae mō visota inga whaale wao malo o le li e swafa ia Joseph Yan ai le ngata I lea o isi suisi nia o le whainga malo e au fiai, le whaatonu so soani I le Palestine, mō mata opu e au fiai e tunu o Asia ma le Pasifika, o le li e swafa ia Kurt Campbell. Nā ta umoi foi I le taimi o le whailo inga le tamata I kovana le nei o Guam, ma le autu stala I le asonga fua, o lona tunu o lo iai se tūlanga ta ua tele I le tūtau le puipuinga o le saonga le mū, e le ngata mo Amerika, ia e whapea foi mātu motu o le Pasifika. O e manatu le tamata I kovana, o le ave ai o Guam masui a waialo ia o le fono a malo le Pasifika po o le forum. O le amwhai ai o na ngā lue whaatasi o ia ma isi sui a wai I se tūlanga tu tusa. E pei ona si la fia, o le mai ai o le fontanga a tai o le Pasifika, ma tai o Amerika I Washington I le vai aso na tenei, na whapeo na whailo mai ai, ma le fuafuanga o le whainga whapaanga a Amerika ma malo o le Pasifika. O le nei whainga whapavaya le United States, ua si ti ai I se tūlanga lautele, ia a fianga o le malo Amerika, I le wawhea ngai ma tunuu ma malo te itasi o le vasa Pasifika. E whāni vaenga te tele o lo au fia I le whainga whaavaile nei a Amerika I lona wā ma malo o le Pasifika. E au fia ai le viso soani lea mō malo o le Pasifika I mawhatianga ma whaafita hauli ua whea ngai malatou ona o suwinga o le tau. E le ngata I lea, ai o le afiso soani fo I le United States I ni polokalame mō le whaale leia o la tinae ma le tamau a inga o malo te itasi o le Pasifika, mai o fufuina o le ato fia e le United States ia sona sui aloa ia whaapitoa lava e whea ngai mo le fono le nei a le forum. E pei ona whaafonga iai o le ato fia fo ini sui aloa ia o le malo a Amerika ma whaavaina ni ona o fisa fau I le tonu o le atu Solomona, ai maise ua amataina fo I whaatala noanga
I le whai o nisi o fisa o le United States i tu tonu o le tunu o Kiribati ai whape nā tonga ia maisi atu motu o le Pasifika. O leisi waenga sa o fia i tala noanga nei Washington o le toe whaawa wina lea o le polo kalame so soani Peace Corps i atu nuu e pei o Fiti, o Tonga, ma Samoa, a toa ai foi ma Vanuatu, ia mai o le a ono whaalau tele ina atu lea lava polo kalame ale malo Amerika i isi atu motu e le i o iai mua ni Peace Corps. E tele foi so soani mo ngā luenga o le pui o le sio manga, le ua ofo le malo Amerika ve so soani, ma langolongo ai i atu motu o le Pasifika, mai na whaalia o le awhapea o na iai i e Port Kalame ma wheso soani nei i a wālawa le anga i luma o ma lo ma atu motu o le Pasifika e tusa o na mafutai nei ma toe whaadeleia lo lato wā whealoloa ai ma le United States o Amerika. O se tulanga sa whapea na whaafetai ai e tai o le Pasifika le malo tele o Amerika ona o lea ua suia la latu whaai unga sa iai mua ai ua toe foi i tonu o le whengainga foi le nei o le puinga o le sio manga o le lololangi lea sa nia i pale i whalani e pei ona silfia ta ua o le Paris Agreement. Na whaino mai foi i telefone nei i lipoti ua o mai le Pack News e whapea sa i longa o na vevesi ma le mautonu i le vaenga o leo na a toa ma ofisa o le puinga ale malo Amerika telui nei o le whaai unga le pale mio le tukuki o le li sofa ia Mark Brown e malanga ane i Washington mai le ai o New York i se no foafi po se train mo le fontanga tai le Pasifika ma le pelestene Amerika o Joe Biden i le vai aso taluai. E pe ona sila fia o le malo puia o tai o so se malo mai fafo o se vaenga le ave iai le wha mua a leo le puinga le saonga le mu a le tunu o lo tali malo ai a mai se hao se fontanga e pei o le urua i fono le nei i le vā o tai o malo o le Pasifika ma le pelestene o le malo tele o Amerika. Na whailo mai i le lipoti le nei le ioi o le whailautusi o le vai fafo o le malo le atukuki i le whaate ia o sui o le malo Amerika i na ua mauatala na malanga ane i le train i le laumua i Washington i le pale mia o le Cook Islands malana au malanga. Pei tai na ta ua le li whailautusi le nei o Herman ona o le atukuki o se atunu la titi e fua fo i ai le tūlanga o le mea tāle whea ngai ma le mawhai o na whaatino e pei o le whaingo fio na malanga i le nfoa afi e le te le se tupe aluai a nai lo o le valele. Na whaalia foi e le li pāle mia o Mark Brown e le i tonu le FBI ma isi vaenga o le puinga Amerika ina ua lātou i loa mulimuli ane na malanga ane o ia i le train i Washington e le ilele i se waalele pei o isi tai. Na ia ta au foi sa le ia mea uma e le aise whaale tonu o la nā luifo i le train. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I le taurunga la o le tātou pokalame le nei foi vai aso o se li poti lata mai
I le taua fo i le nei I Ukraine pei ona sila pea ma tātou mai mo iai whaasalonga I televise ia malunga o penga o sota inga tele wa vave. O whaalia mai whapea atonu pe o le whaai unga lea po le taunu unga lea o le li Palestine o Vladimir Putin ua le o toe mamao. Ia ona o le tūlanga ua maita wina I whaasalonga ma li poti mai le taua o tele lava ina solo muli ia le fita ma le vaenga aua Lucia I fitawinga ia mataua o lo whenga iai ia ma fita ma vaenga aua le malo I Ukraine. O le vai aso taluai I te tonu o le ai o Moscow le lau mua Lucia na whapeo na fola ai e le li Palestine o Putin I luma o se sauninga tele to tele I lantou sa whatasiai e whapea ua avea e Lucia, ua pulea Lucia, ia se vaenga tele o ele o Ukraine I tu I se sae o lea tu nuu. Ia e peitai, o lea so lava lea e pei ona tuina mai li poti o le Reuters, ia ma whaasa longa le CNN, ia maisi li poti ua taunu mai, ua atangi ai, na matua whaia ina leanga ai, ia fita Lucia, I le taua, ma fita nei a Ukraine. Ia mai o tele ala mau whaapunga o lo au mai I le fisiringia pea o le lumanai o le Palestine le nei o le malo Lucia ia ma le tulanga e pei ona moli mawina e ese whaamatalanga o lo fola I tangata lo tele o lo nā tunuu o lo saunga le mu pea I le tono o Lucia ese le mele tupu I le tawha o lo tawa I le tawa I le whaia ina leanga ia ma le solo muli vave o le vaenga aua Lucia I fitawinga ma fita a Ukraine. Ua moli mawina I nisi li poti le vave o na tu muli o le vaenga aua Lucia ia sa le I mawhaiai o na ave ia lātou fita ua fasia ia ma mali liu ua whapea na fola iai le awala e pei o na moli mawina sa I tulou ia I le sila hoi I ata ma li poti ua taunu mai o le taua. E o whaalia fo I le Palestine o le malo o Ukraine la tau o lo tau mawhi pēr ia lo na malo e toi whaoa mai o la tau ele ia na whaoa wha malosi ma pūlea e fita Lucia I le amatango le taua amata mai a Februari ia la leo amata o na teitasi o na toi pue mai ia ma toi maua mai I lalo o pūlenga alo la tau whainga malo. O lo o whaatalosangi na mai pēr ele li Palestine le nei o Zelensky o malo Ukraine ia le langolango atu o isi malo uma e wala I a penga o lo o tuina atu ma isi fisosani ia wale taua ma Lucia. Ia pei o le tātou Paul Kalamel na o mawhai ona tu whaatasia ua fo I le whaafonga le tātou tunu o I le nei aso ia whaamoe ia la tātou toi whailo I fo I sisi whaawoponga I la lewa aso ia pe au dia I le lofa maleanga le leo le taupa au I le langi I wang nai I sisi mta upu lo e fia sau noa iaitas. Le ila wano pa wale vanga fwele le e maari e fwele tali le whaila utusile le malo Amerika ina ofisilingi e le malanga le sui o le malo Cook Island lena alu Washington. Ia le whamai a sauri tali whamai ono o le atu kuki o se atu nu wale le la ititi e whoringa mai e whaingofienga na alu le train lo le tili. O i le ai o whaasao. E le o whaila utusi o Amerika. O whaila utusi o le vai fafo. O le vai fafo. Al Cook Islands la tau. Oi, ia. Ia, lai pi manatu a hoi lele o tātou, o lona atunu, o se atunu la ititi. Ia. O le whainga la, o la tau whainga mea ia wawe, o na whai whaatau nui se whainga ofi. Ia, ai panga le manuia lai le wā whea ngai wha le wā o malo. A wapo le ale mea ono tupu. Ia, o lono inga. E matua whai tio ina lava al malo Amerika, le whaata mala. I le wainga, ma le puinga o le saonga le mua le li pāle mia mala na au whono. Pe ana wha pe tupu se mea, te la mea le trains wha te inga. Ia, o le mea matau tia la na, ai pe lea ia, o le whaaringa aia, o whaaringa lea ale sui o le malo o le Cook Islands. Ia. Ia, masalo hoi o le Cook Island. E mo ia te lele nu. Ia, o ira rotonga, pe o le autu le. Ele se nu tele.
Le kau le insa vale hoi te la o meo o wila fi scooters hoi e te ta milo ai se tu la sta si pe a umi ai pe ai lo mai le ato se tu la pos a foi tu la. So ai mo e tele ye nu o le skuki ai ai o me ye la to foi nga malo mo le taulanga me uma. O le motu o lo tonga e le se mo tele ai matango fiel te fao e pe la o Masani ala ti pe ma mali o le piwa o patuana i me fa pu mo o i ave o ai ese me esa tau na longo i le ia le malo Amerika amela o le matou plan le la ma atu le train mata atu ai e wai e tawana ia leo o le pui ngai o fa tesi ai mo le saonga le mu ia le pi fo linga mai ele ai ia ai ona le pe ona sau no lan fai lo tu si o le vai fa for Cook Island love ia o Herman ia pe ele ai o le manatu ai fa la to ia fai se tu langa fai ngo fie a fai ngo fie no o i Washington i le train ia al mena le sa fai ele manatu la ia il vai nga ta u le au e se asa ini me te tele foi ai i fe i la tonga la to ele ini fono te tele ma se ne fai ele fono ale forum ia ai le fa tu se lia ia Amerika ma le fa ta u me la i o pui ngor songa le mu ta i isi mano se le va tu fa fai ngo fi ya te la tu le ya va la tu mu ale va tu ya tu te tele ia fa ta u tele le pui ngor songa le mu ia mai le ta lia i tu inga fai nga fa la diti la le fa pe al balmi o se tu nu la diti po se tu nu tele ia ai pe o le il fa se ngaina fa bao malo ia to fu fa ma san ia ina ia tu nu la ia ta to ia te si o to ia Samoa e foi te le la vale se fa ia ho si mama o Samoa i luma ngai no te le o Pacific il size ia mal fa inga nga luenga ia mal tu langa ma san ia pe on si ia ma lo va tai lo fengo wano tai foi mal tato proclame mal tapene no tato proclame nei foi va yaso le lei va tai tasi so ni mai ia manual tato tu no la te mo se fa opoponga tai mi level ni tasi i le vai so bua ia ai ma te fa to fam fa so i fuatu i le manu o tato tu no mala o fa fonga so i foi
Talo falava o a o Susana Fanueli mi Samoa lua sumal tolu lua sumal fa. Fafonga mai pea i si fafonga lau mua. Makua meleleia. O venengo. Kofa. E aí? Oi o Simon. Na bomba.
Feituna minuta o te elei tula e lua tau tōmana unanga te tātou ngā leo tasio no te sima te tasi wha moi le nei vaenga le wauli. A o whenga le tātou o tunu uma te tau wha mai a eino whi au mangaru wenga pe yona māsani iai I le nei vaenga o le au wauli mā tau te o whalofa ma wha tālo whātou pa ia maulungo te tātou o tunu. Tālofa lava. Ia le pa ia mawalunga o na ia tātou ta mama tina mātutua e ngā ta fōilea ia o le longa loro tātou tunu. Ia o lau whapena o na whia ngai fi au mga ruenga le nei vaenga o le aso mā lo lava le onsai, mā lo le tau a tai, mā lo fōi. Ia ili nei aso le wha mā losi fi au mga ruenga, ngā tai leo na ia tātou ta mama tina mātutua i le lātou ngā ruenga whai. Ia ngā ta fōilea nisho na ia la tātou ta mama tina mātutua I tono o maota ngase. Ngā tai leo tono whale o tangata mātutua lo pena o na mau mai fo ile tau tua mana unanga te tātou wā leo tasi ono te sima te tasi whāmo le nei aso ia o le tau tua lavo le nei le tātou wā la leo le Samoa Capital Radio po le si o fofonga ia o le laumua le nei o lo pena o na tui nātu pēr ia nei whaafifianga ia manai tala e mawhai o na longolongo pui ali le tātou tunu a o tātou ia I le aso ma le aso. Ia, ele whangaroina fōi na ia tātou whaafia inga taulangi ia I so se tōvini ngā ta fōi lea ia I so se whāta whai taulanga ia lo whaapena o nau tau ngā lulue ai. Mā lo whai o le whaiva, mā lo le ngā lulue, mā lo le tau atai, mā lo fōi le ono sa I le manu lau tele ia le tātou tunu ua ngā ta fōi lea o whaafia inga taulangi mō lātou whaletua. Ma lo le tau ngā luenga whai ia lo whapena o na manuia ai ia le tūpulanga la luwa o le tātou tunu ia ngā ta fo ile ia o au unanga ese ia e pei o na ngā lulu le tātou o tunu. Ia ngā ta fo ile ia e whaatalo whātou I fōi ia na ia tātou uso ma tua whawhine ia o lo whapena o na ia I lātou ia I ngā luenga ia whaavai taimi le nei taimi ia mā lo la wale on sai mā lo le ngā lulue ia te outou ia ia o amai outou le nei vaenga o le aso ia le nganga maulunga ia o lo so longa le leipe por kalame ia o lo ia I le nei vaenga o le afiafi talofa lava. Ia ono tau ona le nei Jeremia tapu mā nei le nei ia o le a whapena ona o tātou whaafsa ngai fo I malo tele o le tātou tunu o le tātou porkalame le tu lai e lua ngai le wha nei a tātou porkalame pe o na masani ai a maea ia ona mātou lua tu le mleu so ia tasi tu le vai nei tu lai wha ngai lima mo le wha mai aina o le tātou tau tua ia mo le atu le ngā ngat whaaftai ia le au whainga ruenga le sunga ia tu fuefisa ngā ta fo ilea o le toa fine ia ana wha asolo I le taimi o le awauli ngā te fo ila leusa ia tasi tuto le waa ia wha pia fo ila fionga ia lawano ia I le polokalame le nā ua pēnā o na mai atu o le lalolangi o asonei ia wā fo inisia vaenga ma whai unuso soani le tātu tunu. Ia olo tau au ona le nei Jeremia tapu mā nei le nei lea le a tātou whaafsa ngai ma o tau ia o mai la o mai hi tātou ewa ia masi o tātou whaisi tātou tala mana ia wa leva fu ia su tātou le mafuta ia o le uma maua le awa no tātou mafuta ili ne iaso ia wha tālofa tu ia te o tau tālofa lava.
le sunga ya Wayne ma nai fa fi fianga le vaenga o le holy le sunga ya Wayne la ai ia mani sio nai pes pesenga ia o lo pena ona avatu le nei vaenga le fiafi ia awa le ia o le tatu tunu i au manga wenga pe ona iai ia fa talo fa toi foi ia ina ia tatu wo ma pa anga lo pena ona lungo le tatu ala leo le nei vaenga lungo le tatu Facebook le nei vaenga le holy ia le so ia yosa is ako ngata foi le ia on le fionga ya si la ftalanga si la simona si muntafa ia o lo pena ona mafuta mai ina i Samoa ia ma lo lava ia me chilion nai so lo le lepe por kala me pe ona ia ngata fo ile ia o le to fine ia Erika Maoe mani so ila to lo pena ona mafuta mai ia tato ona musika ia nai musika nei vai ngale wauli me so ila to na lo pena fe ngai fi au manga wenga o nei ya so talofa lava 2, 3, 4, 1, 2, 3.
sila lope mo se avanoa se ia fea ni se no foanga tasa asa apetali ala tato maanga tauia ni isene atu ufua manela fulafua ona ofai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana va ai yo fofo ngalo te ena olangona ile po sola e ui ina motu fa ape o se pole moni eto ye polonga e fa ata ia so ma ia punga ma fofonga ia mo se tali tutusa ai fa atali se ila fo atau le afi afi ai ta fa afe sanga i au lo nana muilo u fatu eli le pope o fetu pupula ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana Twin
Nai whaawihianga nei vaenga leo au li iyo e whaapena. Ia tono nei tau whaawhiangai fo i fi au mangaruenga. Ia ale au whaawhiangai atu fo i fi au mangaruenga pe o nei ai. Ia le whaawhiawhi no tau iyo e. Ia e awa fo i le tātou mawhutanga le nei aso. Wa leva fo i wa leva ni tau su esi me whai lau whaamalo stino. Ia ale a whai atu lau whaamalo stino le aso le nei. Whaatalo whaatu le malu lau telo le tātou tunu o lo pena fo i na mau me tātou whaasalalunga le nei aso. Ngā ta fo i le ia uoma pa anga maasani o le tātou ala leo malo. Malo le ngā lue malo le onusai. Ngā ta fo i le whaamalo fo i ia tātou mātua. Ia i le lātou ngā luenga whai. Ia ono o le ua tu langa i whanau ia o onga. Ia le na wa ia fo ile to telo matu ele nei aso ia ile pisi ia ile sue ino nei o ofu papa ele fa ia awa ia la to tau loto ile aso sa manuia te le to tau loto i tamaiti ia toto e mafau fao ia sa mo yaso ta to yaso ia te meo tala titi ia fai mai lo lota mai mai san al fai lo tau loto ia pia tate mafu lele wala tate lo te la titi ia le taimi mua na le la talu tate tua i luma le to tele o tangata ia o mafau lo la ia tina fapia po le hale me fu lele fa se e pe fa poto ita ina ia fa tau loto ia tate fa longo ala tala le amatu alo tina mai san malo na fai lau tau loto ai lo lau tulimi ai lo na tulimi wa pio vai taimina ia wa pi a mo la skulimi vai taimina ya tato tor ia wa pe to ai as skulimi taimiole o la so fa na o la so pa e fa na ia le ala wa tato ia le taimine ia o to ta ilo pu to tupu na me sa o fa longo mai fo le tai o ia fa pe tu le so ya tas fa me o si taimie o ia aso na fia no fa no me o ia tamiti o to na i se mana io na me o to na i a inga fu i lai ngoa sa olele ele te loro i ai vaenga fa pena lo tupu le taimini nei ma ta lo sia ia tupu pe vaenga le leina ia tamaiti manuia te le to aso pa pel tato aso pa e le aso sa fai va le tato tau loto ia wa ale le fingol tau loto ia pi fa no ia tamama tina fu le fingol tau loto ia ai aua o ni e fa apea o e ale fa ia lo to na ele tau sami petele ai io e na o tala matua vulia ai ele te mana o ia e mana o matua pe faile tau loto pe le fa ia e mauti noa e fa manatu ale aso tau o to tamaiti ia ile aso sa manuia te le to fa inga tau loto ia ole te lo ia ha o vale le pepa ele lo pe te ua wa te vala au tu ia fa ma le tau loto tamaiti ia a ole nai mau le pepa noi ia fa pena alofa tu mo o to manuia fo ia tu wanga o lo fe ngai mo o to nei taimi ia alofa tu tato por kala me mo o to ia ile nei vai ngone aso ngata fo le o tato au nga lue ia fa ta alofa tu ia te o to ngata fo ile ia o ila to umalo pena ma futa mai nei aso ile tau tua ma o nanga de tato wala leo ia Jeremia tap ma na ile nei ia alofa pena ia ona tato weva ma o to nei aso ta alofa lava
Ato ile nei vai ngole uli tau tonu nanga tato wala le pe ona yai le nei vai ngole aso ia ile tato tonu pe ona yai fe au manga winga tau fa mai ai no le nei vai ngole aso malo la manga lue malo la fo ile ona sa ile ngata fo ile fa malo fo ia ti o tau pe na ona fe ngai fi au manga winga le nei vai ngole uli ia le nganga la mo tato programa le fa fia ia matu inatu nai pispenga ia ina ia mafai ona fi tau ile le matu lango ngar wenga taimile nei ole taimile nei le tulanga lo ia le tau ya matou nei Wellington ne ole matua i mana ia lava susulo le la ai o ka se vela ia matua i mana ia lava susulo le la le taimile nei ya matou te leiloi nisi vaenga o le tatu o tunu i le ati o tau le tulanga le tau ia na ia le taimile na tau ana nafi po talatu ana nafi ia na tafe na fu na sawa timu aisa ia na sawa timu aisa ya mato nei Wellington ia le te fa pa u ia ai ta le tulanga sama ia ai ole a matua ila ia a sawa le tulanga sama ai ole to a sawa le manulu talantu na nafi ia male aso na nafi ia le na ai tu fo ila loi kala stete ia manisi fo io na ia tato in la loi le tato tunu ia o lo fa pena ona ma losi ile aisa ia o le fautuanga ia mo le tato wala leo ia ina ia mafai ona malu puipuio ngata ile la tolo aveta avale ia a fa pe no na saule timu aisa ile aso talatu nafi ai fa to o walu la vai lungo la wana sawa po le moto ile tato na sawa ale o ta avale na sawa timu aisa le tamilen ma losi ma timu aisa na ova aia le tele o ta avale wa halu la lo le tulanga sawa fa tulanga ina sa ia ile balu se fulu fitu se fulu ono se fulu le taimina o se tulanga fa fie ina tele ono o le tulanga o le fa auto ne tatu ave ta avale ia ono o le taimina na ma losi le tau o le timu ia wa matua i wa fiu ia salu timu fo ia tatou wa ma lo se sa ole ale timu isa ia sa pa ta matua i popole a matou le vaenga le na ia ai fa fetai sa matua i na wa sila fia tatou i la tou sa fa malanga i le aso ia le tulanga sa iai ma lo le nga lue ia ni sol tatou pitonu o lo fa pena ma lu ia sa e ma lu ia e la se le la le tatou New Zealand nei Wellington e la e te fa longo atu ale ntama i malu rule na lona winga ele ile leila vale tulanga o le tau mafana lo i tatou e ui o lawa sui le taimi ia ai o le ana o fa longo le polokala mea la wano e tatau pea o na fai e fauto ina pe tatou ina ia fai pe o tou ofu mafana matou fa fonga mai o le tatou tunu i o tatou to tini ia ngata fo ile i o meu pin ia na ia tatou ta mama tina matua mai se lava o tou ia manatua fa mafana le tono fale ia wane tatou ta mama tina matua ia ma ia tau mawhai ina ia mawhai ona malu pui la tau ono le mo i lava sui tulanga tau ai o lo o fa pena ona iai pele tulanga malu lu pe ona iai ia nai pes senga mo o tau e walo fa tu e ate o tau le nei vaenga o le aso ia ma lolon sai au tau te popole ia le ale a tau mawhai e vatu nai pes senga mo o tau ia tai to lua i au mga luenga paulu vaenga mena o mia fa mai ai ane hoi ngā tātu ngā wenga nei teifo ia wa e hafu wa e mana ma fa fu se ia nei vaenga le o sole se le ai le fa pena fa ngo sia tātu wa mio ia se longa le mai al tu longa ngā wenga ia ma ai le tu longa sa ngā le mu ia le ale atong fa tu inatu na pesenga ia te o ma lo no sai ma lo le tau atai ma lo fo ile manatu tatu ai ngai Samoa ia ia fo inicio ila tolo ia tatu fi au manga wenga Samoa ma lo ia te o fa tai nga wenga le lo to fa ia e le pa u fu lo to wa fu sina ia ai ole ia nei fa fi sianga mo o to i nei vaeng ole aso ia ina ia mafai ona so ani fi au manga wenga pe ona masani ai Olo po ia mai ia mesi luki su si o ta mai ta fa longo ia so se le mana ia le ale ata tu to fa fonga ia le nei so ia mo ila to ia le sa fe le pasifo le rupo ia so ia sa mo ia
Isa teine ai o langu mutu e sili o na whakapu fo I ita isi o kumu mali e lo fina ngalo ia whaamangalo mai oso usese o oi o la upele o tele o toi taa I le maketi fo o tele o toi siva lava I le koko Luciana wa uma ona o taku atu le mama le na ua avatu wa uma lava oi maha o te musu Isa teine ai o langu mutu e sili o na whakapu fo I ita isi o kumu Luciana wa uma ona o taku atu le mama le na ua avatu wa uma lava oi maha o te musu Isa teine ai o langu mutu e sili o na whakapu fo I ita isi o kumu Ona lava lea o oe ita wha moe moe o lea ua o sau ma le whasi ma moe ma le pepa vai moa o si o pipi tate a ai ai e whatele lava oe Luciana Luciana soia ma ona o taku atu e mama le na ua avatu fulanga pepelo ke la uma lava oi maha le au ya ikala pepelo ko musi felo o te musu mama le nawa avatu le Isa teine ai o langu mika mikana ufale aka e si uma yai na whakapu e hioa e le kawhia le pasi ale I ita isi o ke wha atali lava se saure Luciana Luciana soia ma ona o taku atu e mama le na ua avatu fulanga pepelo ke la uma lava oi maha le au ya ikala pepelo ko musi felo o te musu mama le nawa avatu le Isa teine ai o langu mika mikana ufale aka e si uma yai na whakapu e hioa e le kawhia le pasi ale I ita isi o ke wha atali lava se saure
Nai whaafi whiangare nei vaenga o le aua huli na ua toi fitu nei minuti o na tāle le tulai tolu. Ia ua vāve ale tūlanga o le taimi iyo e vāve le tūlanga o le taimi o lo i le taimi le nei. Ia mo i la tau lo pena o na whenga i fi au mga ruenga pe o na maasani ai. Ia malo le ngā lulu e malo le tau atai malo fo le ono sai. Ia i le tau tua lava le nei ma le tātou o nanga o lo pena o na tu inatu le nei vaenga o le aso. Ia awa le sosoani atu fo i fi au mga ruenga o lo maasani ai. Ngā ta fo i le whaatalo fo i usa ia mika viane o lo nā mafuta mai le nei vaenga o le fiafi. Ia na le asa au ni atu mo tūlanga o ngā luenga o le fiafi. Ia ma ai le tūlanga o le saunga le mu. Ia ma e whaalongo atu lo wa e vai vai. Ia o le fautuanga ia wa ai le lei ase mea saunga le mu. Ia whaatapele le taavale faisi nau malolonga. Ia ona toi wha wau le tūlanga o whiau ngā luenga mo i la tau wolo whai ngā luenga i le po. Ia o le winga o lau whamtalanga o i la tau fo ia le whai ngā luenga tutonu ave taavale. Ia pe o lau vaenga ia le au ave taxi o le au ave upa. Ia o la tau ia whioa i loli le malanga i lungai au kilani. Ia o le au ave pasi. So se tūlanga o ngā luenga wapena o le au skulati. Ia mo ia fo skulati vo ia le e whioa i ia la tau taavale. Ia ina ia mawhai on malu pui pui a outou ia i ngā ruenga o lo tau whianga i ai ia ua le tūlanga o le po ia e whapena e ai e le taimi e tele i loa le taimi le me tupu ia a o le mana o mi o le malo lo le tino o le mea tau o le nā whaatalo whadufo i le usolina ia e wikolo pena o sau whamai hai au whea ngā ruenga le niwa ngā le aso ngā tafu i le o tātou o mapaanga e wika maoe tali vui whingawi ia i sila ma lo lava le onosai ia ma lo lava fo i le onosai ia te o tau whi au mga ruenga pio na masani ai o le tautua lava le nei ma le unanga le tātou a la leo mo o tau le nei aso lo tu inatu pia nei tātou musika mo o tau ia au le tau wha mai a eino whi au mga luenga nei aso mana tua ia o le aso whare aso sa nei ia le lotu tamaiti ia tamaiti ia wha mahalosi wha mahai a tau pepa o ngā mea o lo wha whiangai ai ia ma whai vale le lau tau loto ia au wane aso sa ia o le a e sao whai le aso sa e pei o le tupu ia o le a e tupu le aso sa ia o le a e sao whai ia wa mātou i aso ia le te leo te tala noa tu i sa mo i mātou i aso ia pau ana le aso e te sao whai mai lumo le whale tele ia ona e whaalongo lo le tala vule mai ave mua le lau tamaiti pau ala na le aso e whanga mo tamaiti ia e ave le lau e vatu le lau toa ia o lau fasitalo yo e sole fasi ulu ia matulanga uma whapena mea ai vai moa ai peila o tātou e whaatali tali ia se isau le askulimi ia askulimi marikeke ia pe o le tama na e mulia i ele tūlanga le toa nai ia ono le vale alofa o tātou mātua i nā vai taimi a tātou ia nā vai taimi ia e whaile tau vanga po o ie mānei alo na ofu e le ngata le mānei o le ofu i le aso sā le ofu pae ai whaile tau vanga po o ie mānei alo na ofu le ofu wae le ofu le ofu pae le ofu le ofu fo le ofu le lotu ia ma le ofu le tau tātou le ofu tōna ia e sao tai mana tu atu i mea ia so ia e le ofu tōna ina ia le ai e te ofu ai tama fu e te tuata tala al tanga pepa le asorina ia malau tōna i malau mea ai lau tau sami lau le aso tōna i le aso sa ia ma ua mai fo la ia o tamaiti ia ma e uma lo fo le as fapto ia o lo fo la fa le tu langa o le tausanga ia ma lo ia tau ia ma lo fo ia i ma tu inga wenga le lo to fa ia au fe ngai lu tato a whanau ia i malo longo nei taimi ia lea fo utoi titi lama whai nei tausanga ia ai o loo iai pea lea ngani leo lelei ia i to tono tātou a inga nai whawhiwhianga ma o tau ia le nei vaenga o le aso Mana o nao mai le puni ala vaa ia pehi o nai leni vaenga o le aso ina watu e luane minutu tālai tūlai tolu o lo iai pea tātou i lungo tātou whawhiwhianga. Ina ia e fo i mai
Io, nai whaafi whianga nei vai ngā lewa huli au whenga ilo tātou tunu I whiau mga nuenga pe ona māsani ai, mā lore ngā rue, mā lore tau a tai, mā lo foli ono sa I le tau whamai ai no whiau nei vai ngā leaso. Tolu nei minute wa te elei tuna, tolu le tau tuamla unanga le tātou wala leo le Samoa Capital Radio, I le nei vai ngā leaso. Aso fitu le nei māsino o ke topa, lua filo sumare lua e whaatalo whatoi I la tau, ia o le whaapena no toi whaatasi mai lungo le tātou ala leo le tau tua o mnanga le nei vaenga le aso ma lo la vale ono sai ma lo le tau a tai. Whaatalo whatafo I leo so ia Willy, e ngā tafo I lea ia o leo so ia Peter, tamhalo Peter. Ia whaapea ma le sunga le whaia onga, ia Eric po leo so ia tau, ia lo whaapea na ona pisi tūlanga kole ningai tūlanga I tamiti a onga le jaimine nei, ia amu ia o lua, amu ia o tau mau se whaia onga siri ona le lei, ia wātili aina le lei le whaia onga le nātu a fo I ma le whaia onga mai Samoa, ia lai matua, toi te le ale suinga, te le suinga le tūlanga o le lau whaalunga I, e se fo le mānai o le suinga o le tangata e alu I Samoa saua, e me se apea whapeo le Samoa tūlanga o a inga vui, e saua fia, iyo, vai fia, iyo, fia inga luenga, wata tau, iyo, wata tau, le fia, inga luenga, wana wailo, wa fia, wa matua I fia, te le swinga, iyo, ia, alo fatu e mo o tau, ia, le nei aso, ia, malona ngā rurue, ia, wha mai ai, ale tau ngā ruenga, awani o tau wawea mai whale, ia, nei le I umar tau ngā ruenga, le nei aso, alo fatu e mo o tau, ia, I le nei aso, ia le ngā tafo I lea, ia, ni so wompa anga, ale tātou ala leo, le tātou tala noa le tūlanga o le rotu tamaiti, ma oro, ma le sia uo, o la uo, e whawhawhine la uo, ma oro mai Samoa, ma oro ma la uo, na ma oe, na ma o ma te whaatau, ma o ma te whaatau, o le alau te whaapea uia, e le uso lo na uso la ititi, o lai man te su e se ofu vo ile le ofu lo tamiti of to na ma sa vali atu te mina le tonga ta le taxi wa to ta live vai te mina le taxi ya o fa atu ila teile ya la sta la ta wa sa vali pe ma si dia sta vali va via meli o ta wa ya si la sta vali ya ma la lo ma tu na si gay su e tu of soli ele o le ala te ma fa o le of o le uso la titi o tangata le o va se fulu pe se fulu te usanga tam mai pe ya se fulu ya be na oh yeah okay ta so ai ma hatu ai ma tau of te le of tu si lo mali mo lo tu fa to lo se e a foi se to mai la lo of na se to mai la lo of na mai so le wa te e lo fa lo mai o fa o le ofura mai ele ma I lo sa mai ele ma I lo sa va pe ma I lo sa le ma I lo sa si va o so va pe ha lo fo lo so o su nga mai le ai na sa mai misi lo o fo lo so e wa su elo ma so o fu e na fa fo lo sa lo so o le mena tu pu ya so ne e lua to la fe me la to fa ta lo fulta mai titi ya te wa fa ta mai male o fulta ngata le lua to fa ta ia alo fa to o to ia ile nei va ngole aso mana tua ia fai le fa ta o te mai ti ai le o ta to ngata ma tua ia se yo fo ta to te yo ta to alo fa ta mo o to
le iwa ua o toi fo i na ua inga. Pei ua ngali ita se atu a loa ua fai a inga. Tanu ai lava lele mani o mama ya ita. Wai mai ua e se lava ua sui o uninga. Kisi mama kisi kisi maya. Ua o foi mai nei sa o we fai le fale kalapu. Mani e lo no toi le fai to toa e ta tala moa. Ua o maanili ua ai o itai amu. Sala e fama fana fana ai peita e le liwa yo no bua manga e tu mau pe la wa oela rosa la fu matala moni la wa oi mama sa o we pa le mau spanya o ai tau sala e fama fana fana ai peita e le liwa yo no bua manga e tu mau pe la wa oela rosa la fu matala kisi mama kisi kisi maya ua o foi mai nei sa o we fai le fale kalapu mani e lo no toi le fai to toa e ta tala moa ua o maanili ua ai o itai amu ia kisi loa papa kisi kisi maya mama saudia itu tonu matua ye ka ase no paka se va yo maka ua mumu mai se no ai lava wato e taria oi ina ua salamo mai na yo mata ia kisi loa papa kisi kisi maya mama saudia itu tonu matua ye ka ase no paka se va yo maka ua mumu mai se no ai lava wato e taria oi ina ua salamo mai na yo mata
Ani se te whale moe ma nei vaenga le afiafi i le sorry woman ia pei ona i le nei vaenga le afiafi le tau tuona mnanga le tātou ana leo tasi Tasi ono tesi mare tasi whamo pei ona i le nei vaenga o le aso malo ia te o tau ea o a mai o tau wari o seki tātou a seki a tātou lima matua mai a tātou ilunga ia ona o lole a le ai na la so longa le lei pe por kala me pe ona ia le tātou atunu i fi au manga luenga pe ona masani ai ma lole ngā lue ma lole tau a ta ia te o tau Ngā te fo i lea i o te whaatalo fo i la tau umalawa pena o na whaato a ki mai le nilo le cho ia malunga fo i o le tātou penga te whailangi o lo pena o na mai mōma le tau tua ma nanga le tātou ana leo tau tua lawa le nei le tātou ana leo whaamahina le tau sanga tasi iwa iwa suma le lua ia lea ua tolu sifuru nei tau sanga ia o a vea le tātou le tio Samoa le nei i le tūlanga i le ngana Samoa ia maana musika Samoa so i whaifiloi ia e a vea i totono New Zealand ia au male atu nuu atoa ia le tūlanga o le ngana o lo tātou whaongaina ina ia mawhai o na fiso swani ia te oi tono lo maota ma lo lawa i whale whai ngā ruenga ia o totono ta vale o lungo totono o lau telefoni ia iso se vahenga la ve te alu ia o le na ua ia le tātou Apple na e mawhai ona e tango e download ina ia mawhai ona e whaafofonga i pēr i le tau tūla unanga le tātou wala leo lua sumar whaafitu aso e pe ona iai le aso ma le aso ia te o tau Wa foi vaenga o lo iai ia lo tātou atunu ia i nā atunu o lo tau whenga iai ia mātou tio wholo whātu ia o le nā lava e solo ngā le lei tātou mātou i nei ia o lea ua iai le tūlanga le sama le taimi nei ia po le taimi o le munga la ia au te iloa Amerika ia manisi o atunu ia o lea le a o tau le tūlanga le tau marulu ia o le whautuanga ma le tūalalo ia tau tuana ma o tau le tūlanga ia o le saunga le mua ngā ta foilea ia o le mawhanawhana o tau ia ngā te leo tātou ta mamtina mātutua ia o lo o le tātou atunu ia o lo nā le vahenga o le tātou atunu ia o le tau tuala wana nei ma le tātou o nanga ia o lo whapena o na tau tua le tātou atunu se ia pa ia le tula e lima i le awhiawhia nā nei ia i le tautua lava nei i le tātou ala. Leo nei whawhiwhianga ma o tau, ia lea tau titi o na tāleo le tūlai whā. A tāle tūlai whā tu i nātua tātou telefou, ia o le awiri inga manamuri o tātou telefou, ia o na whaamai atu lo le tātou potala mei le tūlai lima, lea le a mā toa lua tuai, ia ma le uso ia tasi tū tōle waa. Ia, nai tātou a inga i Samoa, lo pena ora mafuta mai malo, ia te utolu ngā lue, ia malo lava fo ili ono sai. Ia, ili ngā maurunga, o lo so longa pea ngā luenga le lei o lo tau whaia onga, whaaftaila tau ngā luenga whai, pei ona iai, ia whai ngā malo longa le nei taimi, ia ai o teilo, o le ua malo loho ia tamitia onga, ai o nā lava e tau te whai ngā luenga, ia wā e ta tau fwoi ona, a e atu fwoi le kuata muli o le nei tau sanga, ia a ua uma fwoi no tau sanga, yuni lona winga e le whai ngō whia lau tau ngā luenga, o se ngā luenga e whai na tā. Ia e le talitonunga, ia, o lo ua iai le tō whāman whau tau tanga, ma whai ei ono tau whetu nai, ia tūlanga uma whape. Nā whatala fwoi leuso ia pele, ia o lo pena o na mafuta mai nai Wellington, ia le whale ta vale le nā ta malo pele. Aua fwoi ni ngali ia te utoa tātu au nanga Samoa, nā leuso ia tali, ia so o se ai mana o mia te whaafaupa o lau ta vale mo polo sa. Ia paulana tangata whaiona e wala au ai mai se wha mama avenga mo oe ia o leo so ia tali le naolo i nai Wellington Vivian Street o lo wa pena o nei leo so ia tali ia mo se vaenga whaino so swani ai mo lo sa ia tātou langolango ia tātou pisini Samoa na ia ina imwhai ia ona tātou abato le tātou tau au ina imwhamso swani mo lātou pisinisi ia awale tūlanga o lo tau atia i lātou nai whawhiwhianga mo o tau wātu whawtaine tātou whaia onga i lātou ngaruenga whai ia ili nei vaenga le aso ia alofa atu mo o tau
Ta sile o paanga le tātou wana leo yo asa isa akore na mafuta mai lungo le tātou penga te whailangi, ma lola vauso saunia tutulongo ngaruenga le neivanga le fiafi, mafuta mai i nai pango, ia i Amerika Samoa, ma lola vauso ngā lulue, e ile ngā maulunga, ia ole aso longa le reifo i tūlanga porkalame ngaruenga le fiafi ana nei, wa aile tūlanga le saunga le mu, ia ina imwhai, ia ona whamaya, ina tūlanga ngā whiau ngaruenga, ia ia te utou, manuia te ngaruenga le neivanga le fiafi.
even though we're far apart. There'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. I love you so. My sweet
Nai whawhiwhianga nei vaenga o le whiawhi na ua toe a se whurumata whane minuto na tale le tulai whā tu ina atu nei tātou telefou. Ia matau whamai le tulanga le tātou tautua le nei vaenga le ase whatalo whatuai. Ia inisio woma paha anga le tātou wala leo sa ia tautu amitua nai o na mafuta mai na ia i mele pone i au se tālia whaatai lawa le mafuta mai. E ile ngā maulunga o lo so longa le leipea le a tau ia te utau. Ia ma o lo so longa le leifo i au manga luenga le nei vaenga o le fiafi. Ngā tafo i leo uso ia Alex Taitasi, ia ma le uso ia Isaako, Ioasa o lo pena o le mafuta mai ia te utau le nei vaenga o le aso. Ea e tā le taimi le nei o le a tāle tūlai whā ea mo i lātou o le a ngā solo mai le tūlanga le mānawa o ngā ruenga mā lore ngā lue mā lore tau ata ia te utau ea na toi tu o lalo atu le tūlanga le tātou ala leo ia tāua le tūlanga o le taimi ia ngā tafo i lea ia o le tūlanga le sanga le mou i lungo au ala te vave aua fo i te vave mai aua fo i le winga o lau whamatalanga fo i le aua fo i te tulia me le taimi ia te iwa ia ni vaenga tutupu muri mai tātou te le fia mana o mia whātalo whātu fhoi ia i le tātou au kuka le nā o lea ua saunga le tūlanga o le mea ai o le fiafi ngā senga o le fiafi ia wane tātou ta mamatina mātutua e le ngāta fo le au whai ngā luenga ia o le fiafi le nei ia o le supo ia o le supo ia le tūlanga le fiafi ia a wā le tūlanga i o le tātou au whai ngā luenga ia ma i lātou o no pena no whawhale ma lo le on sa ia te utau ma lo le fo i le tau atai whaatalo fo i le uso ia panapa no mativa o pena na mafuta mai tāu o le taimi ia i le nei vaenga o le fiafi ia i le tau tua lawa nei ma le unanga le tātou ala leo le Samoa Capital Radio i nei Wellington ia mo o tau le nei vaenga o le fiafi talofa la
le taimi. Ia ma o le mea o le au whai ai po sa utala. E o te sa utala ia o le tala noanga le teine ma le tamaloa. Io, e le la la to sisila ia i whamur mole o kau kalkuaku. Talofa, tamatai, talofa. O au mea o whainei. Le la whainga lienga. A o whela o yellow tama. E le yellow kamana i whale. E mawhai o no tala no atu i lo tama i se tein. E whainga ka ngoi e ai tawa no ke pole ai. Ngi ke wa fo ni wa. Ni ke wa se fale kong ya o nga ke le wo ko ko pon fa la vi. Ya fa pe foi wa stanga te pai fa ve la ve o urkanga ka le. Nga ngo fia kala ngoi lo ka ma. E ke na ko e sila wa kala ngoi ya. Nga ko sa wa le ka ko kala ngoi le ulu. Ole a faila tonu na ole wal kan ngoi lo ka ma ngo ko fo mai le ka kan ngoi ko farsa. Ke le farsa ka kan ngoi. I sa wala lo. Ye sila ko nga lo nga kan ngoi lo ka ma. O ila le ngoro ka ma. O e ke waki. Ya la wala fa ya ke waki a pa ngi ke o waki ya or ka ma. Le ye lo ka ma le ya ma uma ku fo. E se aonga wingo wa lua pwede whakaka makua. Kalo whare waki. Kalo wha. Ia sopa mai ama kala mai o ao e kama whainga. E lai o au e whaingo fie. Bueno, ale la o te o ye ko family fo o sa wa ko ngol fale malungo ngai me ke le ngolo o fia e vai lo wa finga si o kamaka o ye ke fia e vai lo wa finga yo o le la va ye fa te ala kala se vanga le le lo e vanga yo e vanga masa nyai te ya foi o nga esa wai or koinga ya wai lei paula wai me lo mas va o que lo ya lo foi lo wa fine awa pe foi o nga esa lo fia o kinga wo le ai se fainga me sile o talia fia o coinga ai Paulo be e fainga sa lo ase se bakala ngo ke le avango ke le avango o fa ku so ya ke o ya foi e kulo ko le kikina le ta la kiki mama ele ta la kiki mama ko tinga ka un le al coinga mala ko tinga ka un le al coinga ba ke le wa ko le kiki mala ele tá lá de tchau. Ele não vai nada lá de lá, olha lá de deu tá sendo na tolo. Ya, wala ngan kong sawa ali ro kama wala. Pai fale le se awar koinga. Ai ken lo nga le o en ai kile ikai kainga ha onga podingo por we. Ka one ala teri wa kong le por halo. La fonde wa song fa yar kamba wa mga lo nga e kupul ko ngal vai. Ko le se ave yo nga. Ya fa te ya ale ya we fa ko ngole kama ke sa lo ka e wa uma ka e pu ma ka e sol fa ngwa ya e ka.
Se au e fai aku ngauso mai leo lunguku. Ngai kei lo lei o le matafa yo i el tina ke un tamai titi au lei. Ala ele leo ke fai ala leo ke fai. Mai ki la ana ke le wa ki ya o ma ke kile nai foi aki au. Se au fai aku loa. Ko ingo ponga leo o i le la lo au au. Se mamma che le ha chiaro, anche le leoni, le figlie, le canne, che fai putpuno. O io la che ya wai o so maki le kilo il fai ponga, o le o che kaukala pia che o fa con un meu fanga. O ngo pa le un o ai kuala no. O ngo pa le ai che kuala io. Wala kinga o ko ku wa ku ngeo la lo ai fa ngo ko ku wa o nga ma el wa ko el nga ala me ke awa e fo nga ke ra le fa ku wa ka wa la tete wa ka le va chelo lo noto te un mo carinho e ma le fo wa ma ko le me casi. Nei whaafifianga nei vaenga o le awa uli nei vanga le fiafi ia ina ua tue sumalu ni mini utuna tale ni tulai wha ia ia o suia inga lavo na ia tātou musika mo o taura ngāta fwilea ia nei tala maalia mai i le mofu ia nei ia tātou a itu pupula le nai o Samoa le iai le taimili nei ia tawa mali i petelo ia manai whaafifianga mo o tau. Ia mai le Pacific Love a apa mai ia i le nei vaenga le fiafi ia tau wha mai a he ato ia tanga ruenga lea le a mai a malolo ngā lulue malolo ono sa ia te o tau. Tale tu lai whāna tu nātu leo nei tātou telefou nei vaenga o le fiafi, toes fulu nei minute o tale le tu lai whā. Mai a tātou telefou, ia ona tu nātu leo le mawha mai aino le tulanga le tautua le nei vaenga le fiafi le tu lai whāanga i le lima. Ia leo le amato lua tu e Malaysia ia tasi tu le vaa le nei vaenga le fiafi. Malolo ngā lulue, malolo nsai whaatalo whaatfo ia panapa nu mativa. Olo pena ore mafuta mai le ngāta fo i leo toi tu a micho nai ia maniso pa anga i lungo le tātou ala leo i le nei vaenga o le a fiafi.
tātou pese lea o no lena alu mo tusia le tātou pese lea ia lea le atu e whaawau pele tātou pese lea mo le whaafonga le tātou tunu o. La whaawau pele tātou pese lea mo le tātou tunu o ia wala wa fo ili tūlanga le tautua o nanga le nivanga o le aso ia alo whaatu mo o tau manuia ngaruenga o lo whenga iai.
Te whaatalo whaatol whapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua, mo le nei awa uli. Ua sauni ni usila ili titalanga o le ipo le laulangi li talonga la kapia ta ito asfulu lima le ito pao ta maitai, ile afiafia la sto nai, o atai au lea I au kilani, o le atina engo le la kapia ta maitai, o se avano pito sili leo na ta ua mo le talonga. Ina ia whaalau iloa atili ai mo le isi se fulu tau sangolo manai, pe ona ta ua le polisili o le la kapia le laulangi, Alan Jobin, e to o tele ta maitai ua ilonga le la kapia ni usila I ta amusanga o le ipo le laulangi, ma alfa anau nongol ta msanga nei masina ina ia atili whaavave I le siitia peo le lakapi. Ata maitai ita tono le atunuu, e luas fuluono ta alongal ta msanga mai o to lava ile aso se fulu male luono vema. O le awhaia Eden Park, ma le Waitakere Stadium I Okilani, whaatase ma le Northland Events Centre I Whangarei. Mai whaia umaia ta alonga I whaai unga vai aso. O le pulu mua lo iei Australia, New Zealand, Skotilani, ma Welese. Pulu lona lua lo iei Kanata, Italia, Japani, ma USA. Ma le pulu lona tolu o lo iei Engelani, Fiti, Falani, ma Afrika I Saute. O le taimine o lo numero tasi Engelani I le lanulangi. Mai le itoi whaia ina lava I se ta alonga whaitau lia, talu mai le lua fesfuluwiva. E au fiei ta alonga I lua,
Ia na manumalo a ia New Zealand, peitai isu ngā siampini ta aminusanga I whao le ipo lalangi e le ia lava polonga le Black Ferns a New Zealand. O le taimi nei, wa mai ona whaalauloa le awal Black Ferns mo le talonga amata le olo whaia o ngai Wayne Smith le asa siampini fo ili olopeleki I le ipo le lalangi. Wa maua leo le telefoni le tamaita o Brianna Muriwai le olo sa ilia pea o le taimi muli na wa ai le tamaita lua tau sanga le matua o le matawhanga I te horo I le tae o le asolua sifulvalo au kuso na ta ua leo na maua si tangata e nofo I te horo le telefoni le tamaita I le vai aso talwai. Maolo so ina le taimi nei be ono maua ini tali e whaatatau I le leiloa mai o le tamaita o lo fia maua leo ni whaamatalanga mai so o se tangata o sila fia lea tamaitai ai mai se o tangata na savali vali ele mtawhanga o te horo ma peka. Ua maua tangata mua mai tutono lea tunu o le whaama o le monkey box e to olua ila ua maolo o whaanono fo ese e to saimas whaamtalanga a le soifua maloloina I le asoana nafi ele o maua se whaamaoninga le taimi nei pe Yesef so ta ingo ia tangata e to olua mai le o mau fo I po iai se so tanga mase tangata na malanga mai fafo na pisia mai ai ma o le talitonunga o le te whatu ora a tonu ua iaini se tangata whaupopo ua a fia peitai e ono maua lalo laval foi numero tangata ya a fia ai o au kilani leo lo whaanono fo ese ai tangata I to olua na maua mai tutono le atonu o lo o sa ilia ila tonu so ta I vāvala lata mai e wa a fia wa atona I el to osfultasi o tangata na a fia le monkey box I totono New Zealand. E to tolus fulfitu ni tangata au fia ni tamaitis to aluas fululua na fase o tia se tasi na via ma leo I sana os whainga I sea o onga a mātai leitu I sa sae o le tunu o Thailand I le asoana nafi. Muli ane, sa ia whana ina I loa malona to olua whaapea malala tama I totonu olo la fale. A ole I toi whaasanga ne loa le whana I a te ia e tu saima reportia leo. Na wha au penga ina lea tangata I se whana maseanga ese, mai wha pe o se tasi na avea ma leo, na tuli malana ngā luenga le tau sangata luai, o na otua I ngai wha atatau I whala au wha saina, ma sa mo lia foi I a lava soltu la fono. Na ta uwe reporti, na ile tau le ile whale wha amasino I lea lava aso, o na alulo le piki la tama, aina te le imaua, wha sanga ane loa wha apapa le whana, ma wha o leo ti tamaiti sa wha o ngā ai, maleanga ese se I tulou e tu samalto tolus fulta maiti na iaile o onga a matari le taimi na taunu o tuwaile a taule lea mana li potia na ititi fulfoi numera na ilole au inga masani o na ulti munga na lai o na leo o atule to otele lea onga ile aso e se asao na tutupuni os inga fa pe tono Thailand mai mamafa fo itu la fono I fana ile atono E le itatongi se lo ia I kala I stete tu mo mta au tau soltu la fono, ana la fonga o tupe mawamal GST mo se umi e se fulu tasi tau sanga. E ono se fulu ono tau sanga Christopher Person na tu ina atulo na tu siem fwena fa atino la na ngalwenga fa alo ia, au le ito la ia tali o na molianga fa amsinonga fa ito malo Wellingtone ile asoana nafi, ma o le ale ma fa yona toinga lue o se lo ia. E tolu sfulu tolu molianga na ioe iai, Ilona le tu inato, o pepa fa atu mo fa maunga o ana tupe maua malafonga yao na tutongi, talu maile lua fes fulu, maana ta wau senga yo inga na ia faya malona loto yai, e lua se lau lua sfulu fa afe valu se lau lima sfulu ta la. Le tupe au fa yo la fonga na ia alo ese ma yai le itutongi ina, aina ta wele lo ia le ofiso la fonga Andrew Instone, o le uto e tutongi atu Person, le lua se lau sfulu afe ono se lau tolu sfulu fitu ta la. Mana ta welana loia o le ato I tutongi Atua e Person le isis fulfa feta la pe awhai wha maonia o se tupe leo lo tutoe e te tawana tutongi ma o lo nau pea e tu ina atu wha maumau ana la fonga e lima ma sina o wha whale pui pui pe no fo wa aielo na ainga na ta we wha pe silia mal wha fitu se fulu o na lapata eina lea tama o na olele tu ina atu pe pa wha atu mo wha maumau an tupe maua ma la fonga e au ona tutongi ile ofisa o la fonga. Na ta we wha pe tolu se lau fitu sfulu lima feta la tupe sai tutono la na teo ngā tupe ile taimina whaiai molianga I wha asanga ia te ia.
Sa whaalia nisi o awhai ngā luenga University na solo tite e lea soa na nafi, sa o lātou ngā lulu e malo se fisosoani a lātou University tau sanga e lua mua ia na pepesi le COVID, ai langona lo lātou whaanoa noa, o no lo te ena e lātou whalawhai ngā luenga le tālu sanga e whaiasisi itanga, i o lātou tutongi e 8% ina i o tutusa ma le māua lunga o le tau o le soifuanga. E tasi i le lua i tūlana malo loa i ngā luenga au whai ngā luenga i Lincoln Mamasi. I le tae au ana nafi, e ta i awha aso na malo loa i au whai ngā luenga i Isi University mua lātou solo te e 5% le si itanga na ofo ina atu i le University o Okilani. I le tae au ana nafi whaatasi masa lātou whaamatalanga i whaapea, lātou te le ngā whatio na whaatupeina se isi si itanga i longa atu. O lo whaapopoina le pito fia ato tangata whai ngā luenga i ni usila e ngā lulu e atu i ainga, po o le whetu una i o i tō la whai ngā luenga, ma o to telo i lātou, na o lātou tā ua, wa whaalele a ilo lātou wala lau lelei, e tu sei masari poti fōa le Employment Hero, le Remote Work Report, lua awhi lua, e to awhi tangata whai ngā luenga mai le atunu usaf silingia le saili linga, ma sailo ai e 5% o tangata whai ngā luenga, na ngā lulu e atu i ainga sao lātou tā ua, a whai e whaamalo sia i lātou e toi foi i ofisa ngā lulu e tu mawai, o le a whaamawai loa mai a lātou ngā luenga, ina ofisilingia po le ale mafuanga ua whaaua waiona una ina i lātou, e a lātou whalewhai ngā luenga i ngā lulu e atu i ainga, na tā ua e le 5% i lātou e whaapea, wa whaalele ia ti leilo lātou wola lau lelei, malo lātou wola fia, ai tolu 5% no lātou tā ua, o lo whaawau pia le tūlanga la matia, mai le pepesi o le COVID-19. Valu tasi pasene o tangata no lātou tā ua, a whaiato sa ilini a lātou ngā luenga, o le amana tonatu i ni awano e mawhaina whai ngā luenga tua i le whale, na tā ua le valu 2% e whaapea, o le whai ngā luenga tu fo i le whale i nisi taimi, ua fsosoni e whaititi ele mamafo le avenga o le taunga tā o le soifuanga. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātana whātua tātou telefou le whai, ungo le neva yasolo tātou o tunuu, o se mai al whaafonga. Wa tari mai le whiongo le tamai tai pāle mia fia mena omi mata awha, e le reporting tāpene na le komiti e whaso swani le kāpeneta, na sila le toi teu te wina, o awa noa e whaale leia tili ele pōl kalame o ngā luenga whaawai teimi, e anga i atuai o tātou tangate New Zealand ma Australia. Peita ina wha manino le tamai tai pāle mia, e te le vaenga na maua le kāpeneta i le reporti, e au ona toi wha le leia tili. Ia, on me mua, ele i te ena ele kāpeneta le li poti. Au le li poti. E i mena mwhaina tali mai ai, au le tele o isi mea, whai mai, e tele isi ngā luenga taunto e whai. O le mea la, o le la ua umana whai le lato ngā luenga, le la ua lafo mai, le ua whai le whina ngā loa le kāpeneta, e whai loa subcommittee ar kāpeneta, e wa aila i mea ia u whai mai mwhaina whai, ia ai vai polale au wala e whai e isi mea ia whai mai e tau na whai, ia pe oni mea fo e tau na whai, o le no unga la whamtaranga, o le au to e ilo e le kāpeneta, le ripoti le au mai, o le mea moni la, ele i umale ilo i longa. Na whaamanino fwoi le whiol te mai tai pāle mia, nisu whaamtalanga i whaapea, o awa noe tōru wawhi wofo mai ele malo New Zealand mō tangata sā mui ngā luenga whaawai teimi, wa yeise fuafuanga o le a vai atu i tū malo, e taua lātu i komiti o whonu whaawai, e manuia e fwoi i tū malo te itasi, i a wanoa whai ngā luenga. O le mea fwoi le te whaapea mai ai e tu watu i komiti ma me whaapea na, fwoi le, ele o se mea fwoi na awa a whaapea ua tonu le whainga whaawai, o i nā lai so solo atu ai le toi ngā whainga tonu na, i le taimi la le nei, o la e whaile ngā luenga a le mata ngā luenga ia, se i toi ta atia le lei lava ia le whainga whaawai, ia o na whaata oto le o le ata, o le mea la le nei, o le na whai ele fisiri, o la le whaawai le whai ele mea le,
O le whaavai la le haluai. O le whaamatalanga foi le o tu mai. Tu sa foi le the merit. O le pepa le au mai. Ma le tala whea ngai. Ma le mawhai o na whai. Mo le nei taimi. Ona e le foi se nganga o le malo. Foi le whape tau whimau. Ona e foi le tita wan whaua. Ai e fia tuli loa lava le toi whata atia le lei. O le porkalame le nei. Ana e le a wali ani mai. E tele lava o pu o le mitau. Mai tau na ta pena le lei. Le fiongo te mai tai pā le mia fia me nao me ta awha. E le fisiligia i o le fiongo te mai tai pā le mia le whaatala noanga ma le autu stala le neva yaso. E le whaangaso longa ma le whaatinonga o ngā luenga le kāpeneta i ana whoontanga. E le au whae o numero whaata ati o sui o le kāpeneta. E mawhai ei o no lātou whaatino whaai unga whai. E na wamai tau le to telo minister o whai mamalanga ia tunu o i whafo. E whainga whaavai fole o se me whaangaio iai. A le tūlafono ai i lalo le Constitution. O le tūlanga lava e le whai unga aliparimia ma le kāpeneta. O le whainga ana whai unga. O le tūlanga lana o le asa whaanga solo i le ngāluenga le kāpeneta ia. Awa o le whainga whaavai a le whainga madole sa iai o le fitu, le quorum. Ia al mātou la fuafuanga le na whai, le vai le tūlafono. Foi le pole ale tūlanga o le whainga whaavai ma le tūlafono i le Constitution, o tūlafono la vai ia. O le ale whai unga le parimia ma le kāpeneta e whai, i le whaatinonga i taimi ia, o le iei malanga. Ia, o le mea le nai whai, o le mātou la whai unga na whai. O i lātou la volo o iei le whaamuri. Ia, ma u whaingofia nei aso. E mwhai ana mātou tau longo fo i lea i mata upu e ono te tau ona whai e le whai unga fo i lea ase numera tele. I o le tele au meo, fo i lea o mai o. Le tai o le atunu o le tamai tai pārimia fia me Naomi mata awha. Ua whaamanino mai e le peresetene o le asosi basketi polo a Samoa pa unga tala lei pa unga. E le i mautu mawhaine viso o ta inga, ma se tasio suita o ta ua le basketi polo Shaq Olunio. Le ua sala lau solo whaamtalanga i lunga o penga ta wha ilangi, o le malo a ami lea filia, a le asosi basketi polo a Samoa i landa ta amilu sanga i a me o le tausanga fau. Whae loe pa unga, e le o iai ma se mea ua wha mautu le teimile nei, o lo tau mawhai una whai se fiso o ta inga, pe mawhai una tau nuu lea wha moe pele ai. Maule tūlanga na wha mautu mai e paunga, o se teimi wha matu mai swafo i lan tōle au filifilia Samoa, leo le ata penatu mo le ta amilusanga le Pasifika, le e whaia e New Zealand le tausanga fau. O a tātou telefowia mo le wha ai unga le vaiaso, manuia le lota maiti lo tātou katunu. Fasoi for you.
Ia na fa fo ma tatou tunu ia ile vaenga muli o tatou telefou nei vaenga o le fiafi ia maua le si fa poponga tatou telefou le tulai fitu ile tai ao o le asonga fua ia ile vai aso fou ia pe ile tula valu ile tai ao le asonga fua ia ile vai aso fou ia i sosiona fa poponga ia a ole unga le nao tatou telefou fa unga nei vai aso mo le atu le nganga fa tele lava ile sunga ia cha sesa le msem ia ngata foi lea ia le tofine ia Sevelina Casiano ia mo le au ili ino tatou telefone nei vai aso ia awale longo pui li ipe o le tatou tono ina ua suma valu nei minuta wa te ele tu live file tau tua o mnanga le tatou ana lero tasi ono te sima le tasi ia ili nei vaenga o le fiafi ia le ape foi fa atini ia ili nei vaenga o le fiafi ia se ia tali tu la lima ia on fa mai ino le tu longa le tau tua au ani ngalo ia tu la tinga fa mai ino tu longa le tau tua le tu la lima a olo iai pele tatou e plena e losu ma le whaafitu aso ia o le vai aso e mawhaiona e whaalongolongo ma e whaafonga iai ia ua uma o na sauni eina le tatou wala leo ia mo tatou woma paanga ia ma so sisi la mawhaiona ia whaonga ina ia au wafi au mga luenga pe o na masani iai ia o te loa o mali tula muli ia o te fifia lawa e whaatalo whaatu le nei vaenga o le nei vaenga le fiafi ia se tasi fo i o tamatua i o le pusiula ia o mafa ia le o mafa tasi tamatua i o le tamatua i o le pusiula malo ni la sungo captain ia saunoanga ia man buia fa tai ia o mai ia me fui a na sau lo e lo tute mai na e sau no le lei mai ma ai pese fa mo lo to ta mo mo le ala o sa o sta ia io ai sa io ia 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 io ia 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 sao mi ole u ma nei tele la unga le upure la unga mesi o tali ne sa ia sa ia wa le sa o fa longo tu ia le sa fa tu la tala le atu ia o te lo o le asa le asa ia pe o le aso fu le pe se aso le pe i tamai ti fa na una tato fa na tupu oi wa mana tua o ia o le fu ia o le fa sa fa ita mai ti luma ia ia o le a watu paulo le taimi le fa mo me ia le lau man tua e ave le lau fa na yo tato ne ia o te le la ele o moi matua ma o aso fa pene sa tamai ti fa na pe tu mai le fai me le leo matua le la tu fa na ia le ngata le tapena ina o lava wa sa uninga lotu ia ai me se fo tapena ina la la tu na wa te fai atu aso lai sa mo cheri ia e mata tia so ia fai ole off pa e fo ia ole ia solo fo o se vai fo ia wa pe o me umana sa o ta ola e se tu lo mai sa mo ia pa fo ai se te mi o tau sanga e o fo so te o fo ma ia pa e fo
Ia, ai mi se foi o se vai, i mal to na ina wa pi pau le foi o le aso. Ia la ta tu va el tamale o pi supo. O tatu mai nei atunu. O tatu sa lo to pi supo. Ah, o so lai Samoa. Ia. Pe o le aso le te fatu ai el tamana o pi supo. Ah. Yo so le ia o tamma o le ia pi no fo mai mo pe a fai to na. Ah. Ia. Ia al matu nu la te. Te mi o te lo fo nu ui. E o lo le te mi le tai au. Ia la sauni fo le i sauni nga lo tu ia o le sa ta miti. I ta te wha longo atu luma le awala a. Ta te wha longo atu luma le awala tele. Ia, pe pese mai ia le aonga sa le whakasa. Sa vavali ane le awala tele. Pe pese mai le aonga sa le metisi. Sa vavali ane luma le awala tele. Ia, o fea la se vaenga o le awala tele whetau iei. Whiloa iei. Ia te wea tu whata alofa. Ta alofa le aonga sa le metisi le aonga sa le whakasa. O le manei o nawa inga. Ia o nao lo le whai ala tau pol kala me fo ia la tau e karesia. Ai pio se vaenga tasi nawa inga matanga o fiei. Ia so sa i Samoa. O tele roi ai pe sa iei vaenga wa pena. Ia o mātou la. O lo lai teimi o le lota me tia mātou. Mo te o lunga le whara whiwhi au. O te o lunga le whara whiwhi au na. O te o a mata me le lainga. Ia, sa o le lainga ina. E sau me le lainga ina. La mai ana saula ia. La fa atali e saula le whiwhi au tu atu i le. Ia. I le whalesa. Fa atali ma le pepese mai a mātou o. Ia. Ia, nā la vai te miti vai pi se so fo voi le a. Ia, e te vai e mantua tātou e la te mina. Ia, pai ma o fo tamiti a. Sa o le ia. Pai e o foi la ia la to se vai. Ia o ista maiti e fa tau atu mo me o wati foi e vai. Ia ai ma se tamiti te le o fo. Pi e fai tau vanga o fo foi. Ia nā ai mai se la pe fa pe la o vasenga matutua foi. Ia. Le la ye ina itine fo o ile le watu ya pia o ile le watu fa lu tamaiti ati o i no tua e alo na tamaiti tai tala le tu le la ya pa tamaiti o ya pe se ana tamaiti o mai fai le fa feta ya la tfa se pa mata pa pe le tai mira le albertaria la voleta le te fia ia o sana ma alleluia ai te vai tu lo tiro ma le te fo le te o fa sa va maria e mi va i le tama ai lo i ya na yo ya ole wa lunga la fo yo le na vai taimi ya oni yo tele lo po to tu pune taimi ya wa sola se le mani wa se fo ita te vai mo meu o fo le meu lupe to vai fo se wa pi fai fo le o le afo ya o le ati eta o le ati pu ala tamana ya o so le be o se aso fai nga fo le aso ya ta ua ho yo vai ngale no fa longo mai lo fa so nafi le na e fai le sa no fa pe tu so le aso le ai o io tamiti vo ie le pare ta ingalo o fine no ya susanga alu mamantuala o le polo wa fine le o le a inga tu so le ingole o le a ingo mai o le a ingo tina ia ona alu e lola ai matua fai le alto na fai le alto na ai o la te be sawe e la iti me na watu ai ma usanga le me la sa mai ai uma ho ila na watu male ia so empe mo mono mai fo se tupe po se fuluta la po se lo sutala mana ia talo sia o la e tupu me na sa mo te mini ta ilo po to tu sa no la fai ya o le o to tu sa ia no tulanga ia e suinga foi ai ole so ifuanga ma le olanga ia o aso la pe ole tasina vaenga ese mata ina to ta te vai ai nga foi le ngoa le si ai ia le tamiti tole ai nga le si ai nga le te va tole wa avel to na ia na ai te milea wa mantua o ta tu isa o nga pia tu so le tai lungo le vaenga foi le matua wa mantua o le fia ai mai lo fia o le tala tamiti o nga sa vai ia matala tamitia o ipo au te fai atu la tama ya o ipo ia le o ipo tini matama ye le sa o ya o ipo
Se pia tama mafa vile pe. Pia o New Zealand. O New Zealand. Pia la o New Zealand. Awa tili. Ai me sela ta to le o ngai seba. Ya. Ai me sela te mile fa mai fa. Ya. O le taimil nei o le tala whanawa o ngai sa ea o ngai uporu. Va ili sa vali se pe o tu nei New Zealand. A tatou mata pe tilo va pe. Ai le tilo pe va ai te ala to. Te mila na wala au mai no. E we mana tua o e atu las paraile. Ia. Aso to anai e aso sa faile mele. Na. Ele o mau se tai me fai ese tala ma se fa evangelia. O mea o tu tupu ina vai tai ia. A fa pe le o tu ai me se las faile. Ia. Pe las faile tau no mai ta mutia onga ma tanga fa inga luenga. Ia pe la no ta ua. Ia wa le ma se uma ta tau ia mai mai fa fonga mai. E ia ma ta miti foi atu isinu. O la to wo ia ta miti. La o tu fai la ta miti. E atu foi la ta miti na. E atu foi e o tala e. Ah, e o tala i ai me se la pe atu ia le fonga umi foi le ia pia le o ia pia. Fo atu o te vai te ia o fale inga ve ai lumar fale. Ale na te o sua le ne fai la capi de po. E le mata mai mo to te le la. Sa la capi ai mai ve el po. Te ia le alo inga ve el po sa. Na. Ia na o mala la sofu. Ia to yo. To yo ala ia to le tem se vai. Te ale tato. O to fo i tamo tia pia. Oi, se vai tu ia o ia sa i ve el po. Ia o tu mai se la ve vai. O me au ni mo vale si po. Na, me ma salvare. Ya ai. Lei o te lo la wai le fale uma fa na. Mana ia. Ia o le melia. Ai ai lava sta mai tite fie fai mai san tau loto. Jerry, na fai la tau loto. Na fai la tau loto le so lulu. Ah woi. Ia, na fai la tau loto le so lulu. La tau loto ya sola o le tite to ali mo tau sang au te lo. E man tu la tau loto ya sola. Ia, no te man tu. O la tau loto ya sola. E lo fai su tamai. Sa au te la tau. Sa o te la tala fai o le tau loto. Me nana le o tau fiel tatou le na so lulu. Wa lo te lo o le te le tau loto tanga tamatu. O le na wa sa wai. Ah ia na ngalo tau loto sa wala. O le se tau loto fai. Wa man tua sa vea ma fita ma tupu. Le tala le wa man tua le wa onga ne pia. Na tala Josefa. Tu sa na yele tala ho ile le o tupu. Le ala wala au tu le au ona. Au ona. Fa va ve me luma. O mai ro o no. O mai o no. To wa ia tu tangata la sa vai bai. To wa ai tangata fa pela. Fa sala. Sole. An ma tu le ti ho ma tu e no tupu atu. No la pole tu tala na le lena fai lena fo ina fa sala o mali si vai tai mi fa mai o. O sauneli tupu o sauneli fa matala tala fo le tu lumo le. Fa matala. La lo tu nei lumar topu. Ya ta lo marki ta ro la amali tupu. Ia. Ai vai atu le fa matala tala. La tanu malala tupu. Ai vai atu tanga le fa matala le tala. E to sol pun. E ma sai uma le pitole o fu al tupu wa. Le pitole au tafa. Le ila o le tupu la. Nanto e tasso al puni to fa mai mal fa matala tala. Mal tanga le fa matala tala. Ia o ato fo nei tu tupu. Ia. Ono le mele o vai tu ma sai un mal pitole. Tamaiti ya ai la vasta mai te fie vi fai lan tau loto. Ya, tala to leina. Mala mai fai mele tau loto pe a fai o na wa mo fale uma nei fa na ya no le sa pisi nei fa na ta fauma mo vai nga ya nei vai aso. Ya, mana ya. Pe ala ya la tala to leina. Ya tala to leina. Ya fai fu ele se vi mai ya elo ta to fai pe ya fa fie fianga ma ta no tu mo se atre. Ya wa fo i ta to proclamer ap foi fatini. Ya, na ba fa fianga le vai ngale fiaf. Ya fa ta le malu la tu le la wala mai.
Masia o ka fai sua. Nai whawhiwhianga renei vaenga o le fiafi, ia, ina ua, sorry, Wavel taimi li tas, ia ua te ale afa o le wha le taimi nei minu te ono, ia lona winga, ia ua le toi umi fo, ela se taimi toi afa i tūla, ia o le wala au pele atunu, ia me sene tatu walon whana, whai mai rau pepa. Awa pia fo i o e masalo lau, ono le taimi nei Jerry, o lau o manai whanau i lato o ngā tala, ma o ngā pese, ia ma lato o ngā wha evangelia, nona winga nei mesta mai tio e avano le taimi nei. Ia ai mo tātou tangata mātua. Walau mai pesa whaisau pepa pore ase. Wow. E ile tala lau te mana tua na o iai. Tala lau mātua. Mai ngai sa o ngai pia. Na vea ila o ma Yesu. Au? Ioi. Istei mina o petelu ai. Tala foi le whetara tua Yesu ia petelu e lafo le upenga le loto. O a ulana whai ma Yesu matou talana. Ia. Ai na ile te mina o sawa i o wha petelu. Ena fitare me Yesu lafo le upenga lafo mo le upenga. O la fatinonga. Al matou talalana. Na uma na fai i le ekalesia
Katoliko mātou. I o i le mātou nu. Fai i le metisi le fiafi. Awoi. Oh, so le. Vai. Nara pite whakitele. Vai lai mata. Vai lai mata. Vai tai la una itina sa. Te mila le wai ofta loa na pai. Pai. Pai Yesu lo na tamalo. Oh. Te mila na le ftare to Yesu ya pete. Te mila no fa milo wow. Ale fa po. Se vai pipa. Foi lá lele. Ai wala me tisi mata. Kasi to ateli. Ai wala o me mara banga le pia. Ai wala me mara banga le pia. Te mila le tu mai lunga. Foi le mala ofta la lo pa. E wala le la o fe me pete. Ya. O fai tu pete. Wow, le po le mo. Fiu, sei ai le. Fai me lo mai su pete. Tu ule upenga le loto. Pe o talana na fai pete. Ai wala o lo leo. Wala o leo, te mina pe o leo le. Te longa le ai fai mata la tala le. Uma pe ana o yaina ma to yo loto leanga ya o eso. Ia. Te mina. Ia. Olo to finga na sa yai le tala tanga matua. Ia. Ola o lo to miti muli fo na. Ia vea lo ma uma tangata matua o saurisi o me imailisi fo ile mo o to la vela nga sa. Ia. O le tala le o mantu na sa ula. La matua na umai la nga sa te. Na umai la foi lo tamai. Lo sfuru no tau sang. De ai. Po se me o le sfuruiva. Sfuruiva. Sfuruiva lo sfuru. O le ala te mana tu le tala le sa ula vea ia soia. To tello tangata na fe ta Stangis. Le tala fu le pipiri. Le na ave vai. O aula na fa alu pipiri. O sua mato sua lo pese fu le o a u o ai au ala le to tele mana ia le. Ia wa mana tu al tala na ia wa mana tu pi ta ngisi tangata te lo. O me tangata fa fu ngale. La fo mai tupe a. Ma tupe. Sao. So tang va pela tang. So ma wal lima sutala ya ole il tamala. Ya, talo fa sa no mai le fionga. Ole a fai tau loto. Ya, mana ya? Netse mua tai upu mua. Lea la ua mai tamai. Aia le atua, le langi, ma le lalo langi, i le amatanga. Ia, saua. Ia manuia o lua matua, ai ola matou le whanau soifua. Lal tau sanga len fai tau loto lea. Lal matua. O le lima o tau sanga. Vai, sa. Te longo fia pu o tau loto e lima tau sanga. Ia, lima tau sanga. Vai, ana umi e longa e fitu pe valo. Ia, lo vinga mersi belo no per tolu fama sino. E poi vai taiminga e fika e whea o ngā sāna kau loko i loka makua. Ia. Ia. E kusa foi lar taiminga ang whamai ngā wha Yesu. Ia o ngā makua e se. E whai go fia nā o te pā. Ia ngai makua Ia ma se sao i tamana sa matua sifi. Wai ka ngā ila te ui le kona sa moa i le usonga. Ia. Inga ngā nang ko anga ia o ngā pese o ngā lai e kenge. Awai lea ia ma se si o tātou e sao mai le mea lea yaso la lumatsila. Ia. Ia o te ilona. Ma le lea o le hatu o teine faufu e whai lo tamaiti atu i nuu. A tatu la kapia i lumor fale a inga i mo le taimi mua i le po. Mea fau, pise mea fau wele. Oa ulai le ai. Oh? O le taimi ngā e whakitingo i ara unga i oi kua re makomu. Sa o le vanga le. Ia, ka kitingo i ana vai mai pi sa vari a fo ile nga i kua fale fo. Ia wala i vai a kurking kiki ia ala kapila, umal la kapisa u ai la kapila. Ngā wale vai a. Ia wa ukua ngā kako makua i whai la. Ia. Alo sa wali mele. La le o le vai mai la e pe o ngolo le ale o le vai ngo popo.
Ai mai la ka kia o fa pe kamalele ya la pa ku e da fia fila ai fa ri ka. Ala ufisili stene foule le tene to no le la te wa. Oi si dale tene, tene le umilo ulo alo tira. Oi si dale tene. Oi latin tiki ya o latin. Ya fa pe aku kana tin ya wa la ko le wa ku ka fa pe kana tin ki ma ko. Mai ka ina lai va senga ko lu yu kar kolis. Sa. Ai ma la umelista mai titi ora ai fa mai. Ole pepelo ia fatua fa sai tu ora sa e sa mai belo. Ah ya pese fa la kai e lo No lava sila. Ta pena fo yo nai fa na. Keninga me yo kala ka makia onga fo ye ngofu mau ye pia ai wa ku. Sole, si fa ia tu sa ole le lu pe mati. Ai la ma kala fa manga ku lo wale le a inga le kamale o la uli. Ia. Wala keninga fai lokku ku fa la kai le ai ngol lakinga. Se i fai la se kala kamale ma monga uso mongo fa finge da. Pai pila o la ko ku ila fias. Ia. Makia onga ia pia ai o wai la le ai nga le o la u e fai. O se ke fa kwa fai ngi se kala le ai nga le sole ollo. Se le manga ngai o kala e vaku fo ile. E se fa lo mona o tato no i tua i taimi ne lo tamiti. O ka ku ia ku ia e. Pe krisi masi a to le vai taimi. O le. Ia e ma lo me sidia le a ka ke koe apa i mea sa kako o la ngai mo ko soifua ngai si o kako wakungu. Sa o le lei o lua o le taimiri ngai wa a makanga malo le masoari ki lo makua whainga o whapa e. Sa o le lei. Tenga ia e o ai ngai me o le ie o le ofu e ese le ofu e loko ai ese le ofu e ko ngai ai. Ia, ofu tōna. Wai tau ofu tōna. Ole yo ola le fiafi wa umar ko nga ida fiafi peila nga la fa ye fa ri nga iema nga te vai de malai la kapi de malai ki tiki la o ka fa le fiafi tonwa ai vai la pe matile te leo le se senga taimi nei ola matua kiwa mo fa tala tupe fa tala tupe o taimi nei ya sola maturaiti taimi nei ola kiwa ia nga fo le leo e fu la to popo fa le popo o popo io taimi la fiafi. Taimi la fiafi. E ai de kuma i la koumare. Te leo se senga. Te leo le se senga. Leo swinga nei o soi fuanga u kako ia nye. Mo. Manaya te. Na lo la. Na vo ta pena fa na ui la to pokla me fo i le sa. Ka penga fo i fa na u la ko ia. Uma penga la valava ia ma sa u fo i mo nga pese i so. Kai au na le so fa kai tainga. Sa, wa fa tainga. Na se fai de menga de solo ngang fa mai ai cherry a maka mai lu mo fa do fa au. Ya o nga ya wa ku fa ku langar ngo fo ka mai ki fa solo au makua. Na. O ngi sa le kongu la sa pe au. Sa ai mai se ala ya so la pe fa pe o le i fa nga wo fa au sa o ya pia. Fa na tin. Pia. Well ia. Ya ma ko vi fo yo esa e ngofo ya pa. Ala yo ra ki ni ko uma. Ai pa pe o te yo pa ki le o te pa. Ya leo wa e ai kwa vai e ko nga vai ya ko. Ma lo va de te la va lo sila. Le lo foi po kai au pe dia wa asko nga ingai or ko. Ia. O ya la fu piki apu le nga e ku ko ya te. Pakawia. Ai kwa vai. Ai sa o le lupe matsila. Toi mana tu aso la. Wa taimi nei le pisi. Wa mata na alu fata nga tu le fiafi. O le pauna o le mata o le pauna o le ese le lumir tai au o le ia. E pela o ma tu la i te tu. E vala au le fata watu. Fata watu. Ai fa sau. Fa sau. Ia na ma tu fo i mai ya la wei lo le le ta mai ti le nu le si nu le so. O ma tu le to vala. O le mate te ia to vala. Fata watu. E vala mai ta mai. Ai si wa. Alo, va tai. Ya wa le. Ya. Ke le mo
lua ia mangia po ka pinga nga yo dualo Tai. Tai lava sila. Fa nga ko fanga alo fa kele aku mo fanga mana va sio ka ku ngu. Tai. Ya mangia lo ko alo aku lo ko wa so sapa pa ya lo fa so fu mai mangia. So foi lo pam sila mo ia foi la sa ta mai. Ya, pase vo. Pase vo. Ana ia. Ana ia te le tu langa le so. Vai lá. Eu no do ele final de vile mai lu matsi la fam tsala mai la vai lá ele tanga te matua proper vai tau do tona le. Ana ia te le se. Ya, oleh matala tatorina. Yo, ya, oleh tu stotan. Ya, mana mai tu tala no. Ya, fai mai sau lau tau loto ia mata tu faso. Toi tong ia ma fa sa mo te misa ta tri sa bo. Yo, ya wa pio sa mo vai te mina. Toi la langa umma ya pese vo na le pese ia le lo tamiti wa pe paulo le aso de la tu so pese ia mal tau sanga lente. Ole meu te foi. E voi le tele o tatu na na mai sa mo ya sola. We stava lá. Ja, we stava lá van mola. Tu sa lo tu va lá uma tina lá. Tu ira no telefone. Tu no telefone. Tu va lá mai. Tu va lá mai. Foi mai, foi tina lá. Tu ira no telefone. Tu ira no telefone pe tu lunga. Pe tu langa le sa mo. Ele mo wa sola. Wa fa tu matu no che. Ia. Nga i mai ai uma ia au fu popo mai le tu sa lenga, le tu ma lo sa lenga. Wa sa il fa lo na ya matu ya sola. Le sai lu mo le vai, le sai le tai le tu le vai. Tala tu le vai. Oh, so le termina ni wa se fa le mastona. Se pe ole taulanga pe ole sa lo longa market vo le fa ole tu mo ta faunga. Ia to telefone au fu popo. Ia. Ia. Ya. Aia, te wala mai. Ale la ta sintapis. Fa ta le ta to tu ule wala. Ya. Ya, ona va penare. Fa ya, le tala penare to se for minuto. To se for minuto. Dale tu la rima. Ya ona fa mai ina le tu langa tu nei vanga le fiafi.
Tau tola unanga le tātou ala leo nei vanga le fiafi na ua toi vanu ne minuto le tale tula lima whama e ina le tātou tautua a lo pena fo I ona latu pele tu langa le tautua unanga le tātou ala leo lusu whai tu la ia ilana app na le Samoa Capital Radio nau tau sila fia ia e mawhaiono tau whaafonga le aso tai au ma le aso sa ia pe a o me fo le aso ngafual tu langa le tautua manotas Malo lava le sai le o te umi foi ia talva tu le faltua Erika Maoe. Tasi le tanga tau te loa sa fai mamasi ofo le tupu. Ia sola lutamiti. O Erika Maoe. Te rongo fia tanga ta foi le ila tu. Le la tanga fa matala e ta watu. No mafu anga. O te loa Erika Maoe sa fai masi ofo le tupu. Pe fa pe sa fistala au te loa o fenga ia I sila. Te loa sa fai ma angelu. Il taimo le tala. E fe tau ina angelu. E ta te rongo fia tanga te tau ma angelu. Te ro Erika Maoe ia sa fai ma fale tu le tupu. Na mata no ma Erika Maoe. Fai mai na ele taimo na ave o ia ma Naomi. Naomi le Naomi Maruta. Oi Naomi Maruta. Le tala hole ya Naomi Maruta. Oi mangalo le tia le te loa. O finga wi isila sa fai ma Maruta. Ia. Au te loa le tala sa fa Naomi ia foi. Ia Erika Maoe. Ia il tamin na folele na. Ya, le tava la tas. Ya, talo fa sa do mai. Ale, mala saifua. Ia, mala saifua. Oi, ma ita sila le tanga sa fai matupu ia sola. Te longo fia si fu. Koriata. Fai matupu koriata. Wa fia fai sa kape paloka makitanga mo sa vangoi la so rai. Oi. Ambia o nu. O ele fai se pe pasa loka mikiti. Kalunga wolam. Oi. Sole. Awa fo ya wa fo o lo ekalesi. Sa. Sa. Ele aingi makpo kalam tapena e kusape loka mai kiasa o me amako. Ia sa. Al mela fakoi e lan mako ainga wa ku lopo si mako ainga ako ai kaus. Ia mako ainga na fai kana. Ngala kala kwa ka fa sisila foi des ka te fiado e fai sa kala fa. Ai dem fai wanga ka kede lo. Ia ai o lo langa fai me nga fai nga me ai. Ia kala ko fa sisila. Ko ngai. Ani mako ainga. Ia mai ana me ai mako ainga foi de aki. Ai sai kai nga o walu le lainga. Ai dei se pepa. No, no lai ki o lai fun ai ngor mai focus. Ia mako me nga fai sa wale lainga ale solo kamai ki mai desi piko o le mako ngai focus. Kau fa saka iki yang ka pese na yana ia de ai saka. Ai saka pepa fanga a kala ki yang e mu ia o do nganga. Pa di fo do mai a fo kau sai no kamai ki ko. Ai no. Ia mo te no la sunga fo le kopoa sia na mo te no la sunga fo ia te no pola se va ai ngai te mi fa pe nei I taulanga wa la sunga le sa no fo taulanga ya sola. Pola se va inga fa pe nei te mi wo mai ta muiti tua ma sa va I wanga o ele fa penga kuwa ya kengen makongo ia ole makwa kumbwa fo ia kia fa me ko kisi muri vai fa sa pope muri vai ia ale loku ka iki ia pia maloko mako ai ia ke va ai tu munu karingadu ia nga kala kamiki e aku ia nga kala ia kaminko kwa makai ka ia dispepa loka miki malo fa ai fa kai kai lela la ko fa mga luenga la manguia lo ki ke ale fa me Erika Maoe le fa me o sa avem koriata ia ko Erika Maoe sa dia makavika ko kan ia manguia la manguia fa ninga luenga ia sai fua ia malai ia pe ala ele imana va sunga kopo manguia fo inga luenga fa I ni fo ni fo vayaso ia nei ono tatai so wata fia sole o ma na ia ne ale la wata fia eva fo ia wata le fia le fa yo le fia lo wata fia tau tua le tu yo le fia ya pangale o tale wala to lua tale le lima ya o te lo la tu ina tu lo sunga la ma ina ta por kalam ne fia ya fa tai cherry
Ya, pa ia le tātou wa tunu, ia e mori atu le whaaftai tele lava le tātou tau tua o le nei aso, ia le ngata fo le nei aso, e mesi fo i le vai aso atoa, le u wha i wina manuia whaaf mori atu le whaaftai tele lava ia ona ole, no fo tatalo fo i ma mori tātou sanga, ia a wā fo i le whianga i o le ngata i a inga, whanau, ia e mesi fo i le tātou tau tua nei, ia o lo o mana tua pe o tātou sanga mori i le aso, me le mori atu le whaaftai tele, ia mo le tāpo inga fo i o le nei aso, ia e o le afo se upu le longo mari le whaafonga ma le mai mo mai le tautua ia whaamangalo se ale wala ufai ngā ruenga a ia manuia lava leanga i atu i le whaingon vai aso ia e mai se foi whaamanuia atu jatu tautua ia i le aso sao nai whanau o lo lumana i nei ia manuia foi i le tātu wa tunu whiroa i le aso ngā fua le vai aso fau e mana nei taimi e mai le fionga li pule ma le ufai ngā ruenga si fonga le lamua i Wellingtone ma tau te whaatua whaafa so i fua